te whaatalo whātu i le nganga whaaloalo. I le paia maurunga le tātou watiru umar au whaafonga le nei tai au fau. Whamalo le soifua manuia, malo fo le langi e mama. E o le fo ua tātou au le mai le nei tai au fau le alofa ma le anga le o le atua, le asonga fua, le aso iwa o le masina o me lua fe lua se fulu ma le lua. Tā alofa, tā alofa lava, le si fonga le nei o le lau mua i Wellington. E o toi amtalia fo ilana tautua o le nei aso. Ai o le maia, o le tātou sauni ngā lotu o le nei tai au. Tapnei na lea le sunga i le whawhengainga, Reverend Oliver Tia i o le Kalesia, a poptonga Kerisiano Samoa i Lower Heart. E usi maia le whaafonga. Whaataro whaatu i le mamalu mo le paia, le au whaafonga, me se fo le mamalu o whaatasi mai le tātou tāpua inga, lotu tāi ao le nei fo iaso, matanga o whi au mga aruenga o le vai aso, ma lor soifua ma le langi e mama. A le tātou tāpua iatu i le atua. O waso o pei o le ata la foia, o au nei fo i o pei o le vau iti o na mangumangu, a oe le li ie e a fio oe e whaavabalava. Ma le whaamanatunga ia te oe e au ngā tūpulanga lava lea. Tātou te tālo. Le atua mamanae, wa ala whai mai mātou i le nei tai au fau. Sa mātou mamoe, mātou lei loa se mea, pei oe o le aini wha moe moe. Ai mātou te whaafetai ta maa wa sa tā ofi mawina lo mātou wola e le mana alofa o la ufio. Wa ala whai fia fia i le ola fau ma le malosi fau le au whaatua tua ua mātou a wai whaatasi i whaasala launga o le nei tai au. Ai mai se fo i le soifua tulu i o mātou ta maa matina mātutua. Le atua whaafetai. Wa o le mana o lo walofa tu noa, wa au mai manuia ai i mātou. Mātou fei loa i lunga o le ea, tāpua ai ma ifo i la ufio. Au mai a le mana o lo wanganga pa ia i o mātou loto taito tasi. A o mātou pūna no ifo e whaafitai ma vivi, ma no manu i la ufio. Ia mātou maua lo mana, mātou tāpua i le awa ma le mingao. Ia whaasilisili ina i pēr lou lava bi inga e whaababau. Lou suafa Iesu, ua mātou wole mawala au atoe nei. Amene. Whaitau ina o fionga pa ia le atua. Whaasinonga le tusi whaitau aso le ka le sia whaapotutonga Kerisiano Samoa, tātou muli e fo i le nei vai aso. Tusi o whaalinga mai le whengai ngofou, tusi o whaalinga mta upo e whaa. O whaitawina, mai le whai upo mua mua, whaangata le whai upo e sifuru maritasi. Whaafunga mai e whionga pa ia le tua. Mwai atu ia meo na uiloa atu lea whaauta o le whaititoa wawa noa i le langi, o le urua i leo fo ina u whaalongo aipe o le pū o na tautala mai a te au o whaapea mai. I nasa wia i lunga nei o te whaali atua i a te oe mea e tusa o na tutupu a muli. O na ui lea nganga loa lea whaauta foi, o tū mai le no whaali i le langi, o ti e foi le tasi i le no whaali. O le ti e mai foi o pei o le maa ia sepi ma le salikea o lona tino mai. O si o ina foi le no whaali e le nua e pei o le samaraki lona tino mai. Si o ina fo ili no foali i o no foali i e lua fulu ma le wha. Na o iloa atu fo i o toe ina e to o lua fulu ma le to o wha o ti e ia no foali. E tofu i la tau o ofu i ofu sina wa i o la tau ulu fo i o pale auro. Wa o mai fo i William fight tili ma leo mai le no foali o sulu fo i e fitu o mumu fa malama i luma o le no foali. O a nganga ia e to fitu o le atua. O i luma fo i le no foali i le samitioata e pei o le matioata.
ua i tutonu o le nofo ali ma ua lio ina le nofo ali e mea ola e wha ua tutumu i mata i luma a toa matua. O le mea ola mua e pei o le leona, o lona lua o mea ola e pei o se povita noa, o lona tolu o mea ola e pei o le tangata o na mata, o lona whafo i o mea ola e pei o le aeto ua lele. O mea ola fo i wha ua taitasi maona a pa au e ono, ua mata a toa i la tau i fafo matutonu, la tau te le mapu lava i le ao ma le pō i le whaiatu e pa ia le ali i le atua e ona le malosi ma lava. O le na soifua o lo soifua foi o le a fio mai. A bibi foi mfa ne mfa fitai atu me ola i le o ti e le nofo ali. O le soifua e wha babau lava. O na wha pa ua i leo to e ina o to lua fulu ma le to wha i luma o le ti e le nofo ali. Ma ifo atu i le soifua e wha babau lava. Ma latou lafo pale i luma o le nofo ali o lo wha pe atu. Lo mātou ali ie, ma lo mātou atua. E te tau lava oe ina ia tu ina atu ia te oe le bi inga, ma le wha neenga, ma le mana, a wana e whaia mea umalava, ona o lau fina ngalo foi e iai la tau ma ua whaia. E wha manuia mai le atua i le tātou whaitau, ma wha longo ia nā fionga pa ia. Ia tu maua tu pēa ia te ia luna lava vi inga, nei e o i le wha vavau. Amene. O le autu o le neiva yaso i whaitau ngā tusi o le whai ngā lotu pe o le whasino ngā le tusi whaitau a so whapea o whaitau ngā mai le tusi o whaalinga. O le whaito toa matala i le langi. Reading from Revelations, an open door into heaven. O le autu o le neitai au filifilia le atua i lona nofo ali. God's chosen at the throne. Tusi o whaalinga o le tusi ua tātou whaalonga so, whaafofonga fo. La unga ina e le au whai evangelia, ia e mai se fo i o whai valo anga i nei o na pō. Valo i ai mea o le atutupu. O le tusi tusinga ma wha maunga la apostolo Ioane, pei o na tātou i loa sa wha au ua. I le motu o pātamo i taimi o le sawa ina o le urua e kālisia. E le malo roma o lātou tau mwhai e tineia le talitonunga wha kerisiano. Po le tau sanga e iwa sifuru lima, talua na hawhio mai Jesu o loo wha maumawina e le au whaito wha tusi ai ma tu wha tasia le tusi o whaalinga. Whaalinga na wa ai o ane i le motu o pātamu, o whaali le li, ma whaailoa ia te ia ma fola, mea a o iai i taimi a muli. Le amatanga o le mori mau i ane, ta au mua, whai upo sifuru ma le tasi, na au i le nganga o le li i le aso o le li, o na u whaalongo i lea i o utua i le leo tele peo se pū o whaapea mai. O mea e te baaia, ia e tu sia i se tusi ma abatu i e kale sia fitu, o Efeso, Semurana, Perikamo, Tuatira, Sarataisa, Filatafaya, Malaotikaia. O tusi nā olo tā ua i le ulua i mta upu e tolu o le tusi o whaalinga, tō lau te itasi e le angelu i a Ioane, mea e ao i na tusi atuai, e wha malosi, ma wha alot tele, pe a o ai foi e kale sia, tu langa o iai lo lato whātua tua, i taimi o le whememea, ma taimi o le wha o ina e le te apolo, o sa wanga, ma le wha whale pui ina, ma le wha tā ape ina o i la tau le malo Roma. Wa engol mta upo e wha sa whaita wina, o le vainga na i loa ai o ane le nofo ali i le langi, ma le mamalu o le ali i lona afio angapa ia. Lo wha pe i o ane le fo iupu mua ua mabae ia mea, e wha tatau i le wheau i e kale si e fitu,
i mata upu e tolu ia ua mua atu. Whauta o le whaito toa ua avanoa, o le ulua i leo fo ina u whaalongo i ai e pei o le pū o na tautala mai a te a ua whaapea mai i nasa uia i lunga nei, o te whaari atu ai a te oe mea e tusa o na tutupu mai. O na ave ai lea o ia e le anganga, ua whaava ai o na mata i le nofo ali i le langi ma le mamalu siri ese o le afio angapa ia o le ali. Na ia i loa atu ai leo tie i le nofo ali. A ua le whaamtala ina e Ioane leo tie i le nofo ali i fōlinga o si tangata. A ua whaamatala ua pei o le maa i a sepi ma le salikea lo na tino mai. Ua si o mia fo i le nua e pei o le samaraki i lona tino mai. O le vainga na i loa i Ioane, ua ia whaamatala ai le o nofo i le nofo ali. I le pupula winga ese, ma le lanu i ila e pei o maata ua, e si o mia e le nua fe lanu ai. O maa ia se pia o lo ta ua fo i le mta upu lua sultasi we upu e sifuru maltasi, e pupula e pei o le tio ata. O le vainga o se nuu malama, se nuu mamalu, fe lanu ai e i ila, si o mia e le sami tio ata. O fai tili, ma leo e tele, o le whaalinga o le mamalu sili ese o le atua. Sa si o mia foi le nofo alii, e nofo alii e lua nga fulu ma le wha o tie ai toia ina, e toa lua nga fulu ma le wha, ofu sina, ma pale auro i o lato ulu. O nofo alii foi sa si o mia e mea ola e wha e tumu i mata i luma ma o lato utua. O le leona, o le mea ola e peo se povita anoa, o le mea ola e peo se tangata o na mata, ma le mea ola lo na wha e pei o le aeto wa lele. Tofu nei mea ola ma apa auta i ono o mata i fafo matutonu ma la lato alanga whaiwhai pea i le ao ma le po e pa ia le alii i le atua e ona le malosi i malava o le na soifua o lo soifua foi o lo a fio mai o ia. Whapena ngoi ona whapa uto e ina e to o luanga fulu ma le to o whai luma o le no wha alii. A lato wifo ma lafo lato pale auro i luma o le no wha alii ma whapea ne lo mātou ali ie ma lo mātou atua. E te taulava oe ina ia tu ina atu ia te oe le bi inga ma le whane tanga ma le mana. A wana e whaia mea umalava ona o lo fina ngalo. Whapea foi i latou ua whaia lava. Le au whaafonga e. O upu whaalongo ina so o lea. O launga ina o le neitusi. E mori mauina ai. Mai maunga ma mori mau i oane. Le mamalu ma le sili ese o le atua. O le vainga na matuava ai tino iai le apostolo. Ua whaali mai le alii i a teia. Ai po le ase fe au mo i tātou. Te manatu ua tele tā ofi. Tele fo i fina ngalo whaalia. O le au fai launga ma le au fai evangelia fola. I le nei lava vaenga o le tusi. Nā se manatu e tutu watu i au tawhatafa pe whai mwha malo si au i lau soifua whātua tua i le nei vai tau. Wa peo le tei whanae. Wa peo pe au whati o lo whetawhea ina ma whesoa ina ai loutou soifua malo tātou wola. Wa peo sawa ina i tātou whatasi ma le au kerisiana uma. Pei lava o taimi o Ioane i le motu o Pātamo, ma uluai, kerisiano i le uluai e kālesia. O le mori mau le apostolo e tusa ma le whaalinga na ia vaia, e whapea nā foi o na mawhai o na tātou i loa i o tātou mata whaale whātua tua i nei o na pō. O le vai tau o le pesi o le whamai, pei o se fili sā wā i lo whātua tuanga.
Ua tele fo i le whaamata ua taua ma le whaalala o penga malolosi. Ma le fia pule sili sili o ua mali liwai ma manu nua le toa tele. Ua lama tia ai le saonga le mua le lalolangi atoa. Wa afia le tamau a inga o a inga. Wa lulu ina fo i whaavae o le nofo le lei. Ma le mau pōponga o a inga i le vāo mātua ma whanau. O nuu mātunu. Ai maise le kālesia. Wa fo linga ai i le nei vai tau. Tātou te fesili po fea ea. Lo tātou atua. Wa fesili fo i le au kirisiano. Se fina ngalo ea o le atua. Wa tutupu ai nei whawhita uli. Ma le nei mau mea whainga tā. O wha mai o taua ma vesinga i nei o na pō. Ua manatu fo inisi. O wha salanga. Ua o mai le unga o le lalolangi. Balo ia i le atua e ala i lana au apostol. Pita. Tātou wa ai wha le mafau fau. I le wa ainga nei loa e Ioane i le potu i pātau. O le moni mau sa wha mawina ma wha tonuina e le angelu ia e tusi nei mea uma. Ma e abatu i e kāle sia. Ma ia i loa ai e o le a whaita wai. Le winga o mea o le atutu. Whaalinga o tātou wa aia. Tātou te i loa whaatasi ai. Pei o na whaali i le apostolo. E soi fua le alii. E ui na fōringa e le o wa aia i tutonu o le soi fuanga. Ma le lalolangi pangatia. A ia mau le umaya. Ia mau le whaatuatua. O loo soifua ke riso. O loo soifua le ali o le nofo i le nofo ali. E mau e tū mawailo na lofa malo na anga le lei. E mawaeti ngā. Ai ai le ali i mea uma. Toia ina o whailonga o i lātou watalia o e usau whanga atu i le fio anga pa ia o le atua. Wa lātou si o mia le nofo ali. O le whaala i au fo i lea mo le au whātua tua. E iai le awa noa i tafa o le nofo ali. E o atu iai le au whātua tua. I taimi uma. E o mai o tātou waso. E o lava i le ngata anga o le lalolang. I le ngata i lea. E mauti noa e le tangata whātua tua le pule ao o le atua. O mea ola ma mata e tele o le sila whanga ati a le atua. E le lilo se mea i lana sila whanga. Na te sila fia uma o tātou ti ngā ma o tātou mawtiang. Na te sila fia uma fo i mea le lei ma mea le lei. Ai a tātou pipi pēa matu mau i le whātuatua. E whapena o na lavea ina i le taimi a muli. O le au mo i tātou le au whaafonga e. E iai le atua i mea uma. E whesoua ina le soifua o le tangata. A o le tu mau i le whātuatua. E whapena o na manu malo whatasi make riso le alii manu malo. O le vainga o le nofo alii ma le afioanga o le atua i le langi. O le manuia fe lanu wai ma le mamalu silisili ese lea o loo whaatali mai mo le tangata whaatuatua. O le afioanga ua uma o na saunia e Yesu le tamai mamoe a le atua. O le na fio mai wa langa le to i lalo i le oti ma le anga sala o le tangata i lona lava soifua. Na ia ofo mai wa fio i le langi. Fai mai moni mau o le tuspa ia. Wa tatala e Yesu le fai toa i le langi. Le fai toa na wa ai le apostolo Ioane. Wa leto e tau fiai so se tasi
o e whātua matalia lona maliu ma lona toi tu manu malo. Le au whaafonga e pua ngā tia i tātou. A le upole tunu, lutia i puava ai mapu i whangalele. Le mamalu o le alii, ua whaali mai a i tātou e ala i le apostolu. Ua ava noa le whaitutoa. Ua avea foi i tātou. O le au filifilia le atua i lona no whaali e pei o toe ina na vaai ai le apostolo Ioane. Pe a whai tātou te tū mau. Ma whaato i lalo le te apolo lo wha oso mai. Ai manu ma lo whaatasi ai i tātou ma ke riso toe tū. Amene. Tātou te tālo. Le atua siri e se. Wa mātou langona lo mātou whaatau waa ma le ngao i. Pe a mātou manatu i lo mamalu ma lo siri ese e peio na wha i lo mai. Wha alinga na wa aia e le apostolo. Ai mātou te langona fo i le whaanga e tia o mātou tangata ma le loto whaapatai. A wao le mamalu lea o lo whaawa noa mo i mātou ma le au whaatua tua. Pe a mātou tu mau i la ua fio i aso uma o lo mātou wola. O le whaamalosi o mātou loto a wao le mamalu o le pule ao lea mātou te sulu whai ai taimi o ti ngā. Taimi o puapua ngā o lo mātou iai le nei o langa. Ta maa e whaafitai. A wao lo mamalu lava lea na whaalia ia Yesu ke riso le ali whaola. Na ia te tala le whai toa. Ina ia mātou wo atu. I le mapusanga ma le mamalu tu mau. Pe a mātou whaamaoni i le whātua tua ia te ia. Tu mau i la ua fio le vi inga. O le mamalu ma le whanetanga ne i o i le whaababau. Lo mātou ta mai, mātou te whaato ese, wao i mātou lava o le fotu o le anga māse. E ui ina mātou pese pea, ta ulo suafa o i mātou o le au kerisiano. A o le tusa lava i mātou, ia mātou folofolanga ma mea mātou te whai. E le mawaa lo mātou whātua tua, ai maise o nei vai tau o le tele o whaapita uli o le ola. Ua le mau tonu ai ma tau wau ina solo muli lo mātou wola tali tonu. Ua mātou le sa ili atu i la ua fio. Ua mātou sa ili ava noa mō mātou lava vi inga. Malo mātou fia uu o le mamalu o la ua fio. Wa vea foi i mātou ma e puni tia le whai totoa ua uma o na whaawa noa e ke riso. Ua mātou puni tia ai i lātou o loo fia o atu i la ua fio. Ona o a mātou taita inga o a mātou whaai unga ma mea se a fia ai le soifua whaatua tua o isi. Wha mangalo taita i o a inga manuu o e kāle sia o mālo o mātunu. O na o whaai unga o lo pangati ai le toa tele i le nei vai tau. Ua avea ma wha loto vai le au wha tua. Ua leilo ai fo i la ua fio ma lau wha o la tanga. Le ali i e lo mātou ta mā. E le lilo i mātou i lau si la whanga pa ia. E le lilo fo i lau si la fia o lo mātou wha tua fi maumo wat. Mātou wole ma wala watu. Wha mangalo i mātou li toto Yesu ke riso. O le tamai mā moe o le wha o le tanga. E wha mamaina ma wha fo wina ai o mātou loto fefe vale. Pe a o mai ti ngā ma whaingata. Le atuae o laua fio lava mātou te sulu wha i ai. Mātou wole ma wala watu. Wha ilo mai e lo wanganga i o mātou loto. O lo e a wai mai mātou i taimi uma o lo mātou wola e peo na fola o Yesu. Ia mātou loto te tele i taimi uma. Nga lue mai le mana o lo wanganga i le lalo langi bebesi. O na oso whainga o lo waafi ai e tunuu o tangata i au penga whamalolosi. Waafi a soifua o e vai. Fesulu whaisolo fo i tangata i le fia ola.
ma ua ave se ina ai lo lātou saulotonga e o atu i la ua fio le saulotonga moni. La vea i e o puapua ngātia o e o mamai, ma e o maua i whaanoa noanga i a whaamalo lo, ma whaamawhana whana lo wanganga. La vea i e o i whale pui pui, i a liua e lo wanganga o lātou loto e fo mai mai le soli tū la pono, i a toe fuata ina, i le ola e manuia ai mai la ua fio. Lo whangia, whai lele ma pepe fau o tina mai tanga, i a ola whanau o le lumanai o lau foafoanga, o lau o loa tā ua e tuina mai mo i mātou. Whaamanuia le tāpua inga lau whaafonga i le neita e ao, i so se i tuo le atunu o e fo i o tāpua i mamau mai. A watu e lo wanganga le fe au o le neita e ao, whaamalo sia i pēr lo mātou wola wha le whātua tua, e te le tu lafo ina i mātou. O iai fo i lo mātou a inga tu mau o whaali i le apostolo, pe a mātou tu mau i le whaamaoni. Ia leo ina le soifua ngā luleo e tangata i le nei aso, ia malutia fo i whanau i leo atu ia onga ma le toe fo i mai. Whaamanuia tina e peo na mātou whaataua ina i le aso ana nafi o le nei vai aso ma le nei masina. Ia vea pea la lātou whautua e whaale lei ai a inga manuu mai kālesia. Whaamanuia le ofisa whaasalalau, whaamanuia whaasalalau uma e whai ma tō manga i loto manganga e a batu ai lo file mu. Le atu ai lo mātou tamā, tātou malau o fio i le nei aso se ia pō, tu maule vi inga ma le mamalu i lau o fio. Ai mātou te tāpua i pēa ma le loto maulalo i lau o fio. O mātou te tālo ia, a batu ma o mātou muna onga le leo a uma, ai whaia lo lava fina ngalo. Ma vi ia i ala ia Yesu lo mātou ali. Amene. O le piinga e valu tātou te whaai wai le pese e valu. Elelei o mea uma, ale alina ia whai, olo o tuai le langi, ma le lalo langi nei, tai lo lelei, whaafetai lo lelei. Wailo na mana, mona ua pupula mai, lea no whamale poto, ua whai ai mea na, tai lo lelei, whaafetai lo lelei. Lana fionga mana, ua matu atu mawai, mea ia umalava, talu o na muai whai, tai lo lelei, whaafetai lo lelei. Lana pule ua ilonga, ona po e uai, mea uma e raia, pese o fuata ai, ai lana pule aua, ai lana pule aua. O le talo whaamanuia. Iei lunga o i mātou uma ma lau whanau i le lalolangi atoa, le manuia o lau o fio le atua le tamā. Le alofa silisili ese o Yesu ke riso le ali whaola. Ia mafuta mai pēa lo wanganga pa ia mai mātou umalava.
nei e o i le whaababau lava. Amene. O le nā ua whaafonga le tātou atinu ui le tātou taulanga whaafetai o le nei tai ao, tāpina ina le sunga i le whaafengainga, Reverend Oliver Tiai o le Kalesia whaapuptonga Kerisiano i Samoa i Lower Heart, i Wellington, ia mole toile ngā whaafetai tele, vero leo whai mafongo le atinu, mole toile ngā whaafetai tele, lau sunga le whaafengainga, tusai o le tāpina ina o le tātou sauni ngā loto le nei tai ao, ia misi fo i le upofola fola, ia e ta iala i fo i mato, tau inai fo i leanga ia tu le tātou atinu ui ngā luenga mawhi au, le nei aso, whaamuni a tele lava le atua, ia i fuafuanga o le awhenga ia i whaafetai tele lava. O le siufonga nei o lau mua Wellington, o le lea ua toi luas fufitu minute, o na tā lea o le tu la valu. Say
antitala hia. Estero fifi falo ile atang le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the vanveal. Sufong lo mua. Atang le tayao. Malole so ifo manuel tatu watunu male au fa fonga ni tai au fo tatu fe do ifo ia ilumo nu ele tu no malole fa malo si ia ide pa ia man tatu no ia amatanga fo yo ngadwe ngon le va so fonga la mua ia fa pe fo tatu umalava ini usila le Samoa ma Australia ia le fo yaso ia ole so sa fo ile ini so tunu pe America Samoa ia fa pe fo ia Hawaii o la to sani o tina ia le wa manga lu me tatu fo ia wala fo tatu kula masani ole atar tayao ia man tatu to tuole ne yaso to le mai na wala leo fa longo tasi ono tesi man tasi fa mo ia ai fa pe fo tasi ono tesi man tasi fa mo ia i laula au fa longo ia mi se hoidungo penga fa ilangi de tatu YouTube live ia man tatu Facebook ia tava fo para losu lo o tau ngalo me tatu ngalo ria eri ma mai de tai ia mo ni va tai wa vai se nga hu e tu ve do ia fa tai de tu ia o mo per ma no se wa fu tu ina le tu nala me sina o mana fa mo ngale le sa e alo tu ia sa ta ko ila verta to visa ia ma lo le we to fo me ia pe wa lu tino me na ia go ia na tala lo ia pe malanga inga ia lu do ia le to ta puri fo to sa so ia ma ne fo fa na i malo lo ngo le ia fa fo si e ma lo si ia pe fo yo ni si fo yo wa ta fo yo fa ma fa le alo avele sinda temi fa malo stino ia to fo me fo le pe to te lo ta tu no ma sen no ta fa ta i go yaso sa le ia ma lo ia fi fo ta to fi lo ni ta ya ma lo ia na te lo fitu ai usu ma lima va vea ni ta tau ngalo fo mtemi a mata ta to ri tioli ia we ri se sa o ia ri tu le ai ia le ma nei o le tau sa wana fo no fo fa fo mata i fe wa ia ta vale ta fenga wen ia mon e wa fo le la usau o tau ngalo i ma address ngalo i morki no official val ngalo te bia mata ngalo mo le address ia so ia te lo na te fia pa ia tu fa filo ia fa tala fatu le ia mo lungo tatu wa tino mo le fa fonga ina i matua ma tu tau si o fa lo mai tono ainga mo ta malawa ia fa pe fu tono mo ta ngase ia me se fo i le tapo inga ia leo fo ia ona le tua i so se fata faita ulanga ma no fu talo ia o fenga fo tatu wa tino i se au manga luenga i le aso ma le aso o le lo tatu wa tino mai lava ye ma tua si i pa ia fo i le au tinifu o fa ilele ma pepe fo le nei tai ia ele manato tau fai tu sa tau le lofa malanga leo le tua ia ina tau singa ia te uto umlava le tau tua le si fonga le mua fela foi se vaenga o le nei foi atunu o lo e fa longo mai ai le tatu wala leo le tasi ona tesi man tasi fa mo e fa tala fatu ia fa pe foi tatu paanga o lo fa mai tatu penga te fai langi mal tatu tau tua
ia e ala mai ia i tātou Facebook, ia me se fo i tātou YouTube, ia le mwhai fo i whangaruinga tātou paanga o lo whaalongolo mai ia e ala le tātou app ne tai au, ia o tātou o le whai mea fia, ia o lunga i nei, ma tono nei ofisa, ia na o le fia e le hisi whanono. Ia e ele manatu, sa manuia ia le whai unga le vaiaso, ia e mai se fo ia nai tina sa whai lātou polo kalame le aso nafi ia tamā, a whapea sa e tangi ana nafi ona o le whamalosi tina, ia lan me le whaongai loa. Lan me le whaongai loa, le au ta ua na sa momoni atu tina, ia whai fo i se swinga. Ia. Yeah. 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 Sa olele. Ah. Yo. Mo ilele. Yo. Ya ai. Tatu mafuta tu le foi taimo le tai au. Ia se pa foi le tu la lua por tolu le fia na nei. Ia le tatu tu. Ni tau le o to 5 minute. O na tale o le tu la valu. Ia vatu tatu pese le. On fanga solo le o tatu proclame. Good morning. Talo falava.
malo se fua se mai fa fonga tatu tala o le tau mo le nei tai ao. Fa melo fisa le vai tau I nai timu I le tai ao. Ia, o le aso tai ao e awa fo I mai nai timu. Ia e fa malu malu le aso lulu, langi le lei ma va ia le matau lai le stofi ma le aso fa raile. Matua I langi le lei lava le tau. Ia so nai lua, ia o le so pe I fa malu malu mai nai timu. Ia I le fulte tonu mai swinga stai melo le aso. Ka piti manu atu whanga nui matau naki ia to ulu ti munga I le aso le nei. To ulu fo ti munga I wewe rapa fa pia fo taupo, Hawke's Bay ma Marlborough e ia ina I timu nisi o taimi va ia le matau le lai nisi o taimi. Maulalo le fuole maluru fa mawina ia o lo ia I le fitu I le no le taupo. Ea mawhanwhana I luas funu mane rua lo ia I Hawke's Bay. Ia o le wawaile ia ukila ni le so ia ina taimi va ia le matau le la e fo ina I timu nisi o taimi. Apia na fo I Hamilton. O le motu I saute ta ulu te munga I le no leo kalai estete fa malu malu le so Dunedin Invercargill ia Queenstown mane le Sony ia na timu e vai fo le mata le lai nisi taimi no winga I fo mai ia so ia I winga le tau la matanga le foi vai aso ia o le maulalo le fu le malu lu lima fa mawina Queenstown ia ma fana lo I le luas fu le Sony no winga o le lava tatu te la ngona le ma fana le tau le nei vai tau e ui le la tatu anga ia tu le fai ungo lima a ila matanga fo I le plonga tonu le tausanga ia yuni. O le au te renga le tunu ue fōringa mai e angi mai savili mai le tu I mātu I sisifo. Ia o le tūlangana I savili le asone nei. Ia le langona uma le tele o vaenga o le atunu nei. Ia maise le motu I mātu nei. Ia mātele lava ina te munga le tele o vaenga o le nei atunu. I le nei aso si vanga na ia tauranga, fitianga, whakatane, kispen, nuna le fōringa va iele mata le lai le so. Ia au kilani fōi va iele mata le la. Ia e pei fōi. Ia o le motu I saute na e va iele mata le lai nisi o taimi, ta ulu te munga nisi o taimi. O pia, matele na langi le lei le tau le so, lusu fitu fō le vela lufu ruiva le mawhanwhana. O le angoto I fō le lai le so, Wellington e lusu futasi menu te ai. Le lima na le fiafi e o soa le la tai ao e sfuru lima menu te ale fitu I le tai ao fuore malulu fa mawine Wellington e manutua oi mastone le fa le maulalo le fuore malulu ia Wellington e manutua oi ono ia le sfuru lua fa solo lunga le sfuru leono fuore ma fanfana lo ia le sfuru fitu fa solo lunga lu sfuru matasi mo fa ngota ni aso e manue fa inga fa iva le afenga iai Wellington e sua le tai te au sfutasi le tai au nei pe le tai te au le lima le fiafi to sua le tai I le afa o le sefuru tasi na nei. Pori rua, pe le tai le afa o le iwa I le tai au nei sua le tai la tai le fai le fiafi. E o le toi pe le o le tai to sefuru tasi minute I le sefuru. E le pona nei. Tala leo le tau mo le tala o le tai mo le se le fia le tunu. Ia minute le ina le yaso mana tua o tai au pe au lia. Ia mahu tuale swingo le tupe. Ia mo le tātou tunu. Ia ai o le awanoa o whaamanianga o asa soifua. Whaamanianga o asa soifua. Ia maasa whanau le nei asa o le aso iwa le nei o le masino me. Whaamanau tu atu pere tātou emaili. Asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia mo uto umlama o tau asa soifua le aso le nei. E whaamani atu tātou programe ma le tautua. Yo to was so fu fa mania tele le tua ma to fa popo ni sita sanga stele mo to a fa yo la tala tane la tus pa ia pe fi fo e fa tau la tus pa ia pe ma u to fue ia su ana la tus pa ia ile tu se paulo le kale si Filipi lo na mta upe fa lo na fa upe lima ia ilo lo o to anga malu e tangata umalava ua lata mai le li Filipi e fa lo na fa upe lima ia iloa lo o tauanga malue tangata umalava ua lata mai le li manu ia tere lava o tau asa I fua ia pese nei matia maa mo o tau. Fa
I le asoiva o me tausanga umawai. O le sol tausanga e tasi tolu waluono. O le whiangainga ta o le Treaty of Windsor. Sa inia le vao Portukale ma Engelani. Faasi maina ai ia le whiangainga pitosili le na umi le lalolangi le vao ni atunu uselua. Saini le sol tausanga tasi tolu waluono. O le sol tausanga e tasi lima o iwa, o le tangata su e nuu e suafa ia Christopher Columbus. Na fōlau le so ia e whapea le taimilo na whale ua fōlau ai, ia ma o le taimi muli fo ile na fōlau ai, na ia si aile nei whae tūlangi. Ma tua le whae tūlangi nei e ta ua o le New World, po le lalo langi fau, ile i tangata na ai nā ile nei tū. E pe na o le Middle East ma le atu Europa, ma nuu na sa iai a tangata na vai taimi, o fōlaunga ia. I le vai taulu na ta silima o iwa so solo mai lo mano fo ia fa solo mai tangata ile at Pasifika. O le sol tausanga e tasi fitu lima fa o le ulua iata komi lea ua tuusia i se nusi pepa i Amerika po se cartoon na lo miele so i le lo mingal tangata ne o Benjamin Franklin's i le nuulo Pennsylvania. O le newspaper nu una i le so na lo miele tausanga tasi fitu lima fa. Tausanga e tasi fitu valu I Peritania, na palo tai ia le malo Peritania po ola na pale mene. E whaalea o ngā ina e whaataua inga o polonga, slave trade. O le tausanga e tasiva o fitu, na urua ilo mia i le so, ia le school journal, po le tusi fo ile moa onga ta o le school journal, a New Zealand, taimua mua lea. Tausanga tasiva tasfa, i le so, ia na whaailoa i Amerika le penarua I whaamanatu e la tau le aso sa o tina. Ia peli ta ua o le aso sa e ta o le aso tina Mother's Day. O le sol tausanga te siva te silima o le li ini usila e le leite le ta alongo le tenisi o Anthony Wilding. E whaafani champini I le ta amisanga tenisi le whaia Wimbledon I Peltania. Na maliu le so I whitawinga I tutono o falani, I le taimilea o le taua mua lalangi. O le sol tausanga te si iwa tolu I Berlin, e lua se furulima afe tusi na susunu ina I le so a le vaenga le nasi. O le tausanga te si iwa tolu ono, na pue vae lua I Italia le nuleo Ethiopia, malatou pule ai. O le sol tausanga te si iwa whalima, fato afa manatu e ni usila le aso le manu malo mai le taua lona lua o lalangi. O le tausanga e tasihiva onus fulu. O le vaenga a Amerika ta o le Food and Drug Administration. O la tau pasia I le so le whaonga aina o fuala au e fua I le whana nau o tangata. O le tausanga e tasihiva iwa wha. O le pāti lea po o le pāle mene fau o le malo Afrika I saute. Na latou filifili ai le urua I Palestine uriuri le malo Afrika I saute o Nelson Mandela. I le tausanga e tasi iwa wha. Tatou tala ia te mau le whapoponga te masani whaftai lava. Pamani atu las whaapito tinana amtango neva yaso le tātou tunuu e le tautua whaawau le se whonga le lau mai Samoa. Ela ia na telefoma sani.
O le aso na nafina tu ina mai eise report i muli al matanga wengol se fua maloloina o wha maumau COVID-19 fruiva mo le tolu aso i le vai aso te nei aso fua aso lua male aso lulu. O le report o wha mawina le whaselau whaseful maliva o i lantou fau o pesi le wha mai po le siamo le COVID-19 fruiva. Masanga wha au popo i pēle foi numero tangata Samoa fia le wha mai talu mai le aso se fulma le fito mate e le se fulwa fe lima se lau valu se fulma le tolu. O lo tu mo pele foi numero i lantou o maali liu le wha mai le lu se fulu ai le ito iai se tasi na wha au popo e te tono le lu se ful fai tu la. E ui o lo wha malo sia iai inga o polo inga mo wha avilave tup wha fosei. Le whata ua peo talifofonga, whata siei ma le tūwā wā ma le nofo wala wala mo le lua mita. Nofo i le whale pe a whai mo wha mao nia wa ia te ia sia mo le wha ma i o COVID-19. Peitai, e le o iai se whainga o mauti noa o wha maalo sia ma mata i tui nai le atunuu. E le toa tele o lo o lantou leu sta ia e o fo i no whanga whai tele o te tonu o supermarketi. O matanga luenga le soifua malo loina, mamtanga luenga le malo, o pisinesi ma company, o loo wa ai pea, le tau sisia o ia vahenga o le polo inga. E whama wina reporti le i le vaiasun te nei mai le aso o fua i le aso lulu, a e toa se fulu i la toa i eilsea mo le wha mai, o loo tau whir mo tanga se ngase ma tua. Wa whatau nuina se tasi o fua whanga le whenga malo fau o le fast, i le sainia lo se malienga i le vao ni tu malo se lua, ma le malo i le alale le teu wino le seo manga ma le wha le leia atile o lo toa, o nisi o whale mai wha i tu malo. O le whionga le minister na tanga luenga le soifua malo loina, le whionga valasi lo pito whanua tonga manga ta fito sele, na sainia ina masui o le whona wha vai mo i tu malo whale alili numera lua, ma le tu malo vai singana numera lua. E le saunuanga le whionga le minister na ia momoli e le whaaftai, e meiso le wha malo e le whona wha vai ai tu malo e lua, le ua sila i le tā o tele o vai ngolo tau mwhai atu ai le malo. O le manu lau tia por kalame le nei le malo, e na ia mawhai o na taltele noa me wha so ai, wheutangai ma whetu nai, e ngā ruenga wan manui o le atunu lau tele. E le ngate i lea e ia whapea fo e na swalo pule lu i tau e te tau na fo ia. Ma wawa ai inisi au au nangai fia wha le leia mō lātou whale mai wha i tū malo, a wā le soifua manui o tangata Samoa. O le anawa tau le whainga malo i lea fua whanga, e na ia wha matu watu i tū malo au au nanga whapea, mō le teu wina ma le wa aia le leo le siu manga wha le soifua malo loina, e whale mai wha i tū malo, o a fio anga te tasi. Sau no foi le fionga malasi, a tono la iei foi nisi tu malo le asai ni lima whaatasi ma le malo i lalo le nei por kalame, e pei foi o whale a lili numera lua, ma le tu malo vai singano numera lua. O le aso wharilen toi te liu ma iei a pia lau whainga luenga le soifua malo loina, na malanga tu le mota tele i sala whai e whaata a milo le tuilo na lua le tui pui o whanau la iti, mai le lima tausanga le sfumaltasi tausanga le mātutua. E le pepa o whaamtalanga wa whaalia i le soifua malo loina, ma le pepa mai le malo. Wa mai al whaanga so longa, po le taami le sanga o tui pui lo na lua o whanau, mai i le vai tausanga le lima le sfumaltasi tausanga, e le moto i savai. O le a wha awo peo na tutuli loa whanau o lo o taitasi o lato tui pui, o lo o ta lia le vai teimi ma le aso, e te tau wayanto e whātau nuu o la tutuilo na lua. O le whaiunga le vaiaso le whatoa tau au inai e au ta alo Samoa le vaenga lau si ua mea mamafa, a la tu pine na manu maloa i ta alonga le Oceania, o le tausangan te nei lua whelua se fulmaltasi. O le tauwanga le sa whātau teie lunga o peng te wha ilangi, o no tūlanga wale mawhaiai o na whātasi atu le au ta alo Samoa manisi o atunu o le Pasifika, e ta alonga sa whātau teie le asolusa fulmale whaanga i le asolusa fulmale ono o Setema, o le tausanga na tēnei. O ia ta alonga ui na whātau teie u peng te wha ilangi, ai wasi iti anti di aile tūlanga leiolo i aile au ta alo Samoa, na tofu pini auro mai le vaengo li e toa lima na whai masui o Samoa,
Nevo Ioane, John Tuffy, Don Opelonge, Jack Opelonge, ma Petelo Lautusi. O le vaengo te maitai, na whaamanueina le toa whaa, awa tu Opelonge e le pine apa memea, pine se liva le te maitai I mua sina pe le nato, pine auro le te maitai a whengainga Star Wars, ma le te maitai a Uniaura Sipaya, I le pine si liva. O toi wha wawe tā penanga leo si sia sa mō tā alonga la I te le Pasifika, leo le a whaia se pānia, ma le tau wanga mālo le tau pulenga, e whaia I pel seuma I le tau sanga nei. E ui le tūlanga la matia o awa onga whanau sa mō le nei vai tau ona o le wha mai, ai e le o umai le anganga fie fisoa soani, a se tasi o wha la popitonga ngā lulue au noma se profite e maua, o loo whaipa anga ma le Universite o Samoa le papa I ngala, le whaalapo pitonga le Yasaki Kisuna Foundation. O le whaalapo pitonga le nei mai Japani, e se fulu awa no whaaskolsipi e lantou te ofuina mai tausanga taitasi, mo alo ma whanau o le atunu I le Universite o Samoa. Peitai o le vai aso nei wa toe whaalau I loa I le whaalapo pitonga mai Japani, le toe whaau popo o isi awa no whaaskolsipi e lima se fulu. Ma leisi lua se fulu awa no whaaskolsipi mon whanau, e anga waa e sa e lia le wha e longo le bachelor degree, ma le to lima, mo awa no le PhD. O le aso lua le vai aso fau, le wa yeli fuafanga e toea e le a onga le Universite o Samoa I papa ngala, peitai e le o whanau umai pe o na masani ai, ai wana o ni porkala me la iti wa fuafu e whaatasi atu I ai, se ia toea e ato toa whanau a onga, e le masino Iulai o le tausanga nei. O se tamali masfulfitu tausanga o le matua le soifua mai le awhiu ango fale ula, o a whaamaunia mai le sui komsina o tanga luengo leo leo, a wa paulongo I tino Filippo, o le tama e ngā lua e o se ave loli le kompania le Silva, ai o se ngā luenga na whaia le awhiu ango le au waa, na pa ui fwai se maa I ngā luenga le masini sa whaia, malavea mamali wai. Wa whaamaunia mai a wa pa au atu I nātu le tino maliwa lea tamai lo na ainga, mō na toi soundinga le vai aso te nei, e na ua mai a lātou sa I li linga ma whaamaunia le mafua anga na maliwa I lea tamā. O le whaiunga leo telefon mo le so, whasoi foia. Tā lava I le vaenga mua le nei o telefou, tā pena I nei Wellington e le tautua le siu fonga o le lau mua, o le tala mua. E se fulu afe le a whai tangata whai ngā ruenga I au nanga SS e wha ala soifua mano noina, e au fia I malatou e ngā lulua I le whale su toto mo le COVID-19 furuiwa, o lo au fia I se te e lua vai aso le umi, o le au fia I ma se lua se fulu ma le whai tu la, e tā fia I a latou ngā ruenga. O le nei ngai o inga I e tangata whai ngā ruenga e amata whaatino I le so, mo leisi lua vai aso o luma nai nei. Sa whailo mai e le sosa I e te o tangata whai ngā ruenga le malo, le pisa a e whapea. O le mafu anga le nei te e pei ona amatalia ai le so, ina ia una ia ai pulenga o whale mai whai tu malo po o DHPs, ina ia la tautalia ma whausia whautuanga, a le pulenga o le wāwhāroa I o me tau ngā ruenga, le ERA, Employment Relations Authority, e tusa o le mata upu sa fina wai le uni ma la tau e ona I ngā ruenga. O lo tu mau pea o na nā tia ma whaalilo lilo I a whautuanga umanei le ERA, e le o ma whai o na whaailo mai whala wai tele le teimi nei. Sa whaailo mai e se suisi ni o le pisa a, o lo whea ngai ma le whaamā pōpoina o le te o le lii e ngō ia Will Matthews, a whai o le atalia DHPs I a whautuanga nei o le ERA o le ama whailoa le pisa a, o na tu inatu I a le mata aupu I o na sui a wai e palota ma whaia I a isa lātou whaai unga. O tangata whai ngā ruenga lo a fia le te e pei o na tā ua, e au fia ai tangata whai ngā ruenga I whale su e toto, wha pēr tangata wha apitoa I le wha o vai
mō ngase I teimi o tautonga ma tonga fitinga I whale mai. Ai whape fo'i ia la tau ngā rulue I pol kalame o le awa mālosi ma waila au wha saina. Ai e le o au fia ai fo mai ma tau si soifua whape ai ma wha ato sanga. O le vaenga mua o le la tau te te o le a tau si ai na au I tu la maasani o sifi whai ngā ruenga. Se ia vanga nā o iai ia se mulie ngai mau mua mō ni taimi o vai o na whaatoa over taimi la lea. Ele ngā te lea, ai o la tau sia unga fo'i e ia tangata I le taimi o la tau te ia taimi masani e da tau o na malolo ai ngā ruenga. Ua matua te le lama ia se a whaina o le au whai o loa New Zealand, ai moisi o company waa, ona o le uti ma le ai o ni pusa o loa te tele po containers mo o loa e awe I whafo. A to ai ma le tuwai o le whaanga so longa o waa o loa I wafu matau langa o le tele o tunu o le lalo langi le taimi nei. Ua tili o na wha te tele ia wha tauli ona o le loka o lo a fia ai waa o loa I le taulanga tele o Shanghai Saina ona o le wha mai ko viti e wha pe ai ma le taua Ukraine. Mai na wha alia mai e company ma whai o loa New Zealand ia o lo wha atawina la tau o loa ia tunu I whafo. O se taimi au pito I whainga tā tele le nei ma wha le tonu tanu ona amata mai le wha mai ko viti se furuiva ma ua a whaina ai le whela ua inga o loa a le lalolangi a toa. O le tau langa le waia I Wellington o lo o matua PCI ngā ruenga le taimi nei ai o le whaafita uli o le tau le maua leo ni containers e company mo ala tu o loa o lo o fia ave I whafo ai le ngata I lea o le fia maua fo I ni waa o loa e ave a ia o loa a to ai mafua o wha ele leanga mo ma keti a tunu o mao. O stasi company tele wa ilonga o na whaina o na whaafita uli nei o le company o le Sea Lord le ainga o si aita o mawhatu apa mai I o le Sami sa whailoa mai e le polisilio de Sea Lord o le lii swa whai a Dark Paulin e tanu o na ave o ia ma pule o le company le sfuma le tasi tau sanga u mawai o le whaato a ai lea I se tūlanga whaale tonu whapea. O le teimi nei o matua tutumu whale teu o loa warehouses o le Sea Lord I tau mawhai au fia ai I atu apa o leva ona te tau ona ave I maketi I atu nui whafo. E le ngata I tau mawha mai Sami ai whapefo I na whaina ia o loa e au fia ai ano manufasi ma o loa e ngau sia mai I le susu a toa ai fo I mafuala au aina ma isi a ti na e tau whaato anga a New Zealand. O loa New Zealand whaato wina I maketi whafo e matua te le lava le au ngā I le ta mau a inga o le tunu o le tau sanga te luai e siri atu I le ono se furuma le tolu piliona tā la le tau atoa o loa New Zealand sa whaatau I maketi whafo e mafuri lava I ano manufasi ma o loa e ngau sia mai le susu whaapea ma le lau papa. Ua mai tawina le toi haru fo I runga o le tau o le pensini ma le sua au I le tono o New Zealand o lea ua toi o lava I le maurunga lea na mafua ai o na se e le malo e whaia I aise fuafuanga e tau tau fia ai le tau o ia fo I loa I le masino mati. E ta isa wha ilo mai e le whalapo tonga lau whaita amale le AA e whapea e mautinoa lava e o I le whata la I le lita le tau o le pensini I le tono le tunu I le tau sanga le nei. O le siti o le tau o le pensini I le toru tā lama sene I na uari I mai le tau a Ukraine na mafua ai o na ave ese mo se taimi le tu mau o le malo le luas furulima sene o le la fonga o le excise mai I le tau o le pensini ma le suau u le masina o mati ma whapefo I na whapa ua I lalo ma le tau o pasese I pasi ma no fua afi. O le awauli o le sa na o ai I le lua tā la fitu vanu sene I le lita le tau o le pensini I watasi. E tusa ai o se lipoti a le app o le Gatsby, e tusa ua sfulima sene ua si tia ai I le tonu o le lua sfulima le varu aso ua tua nai. O le pensini iwa lima unleaded, sfulu iwa sene ua si tia ai le ua o nei I le lua ta la iwa onu sene I le lita, ai o le iwa balu unleaded ua toru ta la se fulu toru sene I le lita. Tusa ua lua sfulima le lua sene ua si tia ai o le suau upo le diesel, ua si tia le lua sfulu fitu sene le ua o ai nei I le lua ta la lima lua sene I le lita.
Whailo mai le li o Terry Collins o le AA e mauti no lava e le to e fo I lalo I se teimi le tamai le tau o le penisini ma le swa o. E lata I leono se lau miliona tala se vai ngā tupe ua fua e le malo New Zealand I le tala wha tau au tu o le tupe o lo olumana I nei mō ngā ruenga e tau tau fia ai le wha te tele pea o le mausoli ngā tula fono ua ari I mai nei vai taimi le tonu o le atunuu. Whailo mai whala o tele lea fuafuanga nafi e le minstau wha misnonga Chris Whafoi ai wha pēr le minstau leo Porter Williams ma le minstau for le pui o Calvin Davis. O waenga o la wha tupe I lea se leni e au fia ai se wha apoponga mō nisi leo fau ina ia mwhaio na ausia le fua e tasi leo mō le tai whase lau walu se fulu o tangata. E iwa se fulfa miliona tā la o le awha o ngā mō ngā ruenga e whaasanga I soli ngā tū la whono fua ina a toa ai ma ngā ioi ngā soli tū la whono a kengi I tonu le tunuu. O lo o awhia I fo I lea fuanga se vai ngā tupe e lango mo fiso soniai I le au whai business I la iti ina ia mwhaio na puia I la tau mo ios whai ngā tangata whao mea e pei o na mōri mawina le whaatupula ia pei nei taimi o se whainga ia ta ua o Ram Raids. O loo fia I fo I se vai ngā tupe e whaawai nai se vai ngā fau e whea ngai maa upenga marolosi po whana ina ia fia I soli ngā tūla whono e whaau ngai nā ia upenga marolosi. E whape fo I o na whaatino ina se polo kalame whaale awa onga e ta pena maa o tawi nai leo mō le vai ngā whaapitoa o leo wha upenga ina le Armed Offenders Quad. Ai se lau iwa paru miliona tā la le vai ngā tupe ua wha moe o le a whaatino ai pol kalame e tāo fia ai ma wha aititia le a fia pea I soli tū la whono o la tau e mō lia mai ma wha mao nia le wha msinonga la tau soli tū la whono. A to ai fōi ma le wha au popo ina o nisia li imta mai ta I ofisa e o I le lima se lau se fulu varu la whai mō ngā luenga whaatino I le tonu o whale pui. O le a whaano fo Israel te mai tai pāle mia Jacinda Ardern mō le vai aso a toa I lono whale ona o le mauai o lana pāanga le li o Clark Gayford I le wha mai COVID I se fuiwa. Whaalia e le te mai tai pāle mia I lunga o fiso te inga te le wawe le tai au le sa na ia ta wai le wha maunia le a fia o Gayford I le vairusi o le COVID ina ua whaia ia sana test po sana suenga. Whaalia Jacinda Ardern o ia o lo malosi whapena fo I mano la ua aro teine o Neve. Whaalia mai e le pālimia o le a whainga ruenga mai o ia lo na maota I Wellington I le vai aso le nei. Mai o le a ia teita ia lo fo I le whontanga masani le kabineta I le so I lunga o fesota inga televan vave. Ta ua whapea a whai o le a lea a fiel te mai tai pālimia I le vairusi o le COVID ini suenga o le a whaia o lona winga e umai le aso se furuono ia po o le aso ma fua o mua le taimi e whaanofo e se ai o ia. Pe tusa lea o le toe tolu aso a o le itau au inatu I le pālimene le tala whaatau o tu o le tupe mo le tau sanga lua a whelua se furu lua lofu tolu. E iai ia le isi vai lusi fau o le COVID fuiva o lea ua ulu fale mai I le tono o New Zealand e pei ona whailo mai le mtanga ruenga le seifua malolo ina. O se tangata malanga mai whafo, sa wha mao nia lo na fia le vairusi, le e wha ingoina o le BA5 o le BA5 o le Omicron. O se teimi mua lea ua mau ai le tonu o New Zealand, ia lea fo I vairusi o le wha mai COVID. O le nei tangata na sau mai awhelika I saute, ma na taunu mai I lau whanua o New Zealand I le aso lua sifuru o Aperila. La sa mua fo I o me, lea na sa wai fo I leisi tangata mai awhelika I saute, mai au maia ia leisi vairusi e ngō o le BA4 o le Omicron. O nei vairusi umai lua, ua maua I saute o le kontinenta o Awhelika, ai whapea I fo I malatu Europa a toa ma au se tādia, au lea la ua o mai fo I a tātou I New Zealand. O whainu mela o pito le tamai o le wha mai ko vitis fui vai le tonu le tunu u, wa ilo ai e lima afe ono se lau wha fitu la wha i mai fau sa wha mawina na nafi I tua I le lau tele o le tunu u, ai fitus fui tolu I a mai fau I le tua o New Zealand. O mai fau nei a fia I le tolu se lau lima se fulu, o lo o ta fia I whale mai mo tongu fitinga,
le fo ia fia i le to se fulu le fitu o tonga fitia i le tono vaenga o ngase tinga ina. Sa whailo mai fo e tolu la whai o tangata na maali liu. Ia mai o toi nei i le balu se lau se fulu la wha inga atoa lama o tangata u maali liu i New Zealand nei ona o le COVID se fulu iwa. O mai fau e pei ona iai le sa nafi o lo afi ai le fa se lau lua se fulu le fa i whale mai o le lau mua i le Capital and Coast ma le lua se lau ma le ono o lo ta fie le whale mai o le Hutt Valley. E o pito maulunga mai le tu malo o Kilani, afe balu se lau iwa lima, so o tuai Canterbury e iwa se lau sfulfa o le tu malo i Saute, Southern District, lima se lau lua sfulu mal tolu, ma le Waikato e tolu se lau lima fa. E sili atu i le tolu se lau afe tā la le tau o le te le asa whaia i luma o le mauta o le parlemene i le amatanga o le tausanga, mo o le pūlenga o le lau mua o Wellingtone. Wailoa ia foi no mela I whaamtalanga mwha maunga, ia whaatoa whaailoa mai whala o tele, e le council po le pulenga o le ai o Wellingtone, e whaatatau I le te le sa whaia mo le umi e luas fultoru aso I le lotoa o le parlemene, ma ele tua oi. Whaalia mai e le pulenga whaapea, ele I maua la whainga ato o toa tu pealu, ona o le te ai e mautinola e tusa ma le luas e lau todus fulima afe tā la le tau mo konkarate, e to e whaale le iai awala, whapea ia awala sa vali po food paths ia sa whaaleanga ina, ai mai se o le whaamama ina sa vaenga tele o le tāwlanga, o lo tele I aipis nisi ia no matua whaina I le taimi o le te. E le ngata I lea, ai tusa male se lau afe tā la le isi vai ngā tupe, ua uma ona whaalu e le pulenga, I do tongi o ana tangata whai ngā ruenga, ai mai se o tūlanga tau I le pui ngā, ngā ruenga whaamama ma le kilingi sa mo mia. E le o fia ia tau, ia le tau o le whaamama ina, ma le toe whaale leia o malae, ma le lotoa o le parlemene, ai maise o le whanua, a to ai ma mea to tino o le University of Itolia, ona o tupe whaadu o le pulenga po o le council, e mo ona lava whanua, ma na mea to tino sa whaaleanga ina. Whaelo mai fo oie whapea I le vāo le aso se furu Februari, ma le aso mua mati, e ono se lau fulima le a whaingo tickets po sala sa whaia le pulenga mo ta avale na paka se te tono o le tāuranga. Mai na o le lua se lau fultonu ua uma ona te tongi a o lisi ono ua whaalea o ngaina pe ua sol fua. O se taimi e le mau atu na whaalia mai ai se ripoti le walis whaasa laua New Zealand, le Radio New Zealand e whapea o le tau atoa mo le ofisa o le leo ia o le te ele nei e tusa mo le fa se lau tols fu mal valua fe lima se lau fa balu ta la. I leisi vaenga o le tatu tala I le nei tae au, na tau nu ona nafi I le aio Kiev le lau mua Ukraine, ia le tamata I Palestine o le parlemene o le malo sia mani o Berba o Pass, e awai I se sauninga fa amanatu, mo tangata na mali liu le tau tele lona lua le lau langi, o le awhai fo inia la tu tal noa ngalo ia, ma tai o le malo o Ukraine. O se lipoti lunga o le Twitter, a se suisi ni o le parlemene siamani, Enrico Bria, sa ia ta'wai o le tamatai parlemia o Ukraine, o Denise Schreimel, sa whawhairo ia le Palestini siamani I lona taunu watu I Ukraine, I se no foafi I leo sa. I aialani mātu o manu malo ai le pāti, po le vaenga whaupu whaia le Sinn Féin, I le whainga pālota aialani I le whaiunga o le vai aso. Li puti o mai la le taunu whai o tai o isi vaenga whaupu whai I le tonu o le parlemene o le tunu o e whaiani au wala e mwhaina ngā rua whaatasiai I se whainga malo fau I lalo le taitainga a le Sinn Féin. O le pāti le nei sa ave mua ma vaenga o le whaalako tonga wha military o le IRA, le Irish Republican Army, ai u ave nei mo pāti malosi to tele tangata aialani mātu e fia I ai whape fo iona lātou lango ina. O le tele no fo le parlemene u manu malo ai I lātou o le amawhai ai na whaatuina alo ia le Sinn Féin, ia no lātou taitai, o le tamaata e soa whaia Michelle O'Neill, e avea ma Minster City o aialani I mātu.
O le taunu unga o whainga pārota a Ialani mātu e pe ona whenga iai le whai unga le mai aso wa tangi ai se suinga tele i la kona ma manatu o tangata pārota taru mai le se lautu sanga o taru ona avea a Ialani mātu manuu e mafuli i tangata lotu Protestanto i lalo o le pūlenga Peltania. E se whaalinga le tae o le Sinn Féin, Michelle O'Neill, na ia ta'awai, o mai le mai taimi o suinga te tele i lea i tū o Peltania, mai o le mana o le na pāti, ina ia whaia se pālota whaapitoa i le tono le isi 5 tausanga, e me silingi ai te ngata a Ialani, i le mata upo e winga, i le tuu whaatasia o a Ialani. Pei tai e na o le mālau Peltania e mawhaio na ia whaatangaina wha le tūla whono, le whaia o se pālota whaapitoa po se referendum. Mai la whainga iwa se fulu o na fua o le pālemene o a Ialani mātū, e luas fulu fitu na fua ua manu malo ai le Sinn Féin, luas fulu 5 na fua na maua le Parti Demokrasi, le Democratic Unionist Party, a se fulu fitu ia na fua na malo ai le Parti o le Alliance. O wha maunga o te tongi o tanga luenga wa onga New Zealand, watangi ai, e sili atu ma le whaase lau la wha ingo tangata whainga luenga, lea matanga luenga na wha mawai, ona o le tula whono e wha malo si ai le whaingo tui pui pui o le wha mai ko viti. O se lipoti, ale walis whaase lau New Zealand, ale Radio New Zealand, na ta awai le matanga luenga wha pea, sa wha o ngaina le wha malo si o tui pui pui e wha mawai i le whainga o te tongi, ia le mafu anga o le wha mawai o whaia onga, e ui ina sa le te tau ia onga o na lātou wha o ngaina ia le tūlanga. O le tūlanga le nei wāri li mai, e le o mauti noa la whai o tangata na wha mawai o le tui pui pui. Ai na whai loa le komiti o ngā ruenga wha whaia onga le Teaching Council o li poti mai ia onga SS wailo ai e to o luas a lau luas furu 5 la whai o whaia onga na wha malo lo. Pia pe ua wha te ama lātou ngā ruenga ona o le mumusu e usta ia le poloa inga e le tau ona whaia o lātou tui pui pui o le wha mai. Whaia fo i e lea komiti o le musu ai o se whaia onga e whaia i a sona tui pui pui e le a whaina i le tūla whono patino i le tofinga whaia onga maona tiu te whai. Whai unga nā, utala whau. O le nau whaafonga lea tunu i tātou tala mai Samoa, ia mai se whoi o tātou telefou whaaponga mua o le nei tai au, toi mua atu le i le tula iwa le tau nei, ia mai se whaaponga le tula e sifun ma le lua i laulia na nei, malo le, malo si tātou tunu, luas friva minuti o te nei le valu. Ma le Samoa whaila sa tira malolo nei. Ia. O le la toas malolo, ia nei tina tātou. Ia. Ia o na fia no istina whaingaru. Ma nei le tai au, ia malo tina. Mai a tulu to waso sa famila tuina. Ia e mala tu au to si fonga la mua yes. Malava. Pa te atu to ngalu nga leim fa malo te foi lang lang me to tu si fonga le la mua. Ioi. Ia wa fata u ala vai pisinisi a Sautina, Sautama. Ia. E mo la to tupi. Sa. La so maliu Christmas. E lo fu a matalona no e pisinisi ia papa langi a tato lo to tamiti. Ia. Fata u a la vanga intia ma saina ula to lo le lo to tamait ya la fata ula to mo ila to tupi sa ole ya trai o tato e fa manatu ai mo wai tupi si vai io ai di o ni no tu la tangat ya mo tupi ya e ni tama e lo to no wa u e le la uma ftanga ma tina la la sa tina sa uma ye tina e fo wala na pe mo se va mana varia sa ora sa we so manatu ye le wa na filen fata we le sa tina le so la ngona ye e ye se tamana suia na file le olanga ina ua fo le ua batu fa malo se tina i lumo le taimi o le fa la to fa malos ia ai o ia ata te le oilo atu a lo te taltonunga e pe ye o le e whengata ia na taltonunga e tama ia le tina i lana whamalos wai e vai o na winga e so umala maftanga le fale pe e leo tele atu le fale na ilo i lumo tangata ia nga te inga ma pe o e mai ia ia la te vai o na winga le fale ia
lula tu mai lumo tangata. E ana tangata umai o tawhate vea tu solo ia loi mata, o solo mata leftangis. Ala te nofo nofo le leia, e le la ngona, oi, e se alanga la te vai ona winga wharia o el whare. E nofo ma pe, sistemi ve. E ule usona whai o le whare. Pe o melna, e leo tele atua winga la whai whare. Ia, e sa, waia, o te iloa ieli tamana suia leo langa nafi. Ia, misalo la. Ua leo to iei, u tūlanga fule leo, tūlanga tuwai ia, leo langa tuwai. O te iloa na matua taia ile upo na nafi fo ia nei tinana. Taimi o lato wha evangelia. Ia, whaina sui tama wha pena sui an nafi, ia, malo, ia o si tūle rei na tūlanga. Ta ua tele. Ta ua tele. Malo. Ia la vai foi stato pesi. Ia. Malo lava le tautua so sanga luenga usu ia nei tai au mo la tau foi mai fale ia. Ia foi fa pe foi ia on fa na fa tai mo ta po inga ta to no si fonga lo mo. Ko leisa, ia an se ko fale moe. Ia. O le whaasilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalanga I lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiuna whai se whaasea,
O ai tu ainga polo kalame mawhai ona o whaasea ai, o ai e whaaho o iai la o whaasea mō le taimi mua whaftai. Ia malo whaftai. E ile tātou whaasilisilanga le fi whailo atu le temi nei. I le awa tele man whaalo wala ua tuai pa ia man mamalo le maftanga whai fiau so whatasi Wellington en Porirua, whapele Heart Valley. O le whatau nuina tātou whanotanga i le asolua o tai au le aso fulu o me. I le tūla se fulu le tai au le whakasai Kenneth Creek, se laus fulu tasi Castor Crescent i Porirua. O lo te tala pele awa noa so se whawhiangainga fia mafuta mai i lea whanotanga ma le whaalo lava whaftaisa i nia laulau a whono. Ia paule o le tātou whasilanga mō le nei aso i le sile fia fo le tātou tunu. O le tātou whalongolongo i telefone i le tai au. O le uta ua mai i le isi laulu fau o le wha i le o le Omicron. Ta o le PA5. Ia o le kontinenta le o Afrika po Afrika i saute le na i le tangata nsawe. Ia. Ia e o lo maua lava iso iso enga le au sai nisi le temine. O le lava mawhai e le vai la au le i neina pui pui ai tato. Oh, yo he tu le leilana. Ta te le lopa i nisi mea le o ta ua mai e sai nisi a o le talana le au mai. E mawhai lava le vai la au le i neina lona winga. Whamla toto i fo i tato whanau i o le ono masina taluai na umai le tui lona lua. Wa nga waa whanau i le posta tui lona tonu. Ai o ta maiti e sifuru ono masu fitu tausanga. Ia e whalongo mai fo i le whaiano tui e siasi le. O mai whale ainga e whaiano tui o le whamak. Le wulanga i tatou le taimi o le malulu ia whaiano tui o le fulu lea masani pe a whapeti whina ngalo tonu whai. O le se ia o le tūlanga le a whele le tātou mau i vaenga po o whaamai. I li teitai a tau tātou i lungo pe ngata whailangi ma social media. A e lo tātou i tā pe tā ua pe tau. Ia vai le a fia le pā anga le tātou pale mia le. Ai sau le sau le news o la wa so le tātou pale mia. Ia le tātou pale mia le usta. Ia. A mau o le whaamai ai so le. Ia va pe istanga tola mo fa mai la fa lo. Ia le o sta ila na tanga tele le polo in. Me vela le fa mnatu le tu. O isi so tato mo fa mai. O fa lo. Na. Wala wala tu fa pisi tu fa mai lis. O fa lo. Io no fo le fale o tanga tele tala tai o e tona e malo lo le fale. Mo aso fitu le fa malo si mai le tato malo. Ole. Fa tau foi tala I pele tania. O ye le fa mai fauna ta o le monkeypox, né? Monkeypox. Monkey. Ko ye le chickenpox. Ale la o ye le fa mai fauna na le ya peltani le temle. O tangata sa malanga le Nigeria. Oh. Na la fa no fo se ai to tono se pot fa to le fa mai tono lon tona. Ai la fo ila vai po tangata na la talata I tangata le ina ia tamu fai va tu fa no fo se ama ai o le tala la wata mai tu langa fa mai e mau lalo lava le ava no o pipisi ai le tangata ai tu so le o mau fo le temi nei ale to le fo le chicken pox po le o le mai susu tansus ona ja la fo le mai le na mo le tamiti sa mo le na misela o le misela ese man misela chicken pox o le fa mai le po le tanesus. E tasi el mau ino le tangata ilo na olanga ato ele to e mau. A mau alta me titi nei, ia, o uma ia. O te mana tua I ti na sa whaila la tau tonu. Po ni usi lai po Australia, po Amerika. Matoni, uma sani ti na ia ele mai le o le tanesus. Ia. E pipisi fo ele le mai leisi. A malo. Na tau mwhai wha pipisi wha pena wha mai le o le coronavirus, o le COVID-19. Fa mai le pipisi na umai lo le a fa la vela en fento ma fa lu tanga tele Omicron po le COVID le sa tato ye o le wala na di sin tau fa fo fa pipisi va vento ma lo sin to fo le la masa alfa vita u le Omicron po le e ma fento ma fa lu tanga e le pe la le tanesus tasial ma waina ma wala ana la tanesus o pa o tipo ya le Omicron bo ya lu tonu o mama me to tonga le tangata tulo wale ma tala fia ya o le so lu le vaso le la to la e lungo le tato le tio le lisio la fa o l'Università Victoria mana ya io ya o te lo wa tele tau sango a onga le tamit ya mala o matutua tonu tau sanga fa lima on bole ali umio tau sanga
Ia o lea la whaula tau, ia manatua la, o le tau le sifu tasi lea so rua o le vea fau. Ia. O lea lau i le lisi. E lau le lisi i, a lau sa unu sa vali du mal whanau le malo, i tai mal pal meni. O le la to e whaisa vali. Ia le la to e whaisa vali. Ia. A fa pela o inta mai wau te loa e nisi mai sa moa, le la whaua i, o te le lope sao mai o la to a inga pele. Ia. Le ngale te whanau le lisi i tato litio. A la e oli sa vali du mal whanau le malo. Io, te le le lisi o tala na whari, te le le lisi. Tupu tele nu melo whanau pasifika msa mo whau. Mana ia te. O ko se mana ia. Ia, ma lo fo nei matua. Nei matua ia e fo le o la tu whanau ia la whau. Ma lo tapua i ma lo fo i le lango i nei whanau. A whau nel tamiti ti il whate te inga, stala whate te. A lu tamiti il mansa mo. Ta wato ia nu. Ioi. Vai te inga lau tonu, ta wato. O tamiti o le matonu. Na. Pena fo tamiti le pe whau. Nana whau, tamiti o le matonu. Na. Ele ta ua va pe o le atani, i o i malta mai. Ta wato ale nu, ia ngata ulu motu. Tamiti sa vai. Ina ia whato ata ui lolo. Ai loka loa. Ai a loka lolo whanui pui. Ta ua no mati. Ta ua no ta mamalo tina. Ai le ta ua nu. Mamu ele fie ele nu. Malo. E ile le tala no fai tau ai ana po. Ole tama sauma ole nu leo kana. Kana. Ia. Ele o kana i ka leia o kana i continental Africa. Ole tama lea. Na ola mai tono se nu mativa i tono o kana. E ola le fatu anga. Ia. Le ainga. Ia wa uta vai fo i nu leo kana ole nu fo le developing country nu mau lalo le tama. Ole tala la le tama lea. O tele o tamaki kana i le nga fatia le to matua na o le anga tongi pili. Ia. A ola na whaatusa ia kana. E le se nu e tangu tā o nga. Ai le nga fatia e tangata. Lima vai vai. Ioi. Lima vai tangata. E imana o nga wasa uma e mea ai. Ia. O pili o mōli. O le vai. O mea nai si dia tun tāua. Nei no le anga. Whautaila le tama lea. Na iei ana i tupe o na matua na whaua wela na o. Ia alu luala o nga i le tu malo sa o nga i le nu mativa na i kana. Maulo na vanoe alu l'universite a kana. L'universite na le a kana. Whamele tama i le ilo o na matua o tupe ia na au mai a o nga. Le whatau le mea ai. Wafu le fia ai. Ia na tau mawhai. Mauolola na scholarship. E toi a o nga i kana. A maua maila na scholarship o Norway. Ia. Vai atu ia scholarship i Norway. Ia e maua artike anu le vaalele. Maua na mea ai. Ia piki lo le li na scholarship i Norway. Ia lulo ia. Ia. Fai langa degree o le master. E mea tau science, political science, mea pena fai langa bachelor. Ia, lifi lunga e le master degree. Ia, filifili lo ia kāna tamani usila. E sau e fai langa PhD. Ia. Wawa ai ele maua lunga o le aonga tamaitit. Ia, fai maila, ona ia pikia lo ni usila. E le ifa alongo momo ia ni usila. Ai ai va enga o le scholarship le vakule university au kilani. Na fie ye sauno ale fa u nei masina nei na PhD mana ia sau mai ai nga motiva no motiva tu no motiva ia sau le fa u na PhD ia o tu ai mtautia fo ia tala anga tanga ala u fa mai ala aveia ia pe o ia tanga mo la to ai go au sia le degree ia le la fa te inga le la fa mela tala le taimi sa vale no le stage e mela le degree na matua oli a tolo na nu yo ikana ia mal ai mai yo mo le leave so taimi fa ni no po ma nei yo le tala so ma nei e fa pena fo i tele o tato fa na ma nei fa no lo sa ua mai o langa tau ma fa i le fa ia ina yo e ma nei ia mela na yo no lava taimo fa nau fina na fa na ya onga ia la solua la so fo la so fo ia e pela lisi le ala uva ma pela na sa ngo sa ua i fa sa ia o la tone o fa wina ele fa longa sa ye la me la tu universite o la tu fa o vol tau sanga nei ya o lo fa ye universite ta si vai ya e la longo a to po lu fe e ta vale so e o transmission kali la o lo ka wala ali wala so lo sa mo esa o aso
Ele suia tatu tala noa lea e o al fa maula. Ya ai malo nei fa na ora fa un vas fo. Esa o ia le fa winga nga tanga Samoa tu no fa tatu tu. Ya ola fesili le ya tua ya nei tanga o fesi si tamiti ti la tu. Ya vai la tala lo matu leo. Ma tu ya me. Kusa ole la ya ta ifa fu le mala vale. Ya. Me leo se leo ta ifa. Se vai le tala. O degree ya. Ya. O la wala no mawai lo degree tasi. Na. La vole umisa fai ai. Fai long. Ma lo le fai ai. Ya na mai longo fia fa tanta vai fai tio. Ele mo ani la to tikri. Ja, dus voor 5 minuten de talen riva telefoon ta riva fa vi fiago de taia nei fa ma tu vai. Mo se fiel tato tu ya il fa mo tato li tio le fa tu ya le solu su fitu. Masina nei? Mo las for ile verso nei. Mo las for ile alles for ile tua el tato li tio fon. Oh ja, fa ma tu fo tato au fa long mo tato mai mo ya. So ni fo mo tam fingo. Se tato voi au nanga pion fai lot foi le fiong le pule me se le telefono tato li tio. Ya. Alo. Ya la. Tas tato pese? E fa fianga, lo fa tu proclame le mai moa. Yo. Me se le fa fonga le taia, ma lo se fua. Le malo si wale
Siu fonga maria le sunga ya janga misi ma le pese o whaingo ina o lima lava nei. Ya, na whaafai mai ai lo wola. Ia whtau le fo ima. Tau whainga nei whanau leo wei mo le manuia. Na. Where's fo? E wil fa mo le University Victoria tai au le Information Evening po le fiafi o whamatalanga i e whaia o le Calvin Campus i lunga o le maunga o i Wellington. Ia, o le ono i le fiafi anga le valu le fiafi. Na te tala lava noa i la to umawhia wai le wha mo ta ua. Me se la to o le stala mo le universite. Ia, anga i te i mātua. O le mana ia lava le o mātua. Sa. Malama le ai. Io, i malama le ima i lor tūlanga wa onga ini fesili. Na i le sunga ia wha ringa le ota ma le uwhenga luenga. Fesili e le ngana Samoa. Ka o ngata to ngana fesili. Na fo i le taimi whaptoa po le afo le ono e anga i le afo le fitu na whaptoa mo tomit Samoa. Pasifika. Ia, ta ua te le whamu moi lea, mana ia. O le whalong noa te le telefon. E tu se o le mo le mau le AA, Automobile Association na New Zealand. O le alunga lo le pensini alua malu atu alunga. Whata la mon tupu. E ono o le whata la tau sanga nei. Tanu wa i le stato me toi ma whai suinga o le tau le pensini. A il tato ngā luenga tau na whai ina ia fua il whangai no ta avali. Ya ta te alo whaina ia inga ia whatainga o Gilan. E whainga tāle tāwa le tasi nā rui momoli lesi, sautu alu momoli lesi. Ya whape lima tanga te whainga aluenga. Ia to ia to futu tanga tāma le tāwale. Ia. Ia e o se tūle lei pe whape tasi le tāwale e tu uma tāwale wha. Wha ngā e alu le tāwale momoli lau whainga aluenga ma. Le wingo lau tala. Ia. A whape lau o le a inga nofo i Henderson. A whainga aluenga lesi o i manukau. Whainga aluenga lesi tai North Shore. North Hapa. Ia. Ia, o le ala te, ia, whatu e fo, a whapela e amata o malewalu le tai au. Ia, o le matua i te le, o le whale tonu. Ai, o le tauna al pensini, ia, no toi whai loa tu temini, e fua, ia fua nga whale ai. A whapea o le to ina o temi umai te vina mai e te fieti e ti e le tāwale. Ia. Ia, u te ilo ta te o ta te ti, ili aso le tale lo pensione. Ia. I wa teimi e. Whatu, wa whapea o la tāwale. A wa ufu iana tāwale whapea mai upeo. Mai, sa, tau ta leiva tau ta te ia pe va pe mai tal fitu ta au ta te fato to ina ma le fa te mo motang te fainga lu ta le ta te e pe ta le sfulu ai tu la va no la ora tele o la fainga lu ia la fa tu telefone pe ta fa li ma ia fa tu me le si me ta tele o ta au ta le so lu le mo lo pe fit o tanga ta pe si awal fenga sa onga na ia ala tu ave lo pamu mena fa ole ye ina va fo fuanga le malo e fa tango fi ele tau o feo inga ino fo afi ia ai ma tu ana le tolu masina le na mele malo e lima sul pasene le tu ai ma neia afe foi le fagatai alo te vetu le pe paltai o ne salo por masina no na lua nei pe ia sa wa tol masina pe lila ena matai me pe yun ai le foringa mai e ono fatu ma winna le io le sa ua half price fares may stay la le paketi le malo le la to la masina nei e ono tu ma ua i pele lima pa se le fa pa ua pa se se fof ia o stala fie tele mo la to ie o tai Wellington a wa pakala ta vale ia ya lu tai fitu ta la le alu fitu ta la sa ia na fa tele le ia le fitu a fa pela o le vai so fitu sfuru ta la le vai so pe fa pe lima was fengal pe sa o so vai tu ri ia ai au joina ta vale fitu sfuru ta la ia e te alu e no fo afi tai to e sa lima so ai pakala ta vale pakafua ia a fa tele la i vai so fengal ngal fa tenga pe lima lua pe lima sfuru vai so fengal ia e mo la to lua fe lima se la ua ia se vai la le te lo le tu pe te le al mela ma le fa afa le no tolu lima ta la il passe se le il taimi nei ia le taimi nei a fa pela te alu te paka ile ta vale ta ia ia o va tu la ta e lo pensi di tu tu pe to il paka ila la ma nei il fo al ma lo le ta ti tu ma we pe ia te lo tu ma wa le wa la ta mai fo fenga palota ai sa o ole o ta mata tu nei tongi o passe se le o i fiti ma Mararo tonga o le mana ia so le tai lua se lau le alu lua se lau le sa ole ale ta mata tu nei passe se e alu Samoa ia
Awe. O le wata tala mai le New Zealand pasa se o Samoa. Ia. So le mono to mai tu. O tau le afi. O tau o to le tau ta vale le tau o pasa. Ia le ofisili Samoa ya tase sa fa tu. O le se tala al tato malo. Ele I most tala al tato vale le famile I mo se tala. Wala mana yo le pe fa pe le mo tu tato vale le amata le au kuso. Fai tau wanga. Fai tau vanga. E halu la lo pasa se. Mo. Talu wai la le New Zealand. E la le fuenga tato le New Zealand le fai so. Ia au te iloa e ua leva na fia o le tātou o tenu I Samoa. Ua leva. Ua te iloa ua te tongi pāsa se oisi. A mana ia foi, tato fa so I pe te aleiva. Po le ase fa alinga mai le New Zealand sa e tala no iai. Wa le o le tala no fa to. E la uo sa vili le New Zealand. E no vai pasa se yo I Samoa. E ta I valu se lau le iva se lau pe afe mon tupu foi. Ia. No vili la iai. O vesili e na ia fai iai. E mo I pasa se ia fa mai I. O le vesili na fai iai. Alu la e toi lockdown Samoa, pe lockdown New Zealand le mai pe ia la ele ia la lo tu la to pasa se foi. Paula wala la fa tu mai la to. E tu tongi le pasa se ma fainga refund. Ia. No winga, e te vai po feo pasa se ia ile upunga refundable. Kusa le ma fainga to au mai la tu. O te le la pe fia pasa se tongi. O te le I su e pe fia. Ia. Fata inga fa pe pase se alu Samoa, iva se lau le alu. Wellington ne Samoa Wellington ne iva se lau. O le pase se la na ele ma fainga refund, ele to mau mai pe se me tupu. Ia. Ai fa pe la e te tango te tongi le pase se e to mau mai lau tupu. No pe a fe mon tupu. No pe se lau mon tupu e fa popo. Ai mana ia fo si le tu tato tu no pe si wa e fa so mai ai. Wa istanga tana o matala no ina ua a matala le fufanga le mana Samoa la tala le watu. O tele o isi e mafu ona o leva na fio Samoa. Ona o fio e mafuta ina I matua na yo la tau matua. Ia. Ai fa mai la ua tu e tala no la tau ainga fu lele se fufanga. E la ua tasi e inisi o ainga. E au mai. Au mai. E siri le au mai. Nei lo le o Samoa. To tele o ai mai to tasi sa wa. Na pe to lua fo. Ia me sia matua pe le to tele no tangata e fio na o matua. E manei la famila to manei me fata fao. E wa au Samoa. Ia. E o to asi ena I matua mo volele mo se fata singa umi. Ia ai. O lava lau. Na. Lau ato sei. Festato me ina nei. Io al me to fai. Ia ve la walu le na ya ni. Alu watu la kirikiti alu watu la lo kapi la wa ma lo faso ile ya we ya lu. La va lo faso. Ai le utale va le utale iva. Ia. La tato fa lo utale mai sa mo telefone di tayo. Tato faso ile passe se sa mo pa o la no. Pamani atu las whapito tinana amtango neva yasol tato tunu e le tautua whaawa o le se whonga le laua mai Samoa. Ela e ana telefoma sani. O le aso le nawhina tu ina mai eisa reporti muli al mtanga luenga se fua malolo ina o whaamaumau al COVID-19 fruiva mo le tolu aso i le mai aso te nei aso fua aso lua male aso lulu. O le reporti o whaamawina le whase lau whase fulmaliva o I lātou fau o pēsia le whaamai po le siamo le COVID-19 fruiva. Masanga whaao popo I pēa le whai numero tangata Samoa wa fia le whaamai talu mai le aso se fulma le fito mate e le se fulu wa fe lima se lau valu se fulma le tolu. O lo tu mau pēa le whai numero I lātou wa maali liu le whaamai le lua se fulu ai le ito iai se tasi na whaao popo e te tono le lua se fulu whai tu la. E ui o lo whaamalo sia iaia inga o polo inga mo whaavilave tup whaafosei. Le whata ua peo talifofonga, whaatasiei ma le tūwā wā ma le nofo wala mo le lua mita. Nofo I le whale pe a whai ua whaamao nia wa ia te ia sia mo le whaama I o COVID-19. Peitai, e le o iei se whainga o mauti noa o whaamalo sia ma mata I tui nai le atunuu. E le toa tele o lo o lantou leu sta ia e o fo no whanga whai tele. O te tonu o supermarketi, o matanga luenga le soifua maloloina, mamtanga luenga le malo, o pisinesi ma company, o loo ma ai pea, le tausisia o ia vahenga o le polo inga. E whaamawina le reporti le I le vaiason te nei mai le aso o fua I le aso lulu,
Ai to se fulu ila to wa yel se mol fa mai o lo ta firmo tanga senga se mato tua. Wa fata duina se tasio fo fonga le fenga malo fo le fast. Ile sai nia lo se malienga ile vao ni tu malo se lua. Male malo ile alale le teu wino le sio manga male fale le ya tilo lo toa. O nisio fale mai fa i tu malo. O le fionga le minister le tanga luenga le se fua malo loina. Le fionga valasi lo pito fanua tonga manga ta fito sele. Na sai ni aina masui o le fono wha vai mo i tu malo fale alili numera lua. Male i tu malo vai singano numera lua. E le saunuanga le fionga le minister na i mo moli e le wha aftai. E meiso le wha malo e le fono wha vai ai tu malo e lua. Le ua sila e le tā ua tele o vai ngolo tau mwhai atua i le malo. O le manu lau tia por kalame le nei e le malo. E na ia mawhai o na talatala noa me wha soa ai, wheuta ngai ma whetu nai. E ngā ruenga wan manui o le atunu lau tele. E le ngātai lea e ia whapea fwoi na swalo pule lu i tau e te tau na fo ia. Ma vava ai inisia o nanga i fia wha le leia mō lātou whalemai wha i tū malo. A wāle soifua manui o tangata Samoa. O le anawa tau le whainga malo i lea fua whanga. E na ia wha amatu watu i tū malo au nanga whapea. Mō le teu wina ma le wa aia le leo le siu manga wha le soifua malo loina. E whale mai wha i tū malo. O a fio anga te tasi. Sau no foi le fionga malasi. A tono la iei fo inisi tu malo le asai ni lima wha atasi ma le malo i lalo le nei por kalame. E pei foi o whale a lili numera lua, ma le tu malo vai singano numera lua. O le aso wharilin toi te liu mai iei a pia le o whainga luenga soi fua malo loina, na malanga tu le motu tele i sa la whai e whaata a milo le tuilo na lua le tui pui o whanau la iti, mai le lima tausanga le sfumalitasi tausanga le mātutua. E le pepa o whaamtalanga wa whaalia i le soi fua malo loina, ma le pepa mai le malo. Wa mai al whaanga solonga po le taami le sanga o tui pui lo na lua o whanau, mai i le vai tausanga le lima le sfumalitasi tausanga, e le moto i sa vai. O le a wha awo peo na tuli loa whanau o lo o taitasi o lato tui pui, o lo o ta lia le vai teimi ma le aso, e te tau wayanto e whātau nuu o lato tui lo na lua. O le whaiunga le vaiaso le whatoa tau au inai e au ta alo Samoa le vaenga lau si ua mea mamafa. A latu pine na manu maloa i ta alonga le Oceania o le tausangan te nei lua whelua se fulmaltasi. O le tauwanga le sa whatu teie lunga o peng te wha ilangi. O no tūlanga wale mawhaiai o le whātasiatu le au ta alo Samoa manisi o atunu o le Pasifika. E ta alonga sa whātau teie le ansolusa fuma le whaanga i le ansolusa fuma le ono o se tema, o le tausanga na tēnei. O ia ta alonga ui na whātau teie u peng te wha ilangi. Ai wasi i tia anti di aile tūlanga leiolo i aile au ta alo Samoa. Na tofu pini auro mai le vaengo li e toa lima na whai masui o Samoa. Nevo Ioane, John Tuffy, Don Opelonge, Jack Opelonge, ma Petelo Lautusi. O le vaengo te mai tai, na whaamanu e ina le toa wha, awatu o pelonge e le pine apa memea, pine se liva le te mai tai i mo sina pe le nato, pine auro le te mai tai a whenga inga Star Wars, ma le te mai tai a Unia ora Sipaya, i le pine se liva. O toi wha a wawe ta pe nanga leo si sa mo ta alonga la ite le Pasifika, leo le a whaia se pania, ma le tau vanga malo le tau pulinga, e whaia i pel seuma i le tausanga nei. E ui le tūlanga la matia o awa onga whanau o Samoa le nei vai tau ona o le whaamai. Ai e le o umai le anganga fie fisoa swani, a se tasi o whaalapo pitonga ngā lulue au noma se profite maua, o loo whaipa anga ma le Universitea o Samoa le papa i ngala, le whaalapo pitonga le Yasaki Kisuna Foundation. O le whaalapo pitonga le nei mai Japani, e se fulu awa no whaaskolsipi e lātou te ofu ina mai tausanga taitasi, mo alo mawhanau o le atunu i le Universitea o Samoa. Peitai o le vai aso nei wa toe whaalau i loa i le whaalapo pitonga mai Japani, le toe whaao popoi o isi awa no whaaskolsipi e lima se fulu, ma leisi lua se fulu awa no whaaskolsipi mo n whanau, e anga waa e sa e lia le wha e longo le bachelor degree, ma le to lima, mo awa no le PhD.
O le aso lua le vai aso fou, le wa yeli fuafanga e toea e le a onga le investea o Samoa i papa ngalangala, peitai e le o whanau umai pe o na masani ai. Ai wana o ni porkala me la iti wa fuafu e whaatasi atu i ai, se ia toea e ato toa whanau a onga, e le masino iulai o le tausanga nei. O se tamali mas fulfitu tausanga o le matua le soifua mai le awhio ango fale ula, ua whaamaunia mai le sui komisina na tanga luengo leo leo, a wa paulongo i tino Filipo, o le tama e ngā lua e o se ave loli le kompania le Silva, ai o se ngā luenga na whaia le awhio ango le au waa, na pa ui fwai se maa i ngā luenga le masini sa whaia, malavea mamali wai. Wa whaamaunia mai a wa pa au atu i nātu le tino maliwa lea tama ilo na ainga, mō na toi saundinga le vaiaso te nei, ena ua mai a lātou sa i li linga ma wha maunia le mafu anga na maliwa i lea ta mā. O le whai unga leo telefon mo le so, whasoi foia. Tā lava i le vaenga mua le nei o telefou, tā pena i nei Wellington e le tautua le siu fonga o le lau mua, o le tala mua. E se fulu afe le a whai tangata whai ngā ruenga i au nanga SS e wha ala soifua māno noina, e au fia i malatou e ngā rulua i le whale su toto mo le COVID-19 furuiwa, o lo au fia i se te e lua vai aso le umi, o le au fia i ma se lua sifu ma le whai tu la, e tā fia i a latou ngā ruenga. O le nei ngai o inga i e tangata whai ngā ruenga e amata whaatino i le so, mo leisi lua vai aso o luma nai nei. Sa whailo mai e le sosa i e te o tangata whai ngā ruenga le malo, le pisa a e whapea. O le mafu anga le nei te e pei ona amatalia ai le so, ina ia una ia ai pulenga o whale mai whai tu malo po o DHPs, ina ia la tautalia ma whausia whautuanga, a le pulenga o le wāwhāroa i o me tau ngā ruenga, le ERA, Employment Relations Authority, e tu sa o le mata upu sa fina wai le uni ma la tau e ona i ngā ruenga. O lo tu mau pea o na nā tia ma whaalilo lilo i a whautuanga umanei le ERA, e le o ma whai o na whaailo mai whala wai tele le teimi nei. Sa whaailo mai e se suisi ni o le pisa a, o lo whea ngai ma le whaamā pōpoina o le te o le lii e ngō ia Will Matthews, a whai o le atalia DHPs i a whautuanga nei o le ERA o le ama whailoa le pisa a, o na tu inatu i a le mata aupu i o na sui a wai e palota ma whaia i a isa lātou whaai unga. O tangata whai ngā ruenga lo a fia i le te e pei o na tā ua, e au fia ai tangata whai ngā ruenga i whale su e toto, whaapea tangata whaapitoa i le whaafuaina o vai mō ngase i teimi o tautonga ma tonga whitinga i whale mai. A e whapea fōi i a lātou ngā rulue i pol kalame o le awa mānosi ma wai la au whaasaina. A e le o au fia ai fō mai ma tausi soifua whapea ai ma whaato sanga. O le vaenga mua o le lātou te o le a tausi ai na au i tū la māsani o sifi whai ngā ruenga, se ia vanga nā o iai i se monie ngai mua mō ni teimi o vai, o na whaatoa over taimi la lea. E le ngate lea, ai o la tau sia uma foi e ia tangata i le taimi o la tau te i a taimi masani e da tau o na malolo ai ngā ruenga. Ua matua te le lama i a se a whaina o le au whai o loa New Zealand, a moisi o company waa, ona o le uti ma le ai o ni pusa o loa te tele po containers mo o loa e awe i whafo. A to ai ma le tuwai o le whaanga so longa o waa o loa i wafu matau langa o le tele o tunu o le lalo langi i le taimi nei. Ua tili o na wha te tele i a ia whaafi tauli ona o le loka o lo a fia ai waa o loa i le taulanga tele o Shanghai, Saina, ona o le wha mai COVID-19 e wha pe ai ma le taua Ukraine. Mai na wha alia mai e company ma whai o loa New Zealand ia o lo wha atawina la tau o loa i a tunu i whaafo. O se taimi au pito i whainga tā tele le nei ma wha le tonu, tānu ona amata mai le wha mai COVID-19 se furuiwa, ma ua a whaina ai le whela ua inga o loa a le lalolangi a toa.
O le tau langa le vai e Wellington o lo o matua PCI ngā ruenga le taimi nei, ai o le whaafita auli o le tau le maua leo ni containers e company mo a lātou o noa o lo o fia awe I whafo ai le ngata I lea o le fia maua fo i ni waa o loa e ave a ia o loa ato ai mafua o wha ele leanga mo ma keti a tunu o mao. O stasi company tele wa ilonga o nā whaina o na whaafita auli nei o le company o le Sea Lord le ainga o si ai tā mawhatu apa mai I o le Sami sa whailoa mai e le polisilio de Sea Lord o le lii swa whai a Dark Paulin e talu ona ave o ia ma pule o le company le sfuma le tasi tau sanga u mawai o le whaato ava ai lea I se tūlanga whaale tonu whapea. O le teimi nei ua matua tutungu whale teu o loa warehouses o le Sea Lord I tā mawhai au fia ai I atu apa ua leva ona te tau ona ave I maketi I atu nui whafo. E le ngata I tā mawha mai Sami ai whapefo I o nā whaina ia o loa e au fia ai ano manufasi ma o loa e ngau sia mai I le susu a toa ai fo I mafuala au aina ma isi a ti na e tau whaatoanga a New Zealand. O loa New Zealand whaatawina I maketi whafo e matua te le lava le au ngā I le ta mau a inga o le tunuu o le tausanga te luai e siri atu I le ono se furuma le tolu piliona tā la le tau atoa o loa New Zealand sa whaatau I maketi whafo e mafuri lava I ano manufasi ma o loa e ngau sia mai le susu whaapea ma le lau papa. Ua mai tawina le toe aru fo I runga o le tau o le pensini ma le suahu I le tono o New Zealand o lea ua toe o lava I le maurunga lea na mafua ai o na se e le malo e whaia I aise fuafuanga e tau tau fia ai le tau o ia fo I loa I le masino mati. E ta isa whailo mai e le whalapo tonga lau whaita amale le AA e whapea e mautinoa lava e o I le whata la I le lita le tau o le pensini I le tono le tunu I le tau sanga le nei. O le siti o le tau o le pensini I le toru tā lama sene I na uari I mai le tau a Ukraine na mafua ai o na ave ese mo se taimi le tu mau o le malo le luas furulima sene o le la fonga o le excise mai I le tau o le pensini ma le suau u le masina o mati ma whapefo I na whapa ua I lalo ma le tau o pase se pasi ma no fua afi. O le auli o le sa na o ai I le lua tā la fitu vanu sene I le lita le tau o le pensini iwa tasi. E tusa ai o se lipoti a le app o le Gatsby, e tusa uas fulima sene uas I tia ai I le tonu o le luas fulma le varu aso ua tua nai. O le pensini iwa lima unleaded, sfulu iwa sene uas I tia ai le ua o nei I le lua ta la iwa onu sene I le lita, ai o le iwa balu unleaded ua toru ta la se fulu toru sene I le lita. Tusa ua luas fulma le lua sene uas I tia ai o le suau upo le diesel, ua si tia le luas fulfitu sene, lea ua oi nei I le lua tā la lima lua sene I le lita. Whailo mai le li o Terry Collins o le AA, e mautino lava e le to e fo I lalo I se taimi le tamai le tau o le pensini ma le suau. E lata I le ono se lau miliona tā la, se vai ngā tupe ua fua e le malo New Zealand, I le tala whaatau au tu o le tupe o lo olumana I nei, mō ngā ruenga e tau tau fia ai, le whaate tele pea o le mausoli ngā tula fono ua ari I mai nei vai taimi le tonu o le atunuu. Whailo mai whala o tele lea fuafuanga nafi e le minsta o whaamisnonga Chris Whafoi, ai whapea le minsta o leo Porto Williams, ma le minsta o le pui o Calvin Davis. O vaenga o la whaatupe I lea se leni e au fia ai se whaapoponga mō nisi leo fau ina ia mwhaio na ausia le fua e tasi leo mo le tai fase lau valu se fulu o te ngata. E iwa se fulu miliona tā la o le awha o ngā mō ngā ruenga e whaasanga I soli ngā tū la fono fua ina a toa ai ma ngā yo I ngā soli tū la fono a kengi I tonu le tunuu. O lo o awhia I fo I lea fuanga se vai ngā tupe e lango mo fiso soniai I le au fai business I la iti ina ia mwhaio na puipuia I la tau mo yos whainga tangata whao mea e pei ona mōri mawina le whaatupula ia pei nei taimi o se whainga ia ta ua o Ram Raids. O loo fia I fo I se vai ngā tupe e whaawai na I se vai ngā fau e whea ngai maa upenga marolosi po whana ina ia fia I soli ngā tūla fono e whaau ngai na ia upenga marolosi.
Whape fo i ona whaatino ina se polo kalame whaale awa o ngā te pena mā o tau ina i leo mō le vaenga whaapitoa o leo wha o penga ina le Armed Offenders Quad. Ai se lau iwa paru miliona tā la le vai ngā tupe ua wha moe o le a whaatino ai polo kalame tāo fia ai ma wha aititia le a fia pea i soli tū la fono o la tau e mō lia mai ma wha mao nia le wha masnonga la tau soli tū la fono. A to ai fo'i ma le wha au popoina o nisia li i mta ta i ofisa o i le 5 se lau se fulu baru la whaai mō ngā luenga whaatino i le tonu o whale pui pui. O le a whaano fo'i se el ta i pāle mia Jacinda Ardern mō le vai aso a toa i lono whale ona o le mawai o lana pāanga le li o Clark Gayford i le wha mai COVID i se fuiwa. Whaalia e le tamaita i pāle mia i lunga o fesota inga te le babawe le tai au le sa na ia ta wai le whaamaunia le a fia o Gayford i le vairusi o le COVID ina ua whaia ia sana test po sana suenga. Whaalia Jacinda Ardern o ia o lo malosi whapena fo i mano la ua aro teine o Neve. Whaalia mai e le pāle mia o le a whainga ruenga mai o ia lo na maota i Wellington i le vai aso le nei. Mai o le a ia ia lau fo i le whontanga masani le kabineta i le so i lunga o fesota inga televan vawe. Ta ua whapea a whai o le a lea a fiel te mai tai pāle mia i le vairusi o le COVID ini suenga o le a whaia o le noinga e umai le aso se furuono ia po o le aso ngā fua o mua le taimi e whaanofo e se ai o ia. Pe tusa lea o le toe tolu aso a o le itau au inatu i le pāle mene le tala wha tau o tū le tupe mo le tau sanga lua a whelus fru lua lofu tolu. E iai le isi vai lusi fau o le COVID-19 fruiva o lea ua uru fale mai i le tono o New Zealand e pei ona whailo mai ele mtanga ruenga le seifua malolo ina. O se tangata malanga mai whafo sa wha mao nia lo na fie le vai lusi le e wha ingoa ina o le BA5 o le BA5 o le Omicron o se taimi mua lea ua mau ai le tonu o New Zealand ia lea fo i vai lusi o le wha mai COVID. O le nei tangata na sau mai a Felika i saute, ma na taunu mai i lau whanua o New Zealand i lea so luas fuluono o Aperila. La sau mua fo i o me, lea na sau wai fo i leisi tangata mai a Felika i saute, mai au maia ia leisi vai lusi e ngō o le BA4 o le Omicron. O nei vai lusi umai lua, ua maua i saute o le kontinenta o Afelika, ai whape ai fo i malea tu Europa a toa ma au se tādia, au lea la ua o mai fo i a tātou i New Zealand. O whainu mela o pito le tamai o le wha mai COVID-19 fuiva i le tonu le tunu u, wa ilo ai e 5 afe ono se lau wha fitu la wha i o mai fau sa wha mawina na nafi i tua i le lau tele o le tunu u, ai fitus futolu i a mai fau i le tua o i New Zealand. O mai fau nei a fia i le tonu se lau 5 fulu, o lo o tā fia i whale mai mo tongo fitinga, le fo i a fia i le toas fulma le fitu o tongo fitia i le tono vaenga o ngase tinga ina. Sa whailo mai fo i e tolu la whai o tangata na maali liu, ia mai o tuai nei i le baru se lau se fulu la wha inga atoa lama o tangata u maali liu i New Zealand nei ona o le COVID se fulu iwa. O mai fau e pei ona iai le sa nafi, o lo awhi ai le whasa lau luas fumal wha i whale mai o le lau mua i le Capital and Coast ma le luas e lau ma le ono o lo tā fie le whale mai o le Hutt Valley. E o pito maulunga mai le tu malo au kilani, afe balu se lau iwa 5, so o tuai Canterbury e iwa se lau sfulu wha o le tu malo i Saute, Southern District, 5 se lau luas fulu ma le tolu, ma le Waikato e tolu se lau 5 wha. E sili atu i le tolu se lau afe tā la le tau o le te le asa whaia i luma o le mauta o le parlemene i le amatanga o le tausanga, mo le pūlenga o le lau mua o Wellingtone. Wa iloa ia fo inu mela i whaamtalanga mwha maunga, ia whaatoa whaailoa mai whala o tele, e le council po le pūlenga o le ai o Wellingtone, e whaatatau i le te le asa whaia mo le umi e luas fultoru aso i le lotoa o le parlemene, ma ele tua oi. Whaalia mai e le pūlenga whaapea, ele i maua la whainga ato o toa tu pealu, ona o le te ai e mautinola e tusa ma le lua se lau totus fulima afe tā la le tau mo kon karate
e to e whaalele ia I awala, whapea ia awala sa vali po footpaths ia sa whaaleanga ina, ai mai se o le whaamamaina sa vaenga tele o le taulanga, o no tele I aipis nisi ia no matua whaina I le taimi o le te e. E le ngata I lea, ai tu sa male se lau afe tā la le isi vai ngā tupe, ua uma ona whaalu e le pulenga I do tongi o ana tangata whai ngā ruenga, ai mai se o tūlanga tau I le pui pui ngā, ma ngā ruenga whaamama ma le kilingi sa mo mia. E le o fia I ia tau, ia le tau o le whaamama ina, ma le toe whaale leia o malae, ma le lotoa o le pāle mene, ai mai se o le whanua, a to ai ma mea tō tino o le University of Itolia, ona o tupe whaadua le pulenga po le council, e mo ona lava whanua, ma na mea tō tino sa whaaleanga ina. Whaelo mai fo oie whapea I le vāo le aso se furu o Februari, ma le aso mua o mati, e ono se lau se furu lima le a whaingo tickets po sala, sa whaia le pulenga mo ta avale na paka se se te tono o le tāranga, mai na o le lua se lau se furu tonu ua uma ona te tongi, a o lisi ono ua whaalea o ngaina pe ua sol fua. O se taimi e lei mau atu, na whaalia mai ai se ripoti le walis whaasa laua New Zealand, le Radio New Zealand e whapea, o le tau atoa mo le ofisa o le leo lava ia o le te ele nei, e tusa mo le wha se lau tols fumalwalu afe, lima se lau wha balu tā la. I leisi vaenga o le tātu tala I le nei tae au, na tau nu ona nafi I le aio Kiev, le lau mua o Ukraine, ia le tamaita I Palestine o le parlemene o le malo sia mani, o Berba o Pass, e awai I se sauninga wha amanatu, mo tangata na mali liu le tau tele lona lua le lau langi, o le awhai fo la tu tal noa ngalo ia, ma tai o le malo o Ukraine. O se lipoti lunga o le Twitter, a se suisi ni o le parlemene sia mani, Enrico Bria, sa ia ta'awai o le tamaita I parlemia o Ukraine, o Denise Schreimel, sa whaafeiro ia le Palestine sia mani I lona taunu watu I Ukraine, I se no foafi I leo sa. I aialani mātu o manu malo ai le pāti, po le vaenga wha upu whaia le Sinn Féin, I le whainga pālota aialani I le whaiunga o le vai aso. Ni puti o mai la le taunu whai o tai o isi vaenga wha upu whai I le taunu o le parlemene o le tunu o e whaia ni au wala e mwhaina ngā rua whaatasiai I se whainga malo fau I lalo le taitainga a le Sinn Féin. O le pāti le nei sa ave mua ma vaenga o le whaalako tonga wha military o le IRA, le Irish Republican Army, ai u ave nei mo pāti malosi to tele tangata aialani mātu e fia I ai whape fo iona lātou lango ina. O le tele no fo le parlemene u manu malo ai I lātou o le amawhai ai o na whaatuina alo ia le Sinn Féin, ia no lātou taitai, o le tamaita e soa whaia Michelle O'Neill, e avea ma Minster Sili o aialani I mātu. O le taunu unga o whainga pālota aialani I mātu e pe ona whenga iai le whai unga le vai aso wa tangi ai se suinga tele I la kona ma manatu o tangata pālota taru mai le se lautu sanga o taru ona avea aialani I mātu manuu e mafuli I tangata lotu Porodsano I lalo o le pulenga Peltania. E se whaalinga le tai o le Sinn Féin, Michelle O'Neill, na ia ta'awai, wa o mai le mai taimi o swinga te tele I lea I tū o Peltania, mai o le mana o le na pāti, ina ia whaia se pālota whaapitoi le tono le isi lima tau sanga, e le silingi ai te ngata aialani, I le mata upo e winga, I le tuu whaatasia o aialani. Pei tai e na o le malo Peltania, e mawhaio na ia whaatangaina whaale tūla whono, le whaia o se pālota whaapitoa po se referendum. Mai la whainga iwa se fulu o na fōa le parlemene o aialani mātū, e luas fulu fitu na fōa ua manu malo ai le Sinn Féin, luas fulu lima na fōa na maua le pāti te makalasi, le Democratic Unionist Party, ai se fulu fitu ia na fōa na malo ai le pāti o le Alliance. O wha maunga o te tongi o tanga luenga wa o ngā New Zealand, wātangi ai, e sili atu ma le whāse lau la wha ingo tangata whainga ruenga, lea matanga ruenga na wha mawai, ona o le tūla whono e wha malo si ai le whaingo tui pui pui o le wha mai ko viti. O se lipoti, ale walis wha sa lau New Zealand, le Radio New Zealand, na ta awai le matanga ruenga wha pea, sa wha o ngā ina le wha malo si o tui pui pui,
e whaamawai i le whainga o te tongi, ia le mafuanga o le whaamawai o whaia onga, e ui ina sa le te tau ia onga o na lātou whaonga ina ia le tūlanga. O le tūlanga le nei wāri mai, e le o mauti noa la whae o te ngata na whaamawai o le tui pui pui. Ai na whae loa le komiti o ngā ruenga whaia onga, le Teaching Council, o li poti mai a onga SS, wailo ai, e to orua sa lau ruas furu lima la whaia onga na whaamaro lo. Pia pe ua whaatea ma lātou ngā ruenga, ona o le mumusu e usta ia le poloa inga e le tau o na whaia o lātou tui pui pui o le wha mai. Whaia fo i e lea komiti, o le musu ai o se whaia onga e whaia i a sona tui pui pui, e le a whaina i le tū la whono patino i le tofinga whaia onga maona tiu te whai. Whai unga nā, utala whau. Malo vatai na ua whaafonga tinu te vasaluino o telefou mai Samoa, ia mai se tātou telefou mai se whonga lau mua Wellington, e whaapoponga i le tūlai se fulma le lua i leo ni nei o tātou telefou mai se whonga lau mua. Malo, ole tālu tasi umar tautu e nei Wellington, e kolosi foi nei Samoa ta se salta o le tasi anga le tonu i le fiafi a whasalongo me su tātou tunu. Mantua Samoa tasi nei tūlai vavena tau lo tātou. Nei lato was malolo, ia o tau, ia mātou nei, ia toa maua matoa sa malolo e lua le masina fau i le matariki ia malas whanau o le lo anti o Queen Elizabeth. Tene lau pula se lango nao o Queen Elizabeth ai ai tausanga umalawa i paketi atu nuu li e malolo i lo nasi whanau. Wani usila 4 piliona ia lu tongi tangata whangalu ngai las malolo i tas. Pe 4 se lau milion. Pula se lango lom tua. Maan whapewa o te whai fulele awuni to fisa so malolo. Pe whaafaso. Pe whaafaso fo. Me asa avo se tu. O va pe ko ni tu pe so la sfa no lom tu so. O te vo ni lom tu ali. Ya la ngale fi lo fe galo. Ya, sa. Mo malolo ngal masi de fo yon saita to tina. Eu lo les fa no se peta i fa na tu les malolo to so fo asfi fi na. Ya. O le ia le vaenga le sa maulu i Wellington e la umaila PCA la no le tato le sam. Ja. Al mali la. O isi la PCA na maui. Te lo me scooters vengale tu solo ita. Ja, le tau ai ta. O te mora tu al te mitoa mai a e scooters ia. Ja. Le na tato na ta ile tu. E ua le avea se container isa mo. Ja. O tu solo le wala te la tua oe. La tu mai. Awai maua uma le GPS on machine. Yeah. Ia te i maua se ta se o tato. Io tono. Ya le uma vo ta o i ka ta ni zamu so. Ko fa le to nu ngo ta ni so. Ya maua mai san. Ya le wa fa riva. Ya dei tala foi fita no to be tala o talo. Ya pa mai tato pese si fo le la mo.
Le whawhianga mai le tāti ana pēni ina o toi luas fultori minuti ana tā leo le tū lai se fulu. Fue le ase vai atu tala le tau le nei tai hao. Ea o ngase u ngā lima ma se whamarastino i Savali. Io, ea o ngā le ia e... I tau. Ea o le tū, ea o ngā le u ngā lima i le tau te ua se e seisi. O no le tau ma se se e le wala. Oi, Io, peo le winga na o tali atu ia o le tūlanga i o le Savali. Pe tau whatimutimu le aso le nei. Oi, ea. Io, ai o tau tai al sui mo le tau le le ma fa na fa. Sa va ia mai le tau sanga le te nei po le tau sanga nei. O tau sanga nei pe fo ringa ma fa na fa le titi al tau. Oh. Ia wale la tato o ia yuni le ai. Ia. E man le ia le ma fa na fa. Ia o le sa tato e va ai nei tūlanga o pase se Samoa. Ia. Ia o le tūlanga na lo ia. O la to me se nei ma tu e fi o Samoa.
Te leo pasese lea ia i le vau au ki lani Samoa. Te vai le vau se lau riva se lau tāla. Ia. I le New Zealand lea. A o le pasese la tu i Wellington au ki lani Samoa. Samoa au ki lani Wellington. Te vai le afia i lunga. Se le vau riva se lau ma le afia tāla. Ia va pela te fia malanga i Samoa. Ia o le tupena te vava ai ai tangata malanga. Fa pe te wela tu i se fale tongi pa se fa ma ya o ya fe lima se lau. Ia. Tong tatele. Le mo pa se le valu se lau fa tu fo. E mo ya le tau ta le valu se lau riva se lau. Ai fe lo tu na lo walu se fale fo ile pe pa se fa ma yo le mo pa se ya fe lima se lau. Ia. Le ai se lo wa inga fa na ve lo tu pe fa ngana na ka te pe lo pa se. Ai fa pe fo i wa te fa te inga. Ia. Ava pelo te la tua o ila u kādo, te le mama la mai mea, fantasi. Yesu ea so pase se utu fiadu Samoa. Ai te ue fai mai au e afe valu se la ulu pase se. Ia le lau ulapta ia la tau fa pena. Tau tātele. So le ue o le ngia. Afe valu se la ulu, ia na o le antu e sau tu e sau. O le afe valu se la ulu patu amorsa o olu matou fale. Ele le va velo longo tu dunga ia. I fai ne stong fit e se si nei tangata e fio Samoa. Ai mai sana tanga tu e tau le malama i vai ngape. Ia tu vai fa le fasili fa nau. Sili fa nau sia ke la tau pe sao pe le sao. Ai foi se fa nau e fa pe ona winga tau so sa me ma tu pe tamam tina ma. Ia. La va ia tu ai va se la u. Ia le sao ia dua fe i va se la. Se tala fa ta. Na. Vai le il te le ngau. Ai le wa velo ngotu e ai lo se fa pena na ni an pase se Samoa. Na utala o le ia we. Na to vi mai le ta mai pe mo ia matango fisiak. Na to no. Le di usila le matan no tu ai. E ole fam talanga ta u le saudi ta ne ia nga mo fa na wi le ni le se ne ta vale. Ia. Ole ma lo le wala to fa i lo mai e valu 5 miliona. Valu 5 miliona ta la le tupe al malo. O le ua ai e whaaonga, e whaalu e whaile sona avita avale tamaiti. Ma tangata New Zealand. Ia. Ma whaiona tōna i sene. O le kolisi la lea taita. I Wellington e a. Ia, i ipo lua, i lo hat. Ia. Whaatau le leie lea, o ngā lele ta avale. I le ia, tausanga e lua awhi e lua sifuru i lana paketi, Taita College. E whaaonga ea, o le ave tamaiti o lea onga. Sole, mana ia. Ioi. A wha longo mai la mātua o lea o ngā uto ualo o kolisi a taita. Ia. E ta taua nei ulo ualo malana lai sene. O le vai atu o le fiso soani e ia le a onga le. E i le lato utangata la ufai ngā luenga whapitoa lava e kolisi a taita. Paule o lana me fai. Fiso soani le a onga lai sene tamaiti ma o le a venunga o le whaasol vai aso vai. Tu sa la ufai ngā luenga i. Ioi, la ufai ngā luenga i. E i tamaiti la wai umalai sene. O tau sanga e lua whenua tasi i le sau i whamamau. Tolu sau furu tamaiti na mai al poro kalame. Ia ua lato mau ai lato lai sene. E se furu lai lato ua mau le restricted. E luenga tamaiti e le i learner. Ia. Ia lena mau i lato learners. Ia. O le sile vai ngā leo langa i New Zealand. Tō se ngā luenga e mana miala i sene amtawale. Po la le leo qualifications ma mea uma. Nai mana ia. A misi lai sene. Ia. E maua lai lista mai titi le avanoa lai lai sene amtawale. Ma o tele o ngā luenga le teimi nei ua tele na mana o mia i Malaysia. Ioi. Sa o le leia. Ia, o le sila vanga tā ua le amai i. O wha maunga nei i le mana i a vatupea. O wha maunga le vanga le o whenau inga inu wana wana tele. Le mau ai. E lua awhi whase lau tōru wha i la tōu i le eini lai sene. Na a fia i ta avale le vaa lua awhi lua sfulu lua awhi lua tasi. Iu lai i a yuni. O kare tō tele. Lua awhi whase lau tōru sfulu wha tangata i le eini lai sene. Na a fia i wha la vinawe tau ta avale. I le vaa iu lai lua awhi lua sfulu. I a yuni lua awhi lua tasi. Se vai la i nei tangata i whio wa i le eini lai sene nunga la wala. I le taimi a lea. Piriota lea iu lai lua awhi lua fulu i a yuni lua awhi lua tasi. E lua se lau iwa valu i la tau le vaa sfurima sfuru iwa tausanga. Nei ia i wha la velawe ia. Toi ti a tolu se lau le au tala vau sfurima sfuru iwa tausanga le mātua. I Wellington e pori lua ma le Hati Valley. E se lau tolu sfuru tolu i la tau. Na so lia le tūla fono.
Ia ua ai inga me o lai sene. Ta inga la fa pe le lena. Yeah. Ala ufen wa ina o ia te te me aso. Melana ta wa solid tu la fono o ai inga o lai sene. Yeah. Ia po le restricted. Wa fe wa i te me le tau fe wa ia. Po di rua Wellington man ha te valley se lau tolu ila tau na maua le vai te mi alea. Solia ia inga o tu la fono o lai sene. Lua lima o ila tau ele ai ni lai sene na fe wa ia. O le taula le fai lai sene le temi nei. Pea fai sa ua onga foi le fa peo. O ele fai la ua onga la tua ua o la vea. O le vao le fitu lima tala le se lau lima sfuru tala. Tu uye ma le tau le test. Su enga. Iwa sfuru tolu tala, iwa sfuru sene. Tu uye ma le tau le lai sene learna le nei ma le restricted. Te vai se lau tolu su fata la val su sene. O se tupe tau ta tele tupe lea. Mai le nga fatia le tele o aina. O le ipoti ma na ia la leo le mai. E ile taimi e maua e leo le avta vale. Lo soli tu la fono la isen. No la to avele ye yo le o nanga le malo ta ole he tangata. He tangata. La la wingo le. Tu sa lo te tango sa ile tu runga I ole e ta ole he tangata ole digital.govt.nz. Ole penga te fai langi le malo. O inala le so sone fai le se do tangata ma le uma I. O le to telo ila tau fa te tenga fa pe o ta o le o soli le o fa sala ta o. O mo leo. Mo leo. No fo leo fa sala ta o ma ave ta o le porkalame le he tangata. Fai le sen. O le mela fai I to tongi ta o ta sala. Ala la fa tu pela to fingol ta o ngofingol ta le sen. O nisi tangata e umane le porkalame le o to tongi la o nanga la fingol le sen. O se tulanga le tele la Awe fa fonga mai na anu le lungo lo penga na fsota ingo le he tangata o le HE ya e lua upu ya ma le TANGATA ya e ile N to tonu tangata ya mainga le website o le digital.govt.nz ya na e vava aile na ma e inu mela na te CDI pe o le ai e whaingo la isene tu lang fa pena valu lima te si maleono miliona al tupe fo o le malo le la ave whaila isene o tangata New Zealand Te tau no manu ia tātou Samoa le tupe lea. Mo, ia unanga ia o le whaingo le sene. E iei nisi eli I sa matana noa I la sofa reili. E ile ua unanga la tau e su ea nganuenga. Lau tu e whaia mala I sene. Pe a whaite iai tonu la tau por kalame. O le tele ala por kalame whapea. E te tau na iei to tonu. Whaia ile manu la I sene afta avale. Ia, o nei wha maunga le leila al por kalame la al malo. Tele tupe nai fo ia malo e unanga ia e wale. O le nganga al malo ia ule I putu le si sala I le si sala wa I ta la fu tangata ya o fe mai tu petongi ai so sorry malo ya ole ave fai mala isen ya no le ile ni sala yo no no ile ta mai ti ave ta vale mo tele o mau fa lave mali li wi tangata mo yo fa fonga mai Taita College ya tamu sa mo ma tu fa lo mai mai lo tali fa ngala va no Taita College fa ile an la isen ai sili pe da o pe fa fua ya o ngā teita. Io la ngā teita po la isi ava noa tupe mali malo mai fai fuwa. Ia o te noa tupe mali malo le fai ia o nangai. Fa tau ala ele paketi ala o ngal ta vale le o ia ave ta mati le temi. Tele ta mati tele foi ta vale ta to Samoa. Ia o le masani ia o le o ava pe o ta ma o le ta onga ia te la tupiki au va besan ia o fainga le fai ele. Ia. Ia no le tango ale o mai au ta mali fale. Na. Io e pa wala me o le winter. Ia e vili le nungol fa malama. Aja. No vili la le fa la ai to ale mali. E le talo talonga ta hospital no ai. Ia lo va tu tenyu o. Ia va vel tenyu. Tole va vel. Ta se elo talo na talo talonga. Ia. Va fo le fa fo me le tino. Ia sa ma ia lava ia le tulanga le talonga na fio le tato au le Hurricanes ia le. Igual le talonga le Super Rugby. Ia. Au kilani fetus furutasi ia le manu malo isi si au vai le mai pone lus valu ia o le Highlanders lufu fitu man malo le Raiders furuiva ia o le Waratahs lus fulu ono manu malo le Moana Pasifika lus fulu o le Brumbies tolu valu man malo le Chiefs lufu valu Crusaders lima su tolu ia pena vosi au le malo stele la Wolfos lima o le au le Wellington le Hurricanes ono so fitu manu malo le au fili fa va malo fiti lima ia pe yo le ngona ta longa sa Super Rugby ai meta e se la vea le trua fiti le la vea i tai le angele fan na fia
Soli. Ina pramo tu pusi au fiti soli na fi soli. Yeah. Ia o fia lava foi wa matana tau na kana tatu tau fa ngol tamisa. Ile tele o taimi a fa inal man pacifica na vili le fa almeno le fia ya. Ai tele o talo ni. Soli. Ja, mea soli. Ala pea soli. O te ofo ia paua o le filifilinga whaia o ngai. Wana fa peo te whaia o ngai le aule ale mona Pasifika. Yeah. Wa levan tau le toi wa ai tangata leo te leo mana e whata alo. Wa iai ale Wa mai en te tamito to ai. Wa levan o wea tu le se ori ina fa pea soli. Ana o mai ma ue pe ana fa peo te whaia o ngai le aule ale mona Pasifika. Wa levan o ave se se ori i o te whaia tu e lea o nga. Ia. Fatu mulo tamito to. Ia ole fa solo ole na au. Todos fululua le Broncos fa ina ele Raptors fululua. Raiders full fa man malo pu Dogs fa. Ole Eagles e lus fululua manu malo le Panthers ole lus fulu. Ja? Tasil fa ina Toi fai tasi al tala na. Eagles e lus fululua. Ia man malo le uno na lua al Panthers en fa e vai le ta longa lea fa fiel au mai mo Eagles e lus fulu. Si iko se tolu ono man malo le Tigers e lua. Roosters e fasu fa man malo le Titans furono. Cowboys e tolu ono man malo le Knights furono. O le Storm e fa lua man malo le Dragons e ono. Ia male au le Sharks. Ia e luas fulu iwa. Ta alo tos fulu tasi man malo le au kilani o le Warriors e se fulu. So le ta longa na na po sole. Ia. Apia. A fa tu la utala fa. E sili e malo ele au le ale por lu Vikings le au le Warriors pe la total. Okay. E ile I Maori le ta alo le so fa ya Martin wa alo le ngosta me ta alo le au le Broncos. Ia. Sa ile ta longa sa fa ya au le Wellington. Stamane na mai. Le sa ma. Ia. O le Wellington o ka sata alo la au fili la Wellington o liki ta alo mal au la Waikato la au fili Waikato. Ia. La ta alo ila le titile. E mati la tila e se le le ta alo tangata. Wa sa ta alo le Cowboys. Sa le Panthers sa le Cowboys. Te wa ma iloa. Ia. So e fo I melo ni usila. O inala na to piki atua. I ta longa na. Ta alo na sa ta alo mal au Waikato. A ta alo tu tatu au ma nei e ta alo ko fa pe. E taun fala titile fa tai mai au Wellington. Ia. Wa unale na to e mawelo na vano. Mata mai lo scouts pole au mai au tama spia. Ia. Ale Broncos. O mai no avatu. Nel termine. La full peki la World Broncos. La watali e fa fita uli le fenga mal Broncos la to full peki. Ia. La sa wi sai ni lan kon kalate pe lu tolu tau sanga to no fo. Al mato I Ma nei al talo te le o si tamati Maori le vo yo tamati ti le. Ta longa taili le sport. Oh. Ja. Tactics e lima lua malo le Magic e fa valu. Mystics e lima fa malo I le Stars e lima sfumatasi. Ia ole masina fou ia le la piki e lo toa Samoa na ta longa ma Cook Islands. Tele tamiti Samoa I Australia matua. A lau fa ole fa ia onga le John Brothers. Le piki e le tato toa Samoa. Ia. La piki Samoa. A lau piki le fa ia onga na le fa onga assistant coach le Panthers if so son il tato wa. Ma le ngata le sa coach le Eagles. Le Tuvi. Moi. Ia. O ia na la o le tangata le nei mala le mo wel tato. A pe lo fia to tele tangata le fa ulu. A sa ona ta mai piki. E sa o le au malo. E vai le au le tama le assistant coach pe fa anga lango le Panthers. Ia. E to a valu le tama sa mo le Panthers o le fa de foi le mata I tu le ile. O le wali umana wa umar to sa mo. E vai le to tele tama ti le. Al to tele o tamo tia temi ka se man ia. Fiu to sa mo piki tama ti mana na o. Talu si e sa o tama ti piki. Mo wai e tele ma yana le mau fo ta longa le na sa mo mai si fa por kikilo no fa e piki e ma san yai le anga no le piki e tanga te tau no piki. Ya, tato tala na talo. Ia. Ah, lo la vela sunga le fa lo. La so si lo for Wellington. Wow, ta longa na fa ile vasa fole pe al tato au Hurricanes le ta alo male.
Male Wa mana ia ta longa le ia tam sanga le o invasion nei. Fa invasion nei le la ta aloile ia le Crusader. Ia male aulea le la Crusader ia ta alo male Brumbies. Ta longa ma nei ia la ta longa na. Ia za. Ia tu foi al mana ia la fai in the Crusader. Ia wa mo ia Crusader finga ta na mo ia fa ina ia ai o taimi o le anga ia tu fai ungo tam sanga ia do vai tu la to sa ungo Crusader le taimi. Ta longa na ia fai ungo vai aso. Highlanders fe do ai male force fit tu le fia filas foi le nei. Ia le so foi le nei foi le iva fa li mal po la ta lo le Brumbies mo Crusaders. O le sto nai ta longa ma na ia la le sto nai. Fiji and Drua. Na ma le moana Pacifica. Le sa tata la noa ia la matanga. Il ta longa la le fa tali ai. Ai mai mau o ta longa le pena ave fai suva. A fena fai. Tu vai tu po fai. Ia Australia. Australia fai ai. Australia fai ta lo. Na ave suva fai ai. Tu vai tumu a tanga ta matamata. Ia fa solo pele ai le le Blues mo le Reds ma le ta longa le sto na fitu le fiafi. Ia. E le Waratahs ia ma le Hurricanes o le iva fa li mal po. Le sto na foi. Ia ma le Rebels ma le Chiefs ia o ta longa le fai fa le fifa le sa. No vinga la le sfai le sto na ma le sa ta longa le Super Cup. Ia. Ia le mai mo i ta to. Ya le tala na ta longa. Ta longa to ta to pese. Ia o sa mai le lisia ta to por kala me se fulu fa tai.
so isili sili le manongi ta utino mailo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ayalo ita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alipsili lesa sana itu efa o Samoana efa atosina yo anganga yate o esumalete ineta usala La ula fala wa avea talua yo esungale mana mea Bea fai ua elekea Tua e bea sia mea etafea La upua tau no forene ita wai so se siline la lelei Malefuaro samumu ete faata patima etuli usisu talalala afio oe ae aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua O te whatalo whatu malo whalo alo whafunga anga le tino o nei tai au. Whatalo whatu leo whainga luenga pa ia le tua. Tupu mo o le tato tino ia pa ia la silasi o leo whafunga masani ale si ufonga la mua. Ma lo la wale fua mauma langi ma. Ma whatasi fo ima saulina le pokala mene o tala lau lunga lwa yaso. Ia wato ina i nisi o wharinga ia mo le tato ngā luenga si ufonga la mua. Talo wha saulina. Ya, malo la wale fua lo fionga msanga te whawhelo ia tule malu. Lau whaafonga nei fo i tai au, malo soifua. Alo, atonu se e momo atu nei vaenga ie mo tato au whaafonga si fonga la mua. Mantua le sa tatanoa tu vai aso mwai, i tona i atu le fionga tai fono au matangi tunu fono kien a kui. Ia whaatau le whaamoe moe si fonga la mua lana le tiu foni e le aso lusu fitu le masina nei. Ia se vai aso moa na matana au ili atu le o nisi o fofuanga mo le aso. Ia te tonu to telo tato o whaafongo masani tūlanga o aswhapea. Ia peo na ia tausanga mwai. Whaamoe na o le tasi alisi swinga a tonu o le telo o taimi o la tamu whai e tu le tupe tonu o le accountability o ia wai mwhaina mato wa ai atua. Ia ona lawa tuala ia o ingo tangata pe tau mai fo ulungo le telefoni. Ina ia whaititia ele whioa ia ave mo tupe ma me whapena ia o teimi o COVID e pe o leo tau mwhai ititia le whea vea i o mie e whipasea i tato a au i o lima.
Ia mo le tūlanga o le pui o tātou le saunga le mū ma le whamai. Pia o nei vaenga nei e whaeloa atu le te minei. O le tūlanga i ele tātou tōsfu tausanga ia o le umantalta noa nisi o tātou paanga masani. E le New Zealand Air o nisi o official o ngā lue ma tātou. Ia ma talanoa ia ina ia wha mawana le aso lea. Atonu e se awa noa mo nisi o tātou wai e nisi o tātou fia awai le aso lea. Ai mania e si taimi mua ia o na watula ia o se whaalinga. Se awala me whai e pe le stala i ngō lātou ia maturia fo i e re ofi umu tātou le aso lea pe a wha pe fio uma. Ia ai wai se awala ina ia whawhai ngō fia e o na tō awa noa. Ai me se au tō e tala noa mai le tio i aso uma. O tōna e taun tātou awai i o le au whai lotu. Ia manisi o paanga masani e siu whonga lau mua. Ia ma o tō ia isi e whaalongolongo i tātou pōkalame. Ai e le vidi mai pe tala noa mai. Ia na o le tō tāpo ia o whaiwa le au whaasalau le tio. Ia mwhaifo in tātou wawa. Ia tau si e une i tio o mese variant ai le i o le aso lea. I te ua whai atu tāpenanga nei ai o le aso tō te puni tonu o le New Zealand. Ia o na te lea le i o le si swinga o le aiai. Sa tala noa atu le sao le siu fongo lau mua mo le whaatawe inga o le tawanga o le ngansa mo le vai aso ngansa mo le tausanga nei. I o le sa talata noa tu mana ia pa e mawhawhawa ne tu se sau solo whaatau le COVID. Le tūlanga na ile hawhianga o oe o lau ainga mtātou ni New Zealand. Ia na mai le whaitau wa tu lunga le tātou Paul Kalame masina nei. Wa tau no o tu vai aso lona lua. O le masina nei. Ia wa amatan tātou whaitau le vai aso la sau. Whalongolongo fo inisi o solo. Wai o le vai aso muli o le masina nei. Ia anga ia tu vai aso mo yuni. Ia o nae whaamanatu ele whaatau wale ngansa mo i tonu o ne Aotearoa nei. Ia manei fo si tātou whaafonga inisi o tonu e pea o nei tūlanga o teimi o tōnai. O iei inisi o le au whaafonga o le manei o la tusinga o solo. Ia e le ngata le whaangale COVID o le sini au tū o le whaamuemue. Ai mawhai o na tusi lunga le mataulisa tano fo le upa peutali o le sustainability. Ai pei o le tau au ai stato opusa moa mo le sustainability. Ai pei tau whaamtala whaapea o se whainga le lei e mawhai o na whaawau ia matama o se tūlanga le lei. Ma le manuia e pei o le tato si o manga. Ia mataulia o lo tamu whailawa le lalolangi. Ina ia whaini ia whainga le lei. Ina ia sustainable lai le tato pāneta ma le soifuanga o tato i. Ina ima whai o na whaawau le tato nofo le lei ma saunga le mu le nei pāneta. Ona o te leo tui ingo le tau ma fua mai. I telo mea o whai e tangata soifua le lalolangi nei. Ia o leo tau whaina le tato a matana whaina le tato pāneta. Ia pe o vaenga na me whai ona mawhawhau e tusi e. O le leifo e o le whaonga le vaenga lo sustainability po o le vaenga le tau whaamtala toi i whainga e tā mauma tū mau e pele le lei o le tātou sio manga. E aonga e mawhawhau e tātou le tā ua ma le aonga o le o se ngai ruenga e whai e tātou lautele. Awai o le tātou mawhawhau ne le tupulanga le whai mai. Ale fai tato ngā luenga nei loina te lea alpangatia. Le o tato i loa lawa le suinga o le tau, vevela, o ti munga, o lolo, o wha, ia mamunga lai nisi o vaenga o le laulang. Ia o mea umana le o amata ona tato muli mawinga i teimi nei. E tato por kalame na fai le youth taloi nei. Ma nei o lato kesiana mai o le si por kalame atu tuai eile le fo il lato kesle po il lato malo o sina asem e manil fata noanga marima ana po kalamilia e fata u il lato fo isa tu puele falo lave au laiti e tu langa fo le maitanga ia awala le li e so soani e fo initial tu pulanga e peona yel famtalanga ale lato malo le ina i walento ya onga o lai fa wa wala onga university ia mai loi e fai ana to e fo ia ile tūlanga le lei pe fa pe na no ia le tama po o mi le tini i se tūlanga fa pe
ele mau te foi sa interview o to I le si te mai la lotonga ia la we nei la na PhD ia a to langa foi na se o ia la sa nga I le o nga le I poro ele o nga mo na tene fa pena a o nga te o mai ia na fai lo le to elwa o nga ina fa o ele o nga ia la o mo la na PhD ia le sa fa tal no fo ini tato li tio pe o amano na e fai ai o fa pe o tupu lo fa le I o mai la langi ele ai e ma fai o ne ele awale e a foi mai le li e to I tau fai pe ana na o ia tanga te molo na lumana o le vaso lantea o le vaso o tu atu nana ele interview na masina a sem atono moni se li fa ngolongo e fai on to fa ngolongo I tato por kalame longo le Facebook ia por le YouTube e maua ia por kalame na I vai aso vai atu ele taimi o le fa ele lima le fia fil por kalame le youth al vaso na te ne sa interview o stasio o prefect ina ia o mai porua ia o merit o mele Rita a malaulau ia mane volta no anga o por kalamena e loa I fo I la wa vai pe no tal trono ia Mari a matana so e mai a prefect ia head girl po le head boy ia o sia o ngole to fa ngale puna le head girl po le head boy a lu ta wal head prefect ina ia o to fa po le tene po le tama wala mo te sia fa pena ia mane mai la to wa ta I o ta to lumana a matana fa ma sani ta no tu ta to le tio ia yo atu ai lunga a o te mi tu I le voice ngal benga a o ma sani ta no lunga le media o le a wala na le ale tam fa ta to e a mai I la to ia ma matana fa ta I ma ta la no ia a mo fo se la to a no o no mai le so ni le poka la me le youth wai ele tu mau pe ia Mari ma ane le youth o levan te un te tu ia ai pe o tu enga ni se fa il poka la ia na wo wai mele o tu pulanga le fa il tato por kala me mo lumanai va nginga da o le tato you ina ia o tu fa pe o le tene po le tama wala mo te sia fa pena ia mane e mai la to wa ta I o ta to lumana a matana fa ma sani ta no tu ta to le tio ia yo atu ai lunga a o te mi tu I le voice ngal benga a o ma sani ta no lunga le media o le a wala na le ale tam fa ta to e a mai I la to ia ma matana fa ta I ma ta la no ia a mo fo se la to a no o no mai le so ni le poka la me le youth wai ele tu mau pe ia Mari ma ane le youth o levan te un te tu ia ai pe o tu enga ni se fa il po kala ia na wo wai mele o tu pulanga le fa il tato po kala me mo lumanai va nginga da o le tato youth o le si po kala me le sa fa ia tu manelo fa ngolongo mai I le po kala me savinina ma Elsapeta Solomona e fa ta tau le nga yo inga le nga luenga fe so ani ale Pacific Unit it's tonal fal mai Wellington to telenga se vatu o ise tu ia na ola to ia wa te mi COVID ia ele mfaino ye manisi ia ala to la tanga te di masani ngana le masani tu manga e o tau mafa e tawana ini se mfai ona so ta e mtantano ia pela fam talanga na Elspeta te le yo la so soni na tanga fa mala malama ia te lo tu ma vaenga ele mala malama ia ma so ni wa pe o la to ainga na tonu fan mai lo ye fo la copio po kala mele lungo ta to Facebook mo YouTube oni se po kala me yo le la to lungo le podcast ko yanga i ta to e fa ngo fie na so e ma mo e fa no lungo i lumanai ole po kala me fo les for relente te ne il sutas sa fatal no to ile scientist ile o Dr. Rachel Perry ia o le o na fatongwa male su enga o le vaenga le immune system po le vaenga le o tato tino e tamo e te e to I siama ma virusi o fale tono tato tino e o te le o ne fumta o pusa fa il su enga le fa il tanonga na e mane ia mo o to mal malambo fa Britania
mana ia e alu e koko le si taimi ma ba ia le immune system. O le te le i o whamtalanga o vaenga ese i tate le ilo mo fo i taita. O le mela ia i a whaapea i tate malama i vaenga ia ma te iloa me te tau ona ta whaia ina ia ma losi i vaenga ia. O le leifo ina o le te enga e le tino o ngase po siama ma vai rusi ulufale e tātou. A tātou ele mele na tupu ni le COVID na wa amata mai lua filos fulu. Faita wafe tangata laulangi ni maliu. Ai faita wafe mafi tangata na ma oisi. Ele i maliu. Ono life o lolo la to immune system. A whapela e malolosi uma tātou vaenga i o tātou tino te ena ia ngase mwhamai. Ia e whio lolo ala e mo ia e mai. Ia e tu lunga malu le ato tu lole ai tala whawhaingofia. Ai pe e whape nān wawai ina ia tātou malama i vaenga ia. Ia o lesi lafi sin whai e. O whe me maua ia vaenga ia tōnu tātou tino. Ia e maua i nalo o au wailamu tu lou, nalo i o glands ina ia o tu tōnu tātou spleen o lesi vaenga na tau mai. Ia o tu tōnu lymph e mo me ia nalo tātou au ia ma vaenga o le tino. E a fo i taula i vaenga ia ma te tonu o le marrow, le bone marrow. Ia, tau sua po la se fa Samoa le upu leo le marrow tonu. Ia tonu whaingo fia, me lolo le tonu po ngā hivi o tangata. A tonu se tala whaingo fia na. Ia, se i tau sua o tele o isi upu le tonu o whamtalanga ni. E maana ia pena ini upu Samoa. Si tau fai se polkala me talta nofo me la tō soi fua maloroina. E tau na fai se tato glossary. Po se tu ai ngā fulele se vaenga o upu o mene. A tala noa la tato. E fai ngō fien tala noa le telo taimi. Wa polkala me fai me scientist. O le uti tau mwhai e wha malmalama tu se awala wha fai ngō fie. A isi taimi mōmua. Anda toi tā ma leo polkala me ai wha lidi mala ia. Ia ona tu ulola ia o le... o le afol pokola me no na ngana fa petani na fa ia imol telo time e mal fa samoanga ina ia fa ngo fie tato ona to e volim fa no longo ia i pokola o am ta upu ia e le onim ta upu no su ia stem babe o vai ngai o to o le tino o lo fa Jesus o nga scientist ia lo tamu fa ia ina ia va ai po le au vale e fa malo si ai ia o afol au vale fa ia tu ai nga tui e so ni la to ye to no le tino pe ai me watu to nga siama le pela le faingo le tu le vaccine le ave to no tato tino le vainga le covid ia la wa matana introduce le opo fa nga la to e va to pe a to ai me lo se siama positanga te ese wat fa pe ia o le mena fa lo to nga renga ja uni me o to e ia masafa o ngā whoila e le scientist le uwhaingo fie e ta o ia pe o fita o tono o tato tino. O le te ena ia vo ia tiama ma wa rusi le atu tono e fiso soani e pui e tato. Ia pe o nei vaenga na mua e toi a watu ai polkala me soi fua ma lolo ina manisi na o polkala me au ngā mol tupulanga talavo ia ma fufuanga ngai luma. Savalina ia la se e atu ia o e nisi whamtalanga o le vai aso nei. Ia, alo whaftai, mone a lau whionga masanga i whainga tātele nei mau upo, vaenga i o le sātou tanoa i vaenga taitasia. E masalo a manino iei wa matua, tangata taitasi nei lo le matau sile fo il soifua malolo ina. I pe tā ua i o nei vaenga i pe a mau ato atua le. Sau fasili mai mau pena i se masini fo ile na tsa vali me alt usu malo tai au, whapipi i mai, whape mai, daile dei uma, i mai daile dei uma mea. Ia fa la yo le sistemi ala mo te au mai ai ni lo po lan to nga me lo va le to no ana ise me fa pena ia mata o mai ta o mafa wa le si me le te no vo scientist mai mo pena ise por kala me e mai fa pe mai ai a pateta o me ia ngal pateta ya oi ai le apu me ia nga ta si al me le fa mai ai le apu nga mo ai le lo le apu le te le o le nga o a me o le tino le nga ye o ana te lo me na ena fika lole le po le me fieta mai apu ai le me ai le si me ia palini ai wale fa mai tama fa tausan palini ai lo pola pe fa pale mo me lo fsiliana fa no lo palini me ia ai an fa pia ai lo fostalo ai lo
ai se mele no loela ia me ia nga le tin ia me pe se ai so se me ai ia nga ma wan mele awal tele ia ole vaenga le msanga le fa sila fo il minsta ole so e vaenga ia na ia minsta le o tupe Grant Robertson ne sa ia fa la lo vaso nei ia ni ia inga fo ile mo ta la fo a ma tu fa lo malo ai pe ola so flui vala va mele la to la wele a to mo na paketi ia lo ia e bai ne paketi na e lo la me sa paketi le o amata ona mo moli mai nisi o minsta ia pol kala me o fa ta mo la ngai luma awai ta o lo pol kala me fa ta ele ve me tupe lo no wingo le la a matana fa ta mai minsta la tu tupe la o mo na mali ia le vole minsta tu ene sa lo le fol sanga la o ye mai atato va vai fo ia ile i fol sanga o tona e tele a fol sanga paketi e tai fa ta sanga la mo mai ia ela ta o mai ai o si vai ngai la to mai ne paketi mo fo ne fol si mo wa fo la mai tai fa ta sanga ni ia le umi e fa nga I vai nga tupe ena tu ma vai lo la I ka tau sanga tai tasi ia banga nai la ni me fo le la fa ni ia pe ia le si pol keti pol kala men malo o le la fa nga ngai pe fie tupe ia na no fo lo le to so mai le si vai nga tupe le na polo misi mai si a pe le la to mi miro mai le si vai nga pa keti ka vai ia vai so se me fo vai si le le tu ngai fa fera la ti le al tato o itala vai pe o le si mena le wa mata ona fo le tau talangia fo I le tua ngai o te le a fia le fo I o biliona le wono fo itala fo New Zealand I ta se ale tala la fo le minsta mo le malo ana le fo le tulanga na e le o New Zealand me le ni te le ala fia no tanto pe ana le tua malo si mo le malo fo so ani o mai tanto tulanga o subsidy le na avenga renga ona o le fama io ona o le fama I lua ia e mai fa tasi ala le pela le tala le tuanga ia na momono mai ale mai si mea na le o ia tono le fama ia ala o fa tasi ia ia mane fo ia wala o me fa pene ai au te tono ia ia me ia vai ngai fitawi pe ia na mai fo le tuanga ai fo si vai ngai tau le toe sila to ele malo po tal fe ngai ale au tino fo ma fo te lo si me fa pe mai tu pe se tau fa o ta to fa tu o va pe ai ma fo wa o fa tau o lo so fo ma lo loin ele se me la tau na wa o mai sa fu paso po se me na lo le fa lo tu ia ai fo ia la to e le talia la to le fa ngole tu ia e pe ia tal no fo ma gram le professor o le tato lo fa pe ia o tangata tato ainga ele au ngale tato va vai fo pe ama pa wale me o le tato fang o ye me fai ia vai o le to tilo tangata le na fai tu o lo sa le mu ele se si o tu po se fa la ai tu ava no pe ia to no ele tai me ta fai vo la to finangalo ia fa pe o ia tato fai le tu o le sa fa sa le telo isi sa isa mo la to tapo le fai o no le me o feo ia ni ia le o tala le o mai malo fatanga yo e la to le fai ni tui o le masina o se te male mo fai no mai ni New Zealand ia po le o amatan tala o lo no winga ia o sa na ia le o to e si le to fo le malo va pe ia fa manga lo ia e di sia mai ta to lo fa pe o le mesidia o le o tele tangata le ni New Zealand o mo fai o la to tui pui a mai la to na mai fa mai ia a to no e da fai na ta to al polenga ite o le vei lato o wa le o ise pui ngo lato ia ato vai nga na le te wanga ele sa e wan pe va to limas ful val miliona len ful la mo te fa po mo nai au nanga ia fai food parcels ma pe pu sam tau mafa a ona masalo covid na ia na fia ai ole mafu anga tawa ona tangata ia o lucia la tonga renga ona ole covid ata to wai amatanga mai tele o ngalwenga o tapunia nei ua na le to faina fa wa le hospitality ngalwenga le falta le malo wa ule mfaito la mo e valele malanga mai tanga te tourism e nan to te le nei tanga ta o le ni ngalwenga io nei tanga te tonu ana na fi sau yele
food parcel mo mena awa la sa wa fa pe ia o le fainga venga ma to a inga ia fa pe to lo tanga te nga lu fa ta si tamamu tina o lu si manga venga ia wa o si nga lu fa ta si fa le inga pe nga lu inga venga kilini ia fa pe sa fa si kilini fa le fo le tele o kilani po ia au tapu nia ono ia na ti dia le o le stupe mo nga ila le ba nga a fa pe o si la nga lu ala mo le fu paso ia pe le o tal fianga sa le ele fia ia o le wa fa la uloa ia se sai le linga fo ile sa fai o le tau sanga nei lua fe lua mo me o tangata fo ia fa longo fa mo tangata fa longo le tio po le vai nga le sa fa na le falling mai na nga ia lunga le la to mo e fa ia le review le radio bureau zo le fa la tonga le va ia mo me fa sala longa e fa ia la to so nga ina va ia le fa nga ngo le tio e tangata la tele to New Zealand ia mi se fo le la langi ni sio so nga fa pe ni mai fa mo ni ala to e fa tu pula ia pe le fa yo la to e fa ngolongo i le tio ia ata to va ile tu langa len la ve New Zealand man la langi le covid ia vete alu sa idi meni fa mtalanga amanga na lo walu le website ia po le ia ati fa ngai ia fo ia mo teknologi fa neon po ia lunga le tiol awala va vete mau ia fa mtalanga malunga televisi ia pe le tiol fa ngo fie wan fa na ia lu lo ta vale ia mai fa no longo le tiol em fa ina fa lo ngal venga i fa fo mai fa no longo le tiol ia wan fa ia almo si tv fa an fa ia lu tanga lo le tiol ia mai fa no longo mai fa lo ngal venga ia pe le awala fa ngo fie na lo mul mawina le tau le tiol ia mo tātou la pe ona i tātou whaasalonga. Ia mo tō tēla tātou o whaafonga māsani i whaatalofa te au tō whaafonga ma le teimi nei lunga le tasi ono te si ma le tasi whaamo. Ala i ele ngā fōi ngā manoa le mwhai antala no sa o tō i tō maota malawa. Ia mamaua i tō whaamtalanga ma le tātou ofisa nei. Ia o lo maua lunga le app. Tato app na fai le lua fesful mo le uno ia o mai nei o lo to telefo tangata whanongolong sa o i mili Sydney o i Brisbane o la o i ele tangata le company le sa amata tu nei Pamasenov na fai el tato app ia o fai o te le al company la o sifi o si tia i Brisbane o fatu te mai a pe fin tangata whanongolongo i le litio ina mai le numela ya fe ma le overlap i o tangata nai lunga le app ia e sei tangata i tonu al tasi o no al to te lai nei ia o tangata nai lunga le tasi o no te simal tasi ia wha popo ma lola ia ma le numela i o le Facebook ia e whai a fo le whai tau ngawhi le ia wha maunga tu al Facebook i lunga tangata lai o ia le au nanga le reach ia ma whainga wha pena ia ma le YouTube a tonu na o mo le li tio ala to e ana fo ina mo ia fa mo i lungo le Facebook mo le YouTube langa o le tato i le tio ana i le tio lo inga e fa to ata to por kalame pe o le tele o stanga tele o fa yala o por kalame a lungo le YouTube pe a lungo le Facebook ia pe e ma popo ai fa sala longa pe i le tio e taulanga ia ona tatala lola i si so ta inga i lungo le Facebook mo le YouTube ia fo e mo mai la to i fa fo to New Zealand nei po le malosio le ala leo ia te tonu i polkalam whapene i ona lai mon mawina le si tia pe lungo tangata whanongo ia mantua foi lai tasile o lai maka e tasile masini le ki a mantua pe tofia tangata i tonu le whai whanongo ai pe tolu wha na a vai a po le average tu so le wha inga to telo a inga te se numero nei mo to tolu le wha i o tai awa ia a mamoli e stira por tamai tia o ma ia to tolu lai tonu tavel ia lai whanongo o mali le tiole o whaatasi e le tai au ia tulanga na ia ia fa popo uma la fa tele la le fa utangata na mo tangata e fe o i tonu tavel ia o tato ave tato taxi se ne ia o la to vuta no mai whanongo i le tio ia o te mantua i stai mea vidi mai tangata mai Australia ia o lai whiwa i lungo i loli fo ia whaela tonga luenga whanongo mai le tio ia o whalwhai ngā luenga i nei New Zealand i fo ila to e tartanoa am whanongo le tio
Yo nai mo wala ni tei e wai dim fina fa tu so TV ama tama tes fal fa ngal ai ma fina fa lo le cho e tu ale le tama I Fa long le. le fa lo vole te linga ya te ya fa lo mo le pule wo ata vole la me te ata ale lo la ata tala ma dio le ata ta ya Ave pete ore fa malo lo. e ai wo le fo ya fa ngal ya pule ya sone ta sial me mana ole pule ya va ile outcome po fa tino ngal venga fa ai ava e tola ata nei lo le puli o le tiro la fia la tamala ai ava e tolo fa no ia na tau pole le puli ia se vai foi se tama stato pesele ia fa o tolo le si vai ngol tato puka so sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi ma usalino fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye ova inota ma tofa ina soifua nanga alif sili le sasana I tu e fa o Samoana e fa atosina yo amanga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea eta fea la puata no fole nei ta wai so se sili ne la lele male fuaro sa mumu ete fa ata patima etuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua toi fatalo fatu la fa fonga si fonga la mo vanga lun luani o talo lungo va yaso Ano ya tato te lo faila bana alo mai mata opune o le swing o le tau la langi po le climate change ia pe o le la vai tato te fa longo la vai so uma po afu ini fainga te tauna ona fa te pai tato mana tuai pe ia o faila pe o le va mai atu to langa ia it's tawana fa au fifo ima fa tau tono ma le ia tono le wa ma matana langa mai e le United Nations policy va nga le UNESCO mo wa ngo to langa wa e te tau ona fa ta wol mata o ku se mata o fa pitola va i le climate change policy swing o le tau po le tau le fa le avoi o le tamfa e fa sa o winal tato planeta lo ye ni o tele o te mita tala noi vaenga e se o le panete ia o le langi o fitu o le langi o sami o le tonga vao me fa pena ai ele fa ta wina le se fenga o me umana ia le ala wo mul temine o te le ala fa da fianga le oia le ala wa matan tala noi ta una fa ma mafam fa pitoa mata o pu ina ia o wina le tono o senga wa ma se me ta o te tono o se me nga tele ai tauna faia ia onga tangata matu i tato wa peo tato le tenen fa le anga le siuso manga le afia ina i tamati e tau ulfana ia onga le temini ia tonu anga foi mo la to i tupo ema fa fa ni meto tia ema fai ona fai ia la to ngal wenga masani ngal wenga fai ai le afia tele ai tato siuso manga ole la umul mawina ole tele o to inga fainga ia masani i tato o le to e onga e le se fel tato paneta o tauna ba ini fainga fo e le atala no i o into e dia mai mo fossil fuel to inga me ia
koale o suao o me fa pena e va ini si ma lo si fa fo wina e mo wele ale fa ngale sa vidi ia po le la me fa pena ia mo to inga faingo tato tau mafa ia ava va ia New Zealand o le fa pe mai o le tilo le si fa le tonu tato la fo man ia ia no winga e ai la le to ai mi to tele ia la o la mai nei ina ia wa ala na tele la fo man wa ai uma tato a se fata wa wile ia tawana i manu ia atu foi le red meat ai pau ia le foi fa sa mai pau na le lima e pau pe se furu pau no ina tau no foi se awala ia va ver tu po me ai le fa ia a fi tele ai le tato si umanga ia pela mta kuna le o tau la nga ile vai nga le Malaysia me o na o va ai tu le lipo ti va pia Malaysia mta o po tau ona fa foli fa pito mo tanga mai ti uma le whaonganga o tupe, ma le mea mtau pa tau tupe. Ina i ola melta mai titi o masani tūlanga o tupe, ma lona whaonganga, ma lona se whenga, ma le a. Ia wai pe, e lai tu ma vai anga luenga, te alu avela pu keeping o pole accounts, mea va pena. Ia ai le vea lam tau puna, e umalaunga luenga, o la wa onga te le i o tala noa, na o tono ala inga lai tala noa. Ai o te tono le si vaenga nei tau o no whaatasi ia wa umutangata i e loa ia le tau o le tupe, le tau o lo te misu engo le tupe, ia ma le tau o me whaaloa ia o tupe. Ai o le alu me se ma tinga ina alu le whaile ai tālafu i tinga ina tau tongi, o si ai tālafu e, o te mantua i ele polkala me sa whai nei tau sanga o vai atu le home ownership. Na tala noa ila i e mo meo whainga fo le tau mo mua tongi uma piti. Ia maua e leo te mantua e le tūranga nei e le polka la me sa wawai mtal tano. O le ungari, e le lei umala ngalwenga. E atu whaatasi la tongi o walsela wafi. Tala tau sanga ang. A penkat, e tufu fo tangata mal penkat. Tau tita tusel tupe mo tau sanga ma tupe le alu penkat. O wapela ia. Lo ina lai whainga luenga ai tālafu wale wale ai tau totongi ia mai ne totongi tau totongi eri te ia umala ai tālafu ne o me wha pia sa tau ana tasi le kāre pia whaise kāre ana whaile limiti aua le tusi mai lo le bank ia o e mwhai o na top wha alulunga lau limiti e iolo ia tusa nau wha mai le bank te wha popolo ai tālafu wha popolo ai tālafu e wafoi o e totongi ia lai tālafu Pio nei vaenga la na tata no climate change. Ai o te fata se mo le vaenga o tupe mo le meia. Ia o nei ma fatia tele ia na lo le faise me e le anga mo tatu si o ma. Sa le le. Ma nei au le sona umana me o mo. Ana le atina engo. Ia o le sata so mo mawina fo ile to langa le silia male. To tele fana witi af msanga le sata tano vemta por se fo malo loin. Tele le numero o whana witi tono o kilani le sa le putia mai fo i po nafi i le tōlanga o le misi o lato siaki fo i le ai le tongia siaki e mawafua mo nifo. Matauria le tato po klame mo le tupulanga na haiti ale pi healthy ni ma se voina foi interview le oral health. Ia o lai o le whala velawe le lua tau sanga le umawai o tau lai umale malo i le COVID. Awa fatu to na ia isi pol kalame ma sa ni fai tau sanga uma fa manatu i pela o tulanga le o siaki o nifo o fana witi e o fo le tuingo le misela mai si mena pe le la to e vicine to e po e mai tanga te o e mai to e fai tui e wa vo i tasi ale mele tau la i le malo mta to mo le covid ya le la o to va i to fa tino va nga ia o le o tamiti o te tonu au o nga luenga whaile a mātua. Au tupu ta maiti, o mātua e soani e ave siaki a nifo, whaime ia wae, a le whai e mātua, ia e nofo i alta maiti. A tato mon maawa i fo isi i vaenga ia e mai e nei fo mai le whai tio i le leanga o nifo, o nei ta maiti e watu ta sei uma. Ia o lona winga ele o le leili vaenga mātua, wae le mwhaile ta maiti tina vai o na ia o loa. Ia o isi e vai leta miti ena o le lete le vai no fole ave i lole
Ia o lole na, le mama i vo ni fo na isi tomiti. Ia tonu vai ngai e tau an tato fofotua, ia mātua i tau alon whanau, i fu la tau whanau. Ia piwa vai tomiti ave siaki. A leo na a whapio na e mawa le malo siati o e mwhaina e vea. Mai mata mau talu ave e siaki. Pe o ngā ruanga i e ngā lui whatasele ainga. Ina ia whaale le ia wai. A lusi na ia o oloa. O e te toe mo ia pa o taimi vo le ia ale wa ngalo le taimi le sa ta wa na va ia va le o lo o le titi e mo ia tango talo wa le tentis ai manatua o ia ta wa ona ia yo o ni futu ma ia me sa mo le taimi ne o le tamaiti o le e a fo ia le se tu pe to tongi na le ave ai sia ki a ta wa full value ta sa yo o tu ranga na le ia ya va ila mo to fa fonga me to pokalami a olo nei le weekend ata nova ona fena siaki muli ai o fai i la vanga nei la los full volta sang fai si o alna tango e fai si appointment e wa le si ale be fa malos e o tu langa nei ai ole me foi tau no va ile office a on e tau nei se la to clinic con no fa le lo po se clinic e share ya on e tu la lata a ia ona fa solo lo le uta me ki fa yal po kala o le senga le o to tai au to le clinic no lo le foi sa fa pena ia na ia a vo io veni o la sa e mo pa clinics io ai o fa le bla vo le mo pa clinic ele o ang of tele mai ile ang ai a fa pe fa po kala me le ang fa pe o le termine o le quartal nei ia fa solo fa pe po kala e no le ia e tau na fo ia onga ia na ia le le so fo ma lo ino tamiti awa ati nga le ni fo ma il tamiti ia o misi na tamiti na so le onga ia matua ia fo le a tonu si vai o me tau na fai ngofia na fai ai tau fai fa ma popo na ia de ia ma fo ia la fa fita o le o pe o mata pu e fo ile pe fa le ano ia ai mo to yo nga afia ngol tamiti ti pa ina tinga le ni fo ma tulang va pena ia o tse fainta to mana i fo le tse fa sing vo ia faini ulalo le man o tsa sina me wa malo ia a wa mai lo le ulalo le i fa ngal tamiti ia ai so wa ia le mafutanga tanga tamati to le ila ngone ia fa ia sina le au te i fa ia te le poka la meno so fo man e fa lo le to angole a ia watu mo lo tamiti pacific e va kuna matanga lo le vo le tongi a o tamiti langa e so be via amata lona fai po kala mi tata no pe ko si te le me no fai na le mama i o ni fo na tamiti ya de to fiu na tamiti to vai me pe ni tanga lo le se me o no mama i na ia ole sa ole ultala vo i pe ole to la mo mo le pepa ole aso le vo le terminen post ya le tata te va ia tu ya ile mata upu fo ile le tanga tano o Korea i saute le na o le lava mana o sai nai ava tu fa pa ngo tai sai ya tu se Italia no molianga o le fa se tanga tai tonu o tonu sai na ia ale fa ye ne la tonu me na ba fu na tu pu sai na wa fo ila o le tanga tale pe o le molia i sai na ilona fa pe o le tu ia na fa se o tia se tama ita i tono Shanghai tono saina i tono saina i le tangata saina tangata le tangata saina o le tangata Korea i sauti ia le no fo mau tono New Zealand ia le lai fai nei fina wa inga le fo utawa atu talo fo ia Chris fa fo i wapi na umal fam sinonga le Supreme Court po le fam sinonga sili le pe to mai ia fai pila tole vai ia atonu vai loinga la utal sanga mai saina a mai le na se fai fam sinonga nei wa le mo dia nei saina le fasio tingo o le tene le a tonu fai tate le me nei pe ava ai lo ia ma le nisi i tulanga o le va ainga o le sanga le mo tangata i saina ai me sia tangata ia amana tua saina se me fa tau tangata le e tele a pe ona mo le mawina te ia wa le to va istangata o isi a lo fite o sanga a to vai a o sa o to isu ia o mo to fai a to fai lo mele ia o le mo to ana le to vai pe o le mena o fina o ia ele lo ia o tangata le o ke mele ngo
Ya fo I de sefe pe ato fo I tangata nei saina pe ava ai le tūlanga o le vainga saina ona ia fo I tangata I tūlanga whaapea. Ia lea lae pe ona tau na pasi mai lole ia Pilato ia ia Chris fa foi fai o fai mo tau si di mo Pilato Mama, ala mela tu mai foi tau fai o tol fa ia la o me fa pe o le va fa por kiki o saina mo New Zealand I tau ala na ese sa o le malo a pe ala o tu la o mona tali el pale ia foi Chris fa foi sai o nei fo le o te pole e le vave e fai loa tua pe fa pe o le fai unga nei foi ai o te pole mo te mine e le se va vai po e ta pa mo lo sa ngale mo wala fa mai o le pole e vo im fai ana siake ya so uma po e so vo pe ma io la le wa siake kula le se so le la me fa Iyo. Lo ha pe pole nga ia fo ia o fa pe o fa pui sa ina pe na ta wa ia ele o sa o suea tu le lo po fe me o ia tanga ia e whainga tā fo I le wāwhea loa I o mālo leanga tātou whatawa inga ia tā hawa te. Ia wā, o lesi taimi e nofo nei, alai I tau whai le whamasinonga, wā minister le whamasinonga I Chris Fafo. Alai nofo le minister tupe whapea. Tasi tangata, ai 4 piliona le mō mai a saina a, o ne ala le mea tu whawhea ngai, awe tangata le to tasi ai mō pele tātou 4 piliona le. Po le mea tā awhi tangata le ai le to mō mai piliona le tamau ainga. Ia pia o tu ainga tūranga nei tau whapale ni rua ai ala apoki. Ia tono leo la va to le ngase e tele ngase a tono le ale avea ia. Ia ai o le tele o stress a matau dia pe on tala no I polkalame le immune system. Lava lo malolonga au le tele me atu lo ma fofa a tele lo stress. O stress o mo foi vai ngale ti e va vai o e o mai lo se foi ngo e ia o stress o mo fita e vai lo tino ia na ngase lo la ia sa o le ia na mena lo mo si mo ile ia o se fa inga fo ia le tatou te va ai I taimi uma fo yo se fa inga fa ngai ta vale yo tu pulanga nga oi mo fa le anga I fa le loa ia le va tu pe e to inga pe ni po u a mea ia fa ngai si pisinisi Mata ia la to. Te no fo ma fo fa pe o te fo ni ta mai ti ma le o ma fo fa. Me fo ni lo le ta o fa pe ta ni o le tea. I dare you can drive a pena. Ia pe o le lu I fo le lista mai ti ai nem fa to fa ia me le mai fa lo le pe a ko kem fa ia la fa me le io lo lista mai fa ta ia. Ole me o fo ta pe ia me te va ia ti fa ngai. I pe apo ni se va ingo se ti fanga le what wa so to no fa lo I de kia ale o fa tai tai ai tu ale o fasili ai tu la metia o feo ye ma tu to metini ia o li si foi temi va pe ele ficto I foi le fasili wa isi ma tu o la ma tu ai fa ia nga lu nga le mo al fa na ai ta ia tu ai ta inga le se ma ti lo ale na solo mo le fa pe le na lu o le ring leader na o e se alma vo volta me se ma vo ma tua ma le tūlanga ye ai tau ona va ai ni sto inga fa ai lo fo le poni me ono va ai ole me la na ya ngai ana fa pe ma fai ona monitor ma tua ye social media tamiti la total no nga mala to wa o me o nei le tu fu o te lo alta no me abro va le me na tu na in tata no le polan me fa ia o me umana ana faina se polka me foi le tu fa tasi na mun la ia mai lo le me la tu ai sa ia na la ufa mai o la ufa vai nei po ani au wala foi le se fe ia pisinisi fa lo ia ta mo le mo me pola I ma tau le pola mo me polo ka si ma foi le na fa foi termina foi solo te pan min ala mana fa ni polo ka fa pena a le mo le stio mo me an ia le va tu tau me tas tu lima fitala lo inga se fulu me va pena ia to se la lima se fulu fitala ia ava pela fa tau la fa pisinisi la se fe me fa pe awale na tasi me tu uma e lo atelele to tele ia de fa to atono me fa o to tele fa to e u fa le fa le la popo fa ina sa o to nu ta vale ma fa va ti mo me vo ko ia fa la e tau ni tele wa to tele tanga to eu fia tu ai maloli ma pas ia por mena tau na fa ni me ia ta fia pe fa ni tu ai nga sensa vo le e va e tu ta vale la sa pi ma sa mai ta fia tu ai
No. It's a funny room. So we're on a matter to it, not a me nai le to inga Tesla pe ta valele fa yero ya Elon Musk yo fai me se pui nga fa se tanga ta vale ye disable ta vale vai tu le la se me le pe fitau yo se me ta ofilo ena le ma lo li fi wa lo tu la to ta vale a to no si me nai fai ai alo ta lo fai business ya mi sa business ta se na intia le va to la to fale o ma fa o le utato mai so fuanga le ni mo sale sasa a o sola ye wa to nga ya sasa ni to fa ya ya le mele ni ye lo to sa lo to mai o sasa ya wa mai la lo fa mai a le youth court o le youth court e le fa fa sala o i salo tanga ta ma to la na che la lo sulun ta sa ia na fi ale o mo so na fa ya sala o me e fa tanga ta ma to le o fa ile au sa o le me o foi o le lai to mai te o le fitu sau sanga le nei ia sam al watu no mos fullo sau sang matuala iti a ni tamai ti e sa mai o ta inga voia na fa mata o le samai ti le samai ti na o me fa tau na siaki ma fa ma to na siaki telefone a wa ta no siaki nei telefone alu ta mai ti ta fa pe le o breach of privacy o tele le power ya ti ta a wa fa nga si le tele le time utanga o le la tu pol fa le vela au te tau ana i se tu ngā tūla whono. E moni o loa ia te tau lea, a whaia me i e wa ai atu e le whitau. Ia e la a solo fua o mala o ia te tau, ai whai se fuwhanga tala whianga. Sa o le lei. Ia, tūlanga wa veatu e se fu ilmanu i o whalatupe ni wai tau. Whalatupe fo ia le a le BNZ, ia le o mon mawina, te le o la topolo fiti o le na wha mawina. I pe o le anu al koviti a lai te le la topolo fiti. E le COVID le interest. O le pasene tu lo yo tu pe le COVID. Sa le le ia. A COVID vo yo so lunga ele alu lalo a. Ele ai sa o le va ia tu ai ala nga tu pe. O le INC bank o le BNZ ia pe o le alu lunga. Ma taulia na na fai al forsanga al vo le reserve bank. O se i lunga le official cash rate le tala no le la to wa pasene tu i fa tu langa ina le fa tu pe fa fa le oleo a New Zealand. Ia oso lo lunga ma kuse ki o le Reserve Bank ai oso le fu viva i le bank uma ia misiale bank Australia le tonu ni. Ia na mo le tato tu langa na. Ia atonu e mona tangata ia fa ia la to mo kesi. Ai mese foi o to o levo uma na tautala fa ia le konkalate mo le fongo lo fale. A mata no e va ai to ai tu langa o no ia e lua me te vai e tango e a fa pe de wo fa pasene le ye ni le mo kesi vai tango va i ono pasene fa teli na vai le pe tanga fatia le si tanga le lua pasene a mai le mele ye a wa to nga si tanga na le anga e tato le si lua to to sa e mo fo le po la me fai a fa pe so fa le ia pe va tu se nga te so nga te la tu mo to nge so le pay mo rent e wai o si te mi a fa tu tanga to la nga sa e so ni mai a so lo mo le to nge le rent e si le mo si tanga te vo le te lo sa ai fa ma mo le to nge le fa o le tu la na ia e mo va ia si a wa le fa ngo fi o le vo ina mo ma wina stasi o tato por calamita ruai e me le ta o le sunset close i tongo o a fo yo kokala te o e fa wa le te le a fa a tato vai le mele tata le no le vaso le te le Armstrong building complex le tono wini tono te lo fa le na ina o to te lo si tanga te o le to titia o mo le fa le a le o poloka o le si tu pe o nga o company e o no winga la e le lo po le tu la ngai po mfai o na fa o per con kala te fongo fa le na po sa una fa pe ia mali di se longa to te tongi mai le si fia fe le na fai lo len fa wa nga o le pisini si a ia o tu langa na fa inta e pe unta ta o por kalame o poloketi fa pe la wa vai ta una so ni el malo langa o va ngol covid le na tu pol fa le to ne o le si tanga fo yo o ta ngo fa le ona o le o le titi le fo le fa ngo fia no o mai mo o me fa wo fa le ona o covid me voi na tau tu malo se le malo so ni langa ile o se me ava pe o le so ni spisi ni si on o covid ia tau voi no tau voi so ni tu langa ia
Malo. Ia o no le taimi. Ia o po fo le taimi o ia tu ta longa ia o coffee e le si New Zealand na olka. Ka e po le ngo o mana ia fi o ta ia so la o le talabo. E sia malo pena fa ru ena malo pela tala te malo. Ale taimi ni. Ide umia na amata tau sanga le na amata so malo e umane fo la fo so. Wala o vale tolu lua ele tolu miliona tu pela ia ai. Mana ia la fo toi mana ia fo le ta le dia ko ia. Wala dei on me o te fiu o fai ya to e mo lo tau le taimi tu sa pe o fo lo tau sanga ai mo le tau isi dia tu na lo le ke va mo ele. E o tato proclame na fo tu fa si mo ne fo vai aso fa fonga le no. Malo fa tai ia le fa ngal pa ia le tua le ta ia la tapsa ina fo tato ngal fa i tato sa minga lotu ia me se fo i proclame pe ona e ia i tato a whainga ruenga pe o le mukalame le la so e nei o le mawatu o le sunga o pantele ia maleko ia o ia le la a whea ngai mo le mukalame lea ia wa umatu le masina taluai le sa nga whamane whawhia auto ina malolo ia research soni eti ia pe o isi mukalame i so ni mo tatanga tanta mamtina matatua ia mauto o lo ia ngai mautanga sengasi i toi whilo e nawe as fo al temini ia to fasa i fua. Mana tu ia na o na na
Ia au te whiwhi lava e toi whaatalofa ma whaafei loa i atu i le mamalu tele o le tātou tinu u ma le au whaafonga i le nei tū la. Talofa atu i paanga uma le si ufonga o le laumua e le ngata i le tonu o Wellington nei ia ai whaapena fo i o isi a ai uma i ao te roa o atu i le malosi o le nei au onanga i lo nā la leo i le leitio o le tasi o ono te si tasi wha mō. E whapena hoi o na mātou whaatalo whātu i lautou mo maru uma o mai moa ma sila mai i so se tu o le kelope e awala i wheso o te inga tele wawawe i lunga o le Facebook, YouTube, i a whapea i hoi ma le tātou app. Ma lo lava le langi mo ma le soifua lau le lei. O te talitonu o lo o te tūsa tātou uma i le tau singa lofa ma le anga le lei o le tātou ma teisili o i le langi i le nei fo i aso. Ai mai se le nei vai aso o wha ai wiu. Ai o le tei masani le nei o le tātou polkalame o le lalolangi o aso nei. E tātou te talanoi nai nisi o mea te tele o lo whapena o na tutupu maadiri mai i tu SS o le kelope ma lo tātou lalolangi i le nei vai tau o le soifuanga. Ea o te whiwhira fo i e whaatalo whātu i le li ofisa i a Mari Whai Walu, le fo i ua whatasi mai a wā ia le tuinatu le tātou whaasara launga i le neitu la o laso. Ma lo lava Mari le soifua mnuia, po a mai oi le neitu la? Ia, manuia lava whawhitai le uwhionga la wanu, a talo whātu ia te oi le livaeng o le awoli, manatu ia o lo maupelo malos. Ma lo lava. O le tātou polkalame la i le nei vai aso e pei ona whailo atu i le vai aso te luai. O le ase i o tātou talatala noa ai i le tūlanga o mea tau whaaniu ki lia. Ai mai se po ai tunu o le lorolangi o lātou maua i le nei malo si anga ma te utia o mea whaaniu ki lia. E ona whaaso solo tuai fo i lea inisi o mea tupu hisi tūlangi o le kelope e pe a whai e lava i alo tātou taimi. Ai usi mai pea lau whaafonga. Fola so o mai e le Pelestene Lucia, Vladimir Putin, o le ono whaonga ina e lana fita o mea tau ma o penga malolosi whaaniu ki lia. Talu o na lātou o sa whaia le atunu o lātou te tua oi o Ukraine i le aso luas fumale whao Februari. Ua avea ma mafuanga o le manofo le iai o le tele o isi malo ma atunu o le laulangi. E o fia ho i mata tau i le nei tūlangi o le kelope. Ona o le popole,
ina ne I mea ne ua whai mo ia mea le li Putin le taitai o le malo Lucia. Mai u ina wha ngā ina mea tau wha niu kilia I le taua lea o loo wha waupea I Ukraine I le taimi nei. Sa wha itai o mai I le nei taimi o le tau na ola le nei taua ma wha uma ia le ngai o inga wha militeli a Lucia I le tono o Ukraine e pei o nao lātou wha ai ngoa I na ai lea taua. Ia ai pei tai o le nei lava o loo wha waupea pei on tātou mōli mawina ia so te itasi. Ia mawhoringa mausa li lava le mana o Lucia. Ena ia matua olo palaina ma whaatafuna ina ia nuu ma ai de tele o Ukraine. Ia ma whape nao na ta lepe ai ma whaalenga ina ia le ta mau a inga o lea fo ia tunu tele. Sa ta ua hoi I le tātou polka lame le vai aso taluai. Ni talo talonga ma ni mana tuna tunga o nisi o tai o le laulangi. E talo sia o lo fua ma wha amoe moe le li o Putin ma na tai au wha pele fita alu sia. Ina ia wha amuta ma ta ofi le taua le nei I le aso ngofua o mua le aso iwa leo me o le aso wha ai longa ina lea wha ale malo o le atunu o Lucia. Ia ai peitai o le tulanga wana oni masalo salonga mani moonga whai vale o le totele o lo de talo ina ia vave o na ola le taua ma tau fiai le mau whawhi tauli ua whea ngai nei ma le whaitau 4 miliona o tangata Ukraine ia ua sulu wha iatu I isi atunuu mo so la tau file mu. Ia ai whapena ai foi ia le lasi o le mau a whaina ma whawhi tauli o whapeo na awhiai ia le soifuanga masani o isi atunuu ma tangata o le lololangi ona o le tau o le nei a Lucia mai Ukraine. Sa talano ina fo I le tātou Paul Kalamene nei se taimi e le I mamao te le atu ia popolenga mātunga lunga o tai o le lololangi I le ono whaanga ina o mea tau wha ni ukilia e le malo Lucia ma na vai ngā au. E le ngata I le taua o lo whai ma Ukraine. Ia ai po nisi fo I osa wha inga e whaasanga ia tunu e pei o Amerika ma lo le whaalapo tonga le NATO. Lea e whea ngai. Ia po le NATO le whea ngai ngā fo le nei sa tātou talano ia I seisi aso o le pui ngā o le vasa atalani I mātū. Ia ma tātou tō mana tu natu ai I le matau tia tele o ia I tu ainga o a penga. Sa ta ua fo I le nā taimi le tātou Paul Kalame e le ia I lava se taimi ua wha ngai nai e se malo ia ma se isia tunu o iaini mea tau ni ukilia ia I tu ainga o a penga e oso wha ia ai se isia tunu se ia vanga nai lava pomu e lua hoi nei a le United States of America ia sa wha apa uifo mai ni vaalele ia ai te tele lua o ia pani o Hiroshima ma Nagasaki I le tausanga e awhi iwa se lau wha 5. Ea mai pei ona sila fia, e le ngata ina si ili mai a pani I vai ngā aua mā loa so whaatasi po o le allies I nā ona pō, ma wawe ai o na ola le tau o tele lona lua le lau langi, ona ole matau tia o mea sa whaalenga ina ia pōmu I lo lātu o tunu u, ea ma le mau whaafi tauli lava nā li eri mai ai muriane. Ai sa whapena fo I ona matua fola 5 I lava ia pani lātou, e le toe fia a wai se taua, ma e le toe manao foi e iaisa na fita ma sana vai ngā au. Ia ai pei ona ta ua il vai aso taluai, o le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame, ia o le a tātou se atua I loa tala noa I mā lo, mā tunuu, ia ua mawhai ona o lātou ngau sia, ia le malo si anga wha niu kilia, ai mai se ai lava o mea tau mā upenga o taua. Ia ai usi mai pēle whaafonga.
mau ngā lo ia I le teimi nei, ua iloa ai Eiva ia le a whai o malo mātunu o le laulangi, ua iaia lātou mea tau whaaniu kilia. Pei tai o loo masalomia, le iai o nisi atunu ua mawhai o na ngausia e lātou ni mea tau niu kilia, ai le o mana nao e whaai loa mai whalau i tele I le nei taimi. O le malo lao Lucia, a tonu e mawhai o na whaapea, e na o Lucia I le taimi nei ia le tunu e te tau o na ave iai ia le wha upunga, ia po o le wha alangina ho le nei o le superpower nuclear. Ia po le nuclear superpower. Talu ai, ona e whetaui, ma maua umalawa ia Lucia, ia tūlanga e anga wa ai se māloma se tunu mo lea wha upunga. O le winga moni o le tūlanga, e mawhaia Lucia ona ia whaia se o sa whainga, e wha o ngai nai mea tau wha niu ki lia. Ai le ngata ili nā, e mawhai fo ia Lucia o na tali atu I se o sa whainga mai seisia tunu po o nisia tunu se tele I le taimia tāsi, e tusa lava po le a le vāvā ma mau o ia tunu. Ma fua lea ona o a penga atomika nei, e mawhai o na wha atonu tonuina, ia o ma pāpā, I ni nuu mani e tunu se tele I le taimi lava e tasi. E peila ona ta o so o I le tātou polo kalame le nei, o Lucia lea I nei, e toi pau lea o le vaenga o lo o toi mai, o le atu nuu te le fo le nei sa wha ingoa ina mua, o le uni o ma lo komunisi o Lucia. Ia po o le wha Britania, o le Union of Soviet Socialist Republics, ia po o le USSR, e pei ona sa whapupu ai. Lea ua ta ape nei, ia ma ua te lea ina whaile mālo tū ma oti, o le vaenga la tau e peila o Ukraine, ia maisi. Ai, e ui ina ma vai ma ua le o tō iai se USSR I le taimi le nei, ai o lo tu mau pea o na avea Lucia ma tunu o eo pito tele le a whai o na mea tau ni ukilia. To e tele fo i o na wa a maulu, a toa mau na wa a lele, wha a pitoa lava o wha a upenga ina, mo le tau aveina o mea tau wha a ni ukilia. O ia wha mau ngalo ia, na liputia mai lea e lea onga su e wha alwa o ma lo mo le file mu I Stockholm, ta ua o le Stockholm International Peace Research Institute ia pe a whapupu o le SIPRI. O whainu mela la mai lea o ngā su ele nei o le file mu whaalvao malo. O whaalia mai ai o le taimi nei e tūsai ono afe lua se lau lima se furu ma le fitu lea whai o mea tau niu ki lia a Lucia. O ia mea tau uma ua sauni mo le whao ngā ina, ua uma o na polo kalame, ia nuu a toa mātu nuu e ta whana a ngā iai. Sa whailo mai fo ele au atua mai tu langa wa penga, ma mea tau whaaniu ki lia e whapea. O vaenga uma lava tau I le puipuinga o le malo o Lucia I le taimile nei, e le aia se vaenga e le o lango malosi e ana a upenga po ana mea tau whaaniu ki lia. I le tūlanga o au te tele la, e le ia I lava se taimi e whapea ua whaonga ina ai e le malo Lucia, I le taimi o se taua, e ana mea tau nei whaaniu ki lia. E tai ua mauti noa, e le taimi o le malosi ma le maopopo ai o le uni o malo komunisi o Lucia, le USSR, e le imalepe mata ape pei ona iai le taimi le nei. Sa tele a ni ala tau whaata ita inga o mea tau nei niu ki lia sa whaia. Ai maise I le vao le tausanga e afe iwa se lau wha iwa, e o mai lava I le afe iwa se lau iwa se fulu. Le ala sa au fi aini whaata ita inga I lunga o le vani monimo, e a whapea fo I whaata ita inga I lalo le sami, ma lalo o le ele ele.
Ai pei ona ta o mua e na o le tasi lava le tunu e iai mea tau niu ki lia ma sa la tau wha o ngā ina ia o penga e wha asanga tau ai i seisi e tunu wana o le malo leo le United States o Amerika. O le aso ono ma le aso iwo o kuso i le tausanga ia feiwa se lau wha lima e pei ona lau silo fia le lolangi. O aso ia na pomu ai i pulu atomika Amerika ia ai o Hiroshima, whapea ma Nagasaki, lea na mafu mai ai o na wave, o na ola le taua tele lona lua a le lalolangi. I le taimi o le leanga ma le whaale tonu o le wawhea loaloai ma le wawhenga iai o malo se sifo ma malo i se sae, ia sa whaingoina o le vai taimi po o le vai tau o le taua malulu ia pe o le Cold War i le ngana Peretania. Sa whaawo peo na whaia whaata ita inga o mea tau niu ki lia le United States o Amerika i le vao le tausanga e awhi iwa se lau whaono ma le awhi iwa se lau ono tolu. O se teimi muri muri ane ai ina ua uma o na sai nia le whea ngainga fo ili nei o le awhi iwa se lau ono tolu e whaasai nai ia whaata ita inga o mea tau niu ki lia. Na paula vanoa sa maua whaiaini whaata ita inga whaapea e mai se amea tau wha niu ki lia o lalo leo le ele. Ma o iei tu a inga whaata ita inga sa o mai lava i le awhi iwa se lau iwa lua o whaia pea. O le United States e lau Amerika e lona lua atu i a Lucia i le tele o ana mea tau niu ki lia. O wha mau maunga mai le aonga su e fo ile nei na ta o mua le Sipri na ta ua i e whapea e tusa ma le 5 afe ono se lau le a whai o mea tau niu ki lia a Amerika. O ia mea tau uma ua sauni mo le wha ngā ina. Ma ua uma fo i ana Paul Kalame ia nuu whaapea mā tu nuu e ta whana ngā iai mea tau whaatong tonu nei i le taimi o se taua. O le United States foi o Amerika e pei o Lucia whaapea o Masaina e iaia lātou pulu mālo losi whaatong tonu e mawhai ona lele i le sawa sawa e siri atu i le whaalima ina le sawa sawa o le pā ma le taalili o se mea le ta ua le ngana Peretania o le hypersonic missiles. Hypersonic missiles e ia e alu le sawa sawa e siri atu i le whaalima ina le sawa sawa o se mea e pā i po o se mea po le whaapung nei o le speed of sound e whaalima la e siri atu le whaalima le sawa sawa ai o pulu atomika nei i le taimi e whaapā ia pe whanai nai i se atu nuu ia po o se isi mea. O lona tolu o atu nuu ua iaia na mea tau wha aniu ki lia. O le malo tele leo saina. Veitai e le wha atusa lia ia le tele wa o penga niu ki lia saina ia Lucia ma Amerika. Awa o malo de tele nei lua a Amerika ma Rusia. O la umia wha atasi la wha inga e tusa iwa se 40% o mea tau niu ki lia uma o loo iei nei i le lalo langi a toa. O le fua wha tau o loo iei nei, pe tusa lea o le tolu se lau 50 la wha inga o ni mea tau niu ki lia ale malo saina. Ia ma au ia fwoi mea tau o lea o sauni mo le wha o ngā ina i se taua ua uma fwoi o na wha Apollo Kalame ia nuu manofuanga e te whana iai ia pe a ali li mai ia se taua ia ma se mafu anga e whao ngā ina ia penga. O saina o le malo mua le i te tonu o Asia ua ia tina ina ma whaata ita ina ia i tu a inga o mea tau e pei ona amata mai ai i le tausanga e awhi iwa se lau onus hulu malefitu. Ia ai o le whaau pel dātu tala pe a mai a ia sini malo longa pu lea.
E nai tau sanga e le I mamao tu nei, sa mai tau inai le mawa e o le lei o le tama o ainga o saina. E ma wha pēnā fo i o na mai tau inai se si tanga tele I la wha i o lana fita fita, ai mai se o ana ati na e wha military, ma au fi ai fo I ma se si tanga o ana mea tau wha ani ukilia. Mai o le masino o kurso I le tau sanga na tuana e tu nei, sa wha tai tai ai e le malo saina I a sana mea tau wha atonu tonu alu mamao o le tu ainga e pe ona ta ua o le hypersonic missile. Mea tau ia ma whai ona tau apeina ia se pomu ni ukilia. Mai o se tulanga lea sa alipotia mai ai, ia le le fia, ia ma le wha apopole inai o le malo o le United States o Amerika. Ai o lona wha o malo le langi I le vasenga o tunu uia, ua iai ia latou mea tau ni ukilia. O le malo leo falani. Ia mai o le malo si anga o mea tau ni ukilia falani I le taimile nei. E whaamautu lea ma tau aveina e ona wa amaulu e po submarines. O mea tau ni ukilia uma le malo falani, ia sa whaamautu I lunga o le whonga ele. Ua uma o na talai ma ua whaata ape ua le o toe whaao ngā ina. E mauti noa, o loo iei fo I mea tau ni ukilia falani e whea veai e ona wa alele tau. Ai e leo mauti noa pe fia la whai I le taimi nei. O wha maunga mai lea aonga su e wha alawao ma lo mo le file mu, le sipri, na ta awai e tusa ma le tolu se lau, ia la wha inga o mea tau ni ukilia o loo iai e falani I le taimi nei. Ea mai o ia fo ia o penga o uma o na sauni e wha o ngā ina pe a whai e mana o mia, mai o mai a fo I o na wha aporo kalame, ia nuu ma vaenga tonu e ta whana iai. O le malo peltani e tele, o lona lima leo malo le lololangi, I le whaasolonga o malo te tele iai a latoa o penga wha ni ukilia. Ea mai pei o whalani, o whapefo I o na ave e sea uma ma talai I lalo, ia mea tau ni ukilia sa iai e peretania, ia sa whaamautu I lunga o le lau ele. Ai o le taimi nei, o lea ua o ngā tonu, ia mea tau wha ni ukilia, a peletania I le tonu malunga o la tau wa maulu a toa manu mao I lunga o le sami. Ai le ngate lea e whapena foi o na iai lunga o wa lele tau o peletania ia o penga nei wha ni ukilia. O wa maulu o peletania o wha o penga ina I mea tau ni ukilia tusa ma le se lau fitu se fulu le a whai mai le a whainga e o atu I le lua se lau lua se fulu lima o pulu atomika o uma o na ngausia ma sao ni uni mo le whao ngā ina I se taua. Ea e pei o atu nuu te tele nā e lima o le lalolangi o iai a penga ia ma le malo si angale nei wha niu kilia. Ai o isi atu nuu e wha o loo fia I le lisi o malo e whapea ua iaia lato wa o penga atomika, ai e le la vea I le wha upunga o malo ua iaia o penga wha niu kilia. E au fia ai la, ia le atunuu ma le malo o initia. O le lipoti e le sipri na wha adia mai ai, o le taimile nei, e tusa ma le se lau ono lima, tasi ono lima la wha o mea tau niu kilia, ua uma o na fausia ale malo initia. Ma o neia o penga uma, e le oni mea tau wha atonu tonu aluma mao. Ai oni a o penga e puu, ia le mamao e mawhai o na whelele iai pe a te whana I le ea. Ta ua I le whapeltania o mea o short range weapons. Ia aipitai o mea tau lava whaaniu kilia. E ui ina le mamao ia vaenga foi e lele ia o penga ia ai mauti no lava o mea tau mo tautia o le malo si whaaniu kilia. O le tasi o malo o iai fo ia na mea tau niu kilia I do tonu o Asia, o le atunu lea o Pakistana,
lea e tua oi ma ini tia, na amata mai le tausanga lua afes futasi, o na ngausia e Pakistan, ia ni mea tau niukilia, e mawhaio na whana i le mamao e lua afe fitu se lau 50 kilomita. E le ngata i lea, ai o mawhaifo na lātou ngausia, ia se mea tau o le tu ainga e ta ua o le cruise missile, e mawhaio na tau o vinai ni pomu niukilia, i le mamao e o i le afe fitu se lau kilomita. Whalia, whapea o mea tau niukilia a Pakistan, e lalo uma o le vainga ma le pulenga, a le taitai au o le lātou army. Ia mai o mai i le teimi nei, e na au Pakistan, ia le tunu isa lama ua mauti noa o lea ua iai i ana mea tau wha niukilia. O le tasi o tunu i le tulangi lava o Asia, ua iai ana mea tau niukilia i le teimi le nei, o le tunu ufo i lea o ko lea i mātū, North Korea. Peitai, ona o le tau lea i o nisi e malanga maa siasia i le tonu o lea tunu ua pei ai o se tunu ua alofia i le laulangi. Ia ua atili ai lava ona whainga tā, ona mauani wha mao ni ngā pē moni, ua iai ni alato wa o penga niukilia pē le ai. Ai peitai, o loo iei pē lava maa salsalonga, o le la ua mawhai o na lato ngausia i ko lea i mātū ia penga nei wha niukilia. Ona na amata mai le tausanga i lua awes furuono, ona whaia ni alato whaata ita inga o se pomu haikorsene, hydrogen bomb. O le nei atunu e iai alato maina e li ai le minerale, fo le nei e ngo o le uranium, lea e mana o mia tele le ngau singa o le malosi wha niukilia. Mai o wha maunga mai le Sipri na ta umai ai, e tusa ma le fast furu 5, lea whai o ni mea tau niukilia ua uma o na whai lo mai e le malo o ko le i mātū ua uma o na lātou fausia. O le malo o Israelu, o lea ua mauti noa, ua iai fo ia na penga wha niukilia, ai pitai, o na paua leo le malo e na te le i wha mao nia mai alo ia, pe moni, ua iai ni alatou mea tau niukilia. Ai o loo iai le manatu ma le talitununga o le awata mai, ma salo po o se mea i le vao le se lau, ma le lua se lau, la wha inga o ni mea tau wha niukilia, ua uma o na fausia Israelu. Ia mai ua sauni fo i mo le wha o ngā ina i se taua, ua uma fo i na wha apol kalame, ia ni no fuanga mani e tunuu e ta whana a ngā iai. Ai pita i nisi di poti o lo ta ua mai ai, e ono o atu lava i le wha se lau, ia pe o le 5 se lau fo i, ia lea wha ingo ni au penga wha niukilia, ua iai nei ale malo leo Israelu. O le tele o tunu uma malo o lo au fie i le tonu o le whaarapau tonga fo i le nei o le NATO, e le aini ala tau mea tau niukilia, ai pita ai o lea ua umo na ofo atu ia e Amerika, i ia malo, ia ni mea tau niukilia, o lea ua tewi nai ma wha mautu i le tonu o nei o tunu. Ia mai o tuutuunga e ma whaio no lātou wha o ngā ina, pe a whai lātou te mana o mia, ia i tu a inga o mea tau, i le taimi o ni vevesi o no ali eri mai. O le whainga ua ta ua o le whaasoa soa ina o a penga wha niukilia, ia ma ua au fiai, ia tunu e pei o pele seuma po o Belgium, wha pe na ho i le malo o Siamani, a maise le malo o Italia, o le tunu o Take, ia po Turkey, ia wha pe ai ma le Netherlands, e pei o malo umaia o la ua iai mea tau niukilia a Amerika i o lātou lau ele ma lau whanua, ia ma le tuutuunga e ma whaia nau lātou whaongaina pe a whai lātou te mo o mia e se taua e ono tupu mai se taimi. O le tasi o tunuu pei ona liputia mai o le tunuu o Iran, sa telefo i le mau vesi sa tūlai mai ai,
Ona le mata upule nei e winga I mea tau wha aniu kilia. E pei ona si le fia sa tu ua ia le United States o Amerika le malo Iran I se teimi le I maute le atu. I lo lātou tau mawhai lea e ngau sia ni au pēnga wha aniu kilia. Pei tai sa te ena pēa e Iran ia tu ua inga mau lātou wha alia mai whala wai tele. O si a lātou por kalame wha aniu kilia. E le wha moe mo le ati na ina o tūlanga wha military ia po ni au penga. E o wha moe au tū e ati na ai ia le lei lau tele o lo lātou te nuu. E iai fo I maisi atu nuu e pei o Iran o le masalomia o lātou pol kalame mo le ati na e o le malasi anga wha aniu kilia. E au fiala ia atu nuu ia le malo a lapi ho le nei o Saudi Arabia le o masalomia o lo lātou tau mwhai fo I ngaosi se pomu atomika a e feso soani atu iai ia le malo Pakistan. O le atu nuu e ngoa ia Armenia e le I mauti noa pe o mawhai o na ngausia ni a lātou me tau niukilia pe le ai. Ai bitai o se saunuanga le lātou pāle mia I le tausanga I lua afe se furuono a o mātau I lātou ma le tunu o Azerbaijan sa ia whaari ai o la ua maua pe ua iai ni me tau wha niukilia alona malo o Armenia. Pe tai la sa te ena malo si e tūlanga I nisi sui o le malo muli ane. Pe tai o lo tū mau pēa o na iai maa salonga I le ono iai o ni alatu wa o penga wha niukilia I le taimi nei. O isi atu nuu e pei o Lucia, sa iai alatu wa o penga niukilia a o avea latu ma vaenga o le malo tele o le Unio malo komunisi o Lucia, le USSR, a o le ita ape ia o mamalepe lea malo tele. E la vea ila I le vaenga lea ia le tunu o Ukraine. E whapena fo'i ia le tunu waingone ia Belarus, ma le sia tunu whaingoina o Kazakhstan. E pei o tunu nei, e le 11 na tu maoti, ma hua na whaia la tau ma lotu do tasi, ia ona ua malepe, maleto iai le uni leo ma lo komunisi a Lucia. Pei tai, e le umis taimi na iai I la tau I le vainga o a penga nei whaaniukilia, talua na malepe le USSR, ia ai toe maua uma I lalo le pulenga Lucia, ia mea tau. Lucia leo lo iei nei, ta ua o le Russian Federation, ia ona malosi leo nai mai I Moscow, ia le lo mua leo Lucia lo iai, ia a whapenai fo I male malo falani, ai maise le United States of America, sa fautuaina, ia tunu nei pe ono ta ua sa I lalo mua le USSR ina ia ave uma ia Lucia la tu me tau wha niukilia. O le malo a felika I saute, o le tunu mua le o le laulangi na ngausia ni me tau niukilia, ai muli ane ua fuli tua iai, ma wha lea o ngā ina uma ai, ia le latou pol kalame o la tina e o me tau wha niukilia, ma ia tau tino e le to e fia siasi iai I lea I tu a inga o a tinae. A ole I tawhia la le pol kalame a awhelika I saute la tau, a e ua sili atu I le se fulu la whaio ni pongu atomika ua uma o na la tau fausia. Mai ole tu sanga e awhi se lau fitu, sa whaiaia la tau urua I whaata ita inga o ia mea tau. Ai pei ona ta ua sa muimuniane wha lea o ngā ina uma e o lava iata e mafuafuanga whaata aditia mo plans sa iai mo le ngau singa o penga niukilia ua whapena ona whaatama ia uma e le malo o awhelika I saute e ona o le nganga e le fia awai I le matautia o ia I tu a inga o penga. O le taimi a o le I tula I mai le taita I au I longa ho le nei ngo ia Franco I le taita inga o le malo se pania po Spain sa amata I ho I le latou pol kalame sa whaingoina o le Isliro Project
e ati na e ai mea tau ni ki lia. O le wha moe moe au tu o le Napol Kalame se pānia. Ina i tau mwhai ai e tau fiofi le atunu o Morocco, mai lona fia pūlea o i tu mālo e lua o le atunu ia ai mai se ai le tu isi sifo le toafa o le Sahara. Sa wha moe moe mawhai ana ngau sia mai le Napol Kalame, ia la wha inga e lua se fulma le tolu o ni pomu atomika i le tausanga e tasi, ma le wha moe moe e whaia wha ata inga i le Sahara. Ai peitai, sa tau fia, ma wha leanga ina fo i Napol Kalame le tausanga e awhi se lau walu fitu i na ua sei nia le whainga inga wha le wao maro e tau fia i le ngau singa o mea tau wha niu ki lia. E le ngata ia se pānia, ai iei hoi maisi atu nuu sa iai ala tau Pol Kalame wha pea e le i tau nuu ona ua le mawhai ona wha aua wina. Sa au fi ai i atu nuu nei le malo si amani a oi lalo o pulenga le Nazis, ai wha pea le atu nuu o Algeria, o Mexico, Argentina, Venezuela, Brazil, Australia, Yugoslavia, Sudan, Suria, o Taiwan, Thailand, whapea ai ma kōlea i Sauteng. O le vevesi o le vā whealoa i o mā lo, ona o mea tau mā upenga whaaniu ki lia. A tonu pe o le mafuanga lea na whaingo fia i le tele o mā lo, ona i oe ma sainia le whengainga e whaasa ai le so ona ngau sia o mea tau whaaniu ki lia i le tausanga e awhi iwe se lau ono se fulma le valu. O le whengainga le nei e ta ua o le Nuclear Non-Proliferation Treaty, lea na amatau na alo ia ma wha malu ina mai i le tausanga e awhi iwa se lau fitus fulu. O se vaenga le nei o tau mwhainga e tau tu i titi ai ma tau fia le se ona ngau sia o ia i tu ai ngā wā upenga malolosi. O le nei whenga inga ua uma ona sa inia malo di tele 5 o lo umia nei ia mea tau maha upenga ni ukilia. A toai ma le tele lava o isi fo i malo mātunu o le lalolangi. Peitai e le langolongo ina le whenga inga le nei e malo e awhia ai ia initia o Israelu, Pakistan, whapea makolea i mātū. Ai ona o le taua o loo iei nei i le vāo Lucia ma Ukraine, a toa ai maisi mea ua tutupu lata mai nei i le lalolangi. Ua tulai mai iei nei se vesili tele. Pe whamata ua mana o mia vave se isi whenga inga fau wha ale vāo mā lo, e suia i le whenga inga le nei pe ona ta ua, e tau wha aititi ai le ngau singa o mea tau wha aniu ki lia. E fōlinga mai ua manatu nisi, ua ngai ina uma ia leo ngāo le whenga inga le nei mō le wha aititi o le ngau singa o mea tau niu ki lia e pe ona iai. Ia ona ua mana o mia le toe fōi o le lololangi i le tūlanga tō a mālie ma le file mū. Au o se taua e whao ngā ina ini a penga niu ki lia e tasi lava lona taunu unga o le i uai o le soi fuanga o mea uma ua nuti pala ina ai ma malepe ia le paneta ia po o le tātou lalolangi o loo tātou soi fua maola i nei. Ia ai usi mai pēr le whaafonga.
talu ona o so fo ia e Lucia le atunu o Ukraine i le aso luas fu ma le wha o February. Ua tele taimi o wha ali ai manatu malangono tangata i le tonu o New Zealand nei e whapea. Ua te tau ona tuli ese mai Wellingtone ia le ampasa o le malo Lucia. Ina ia whaailoa atuai i le malo Lucia whapea le lalolangi. Le matua te te ma le ta lia le malo New Zealand maona tangata o le osa whainga Lucia o Ukraine. Peitai, o le fesilia tūlai mai, pe whaamata o se fuafuanga saolea. Ai pele te tau ona wha waupea ona iai ni so tangalo ia wha le malo i le wā o New Zealand ma Lucia. A whai tātou te talitala noa ma whai tū whai wha le mawhau i se tūlanga wha te tai, pe o le ase me ma whai ona tātou whai i a Lucia. A tonu e ma whai ona whapea, o se tasi o mea e ma whai ona whai e New Zealand. O le whai loa o le mele mana nao, ia ile te itai o le partia le National, Christopher Luxon, whapea le sui o le National, mō mata upu tau i le vai fafo, le lifoi puli o Jerry Brownlee. Ia, e moise e fwoi o le sui o le partia le Greens, mō mata upu tau i le vai fafo, o Coleridge Caravan. Ina ia tuli ese e New Zealand, ia le ampasa lea o lo iai Wellingtone, o le malo Lucia, o le li suafo ia Chochi Suez. A whai o la whai sea whai unga a le malo New Zealand, ma kikia i whafo ma le tunuu le li ampasa o le malo Lucia. E le o se teimi mua le ua whaapea ai o na whaia ia se mea whaapea, i se suisi ni alo ia o se tasi malo mai whafo. E to telefo isi ampasa o Lucia sa tutuli ese mai e tunuu, po o isi e tunuu sa iai i aso ua ma vai. E o fiai le whaala velave la tau mai nei i le ai o Salisbury e Ngelani, lea na maliwai, i na ua fia i se vaila au ona ia se tangata sa si pai e ngoa ia Sergei Scriptural. Ia mai pe ona sila fia na tuli e se ai e peletania po Engelani ia le ampasa o le malo Lucia sa iai lon tona. E ui ina whape whaingo fia tele le whaatula i mai o le whaia o se ngāio inga whape nei i le tulia lea o se ampasa ia po se suialo ia o se malo mai whafo. Ai o le mea mauti noa e matua tele manoa noa ai ia whaafi tauli ma mea ia fia ai, ai moise a i le tu langa alo ia wha le wā whialo alo ai o malo. O le mori mau ma le tali to nunga mau tu o le au whaito whai ma ta upu wha le wā o malo e whapea. O le tofi ampasa ma la tau e ngā lulue ai, e matua tā ua tele i le la tau ma tā whaioi, ma le la tau foi pito la au. O se lipoti i le vai aso le nei mai il whalaboutonga o le newsroom na ta ua mai ai e le li su e New Zealand whaabitoi ma ta upu wha le vao malo sua wha ia Jeffrey Miller e whapea. E le lei le iai o se sui ampasa i o tono e se atu nuu awa o le sui alo ia lea o le nā malo e mawhai o na tala noa tu sao iai i so o se mata upu e ali li mai e a fia i le maa whea loa ai o malo i lua. Sa ta ua fo i le ali i o le whaata ita inga i le mele o lo tupu nei o lea e iai le tono le lau mua i Wellingtone le ampasa o le malo o Lucia. O ia o se suisi nia o le nā malo e mawhai o na tātou tala noa iai au o lo o iai fesota inga tu sao ale li ampasa ma le ofisa o le vai fafo alona malo i Lucia. E tala noa ma feso ta iai malona taitai. Le i minista le vai fafo le malo Lucia o Sergei Lavrov. Mai o le tulanga lava e tasi e ia isi ampasa uma ma konsina maulunga o isi fo i malo o lo iai o latu ofisa i le tonu o Wellingtone.
Ia ai pei ona au ta o mua. E le fau ia New Zealand ia whaafita auli a awhiai sui ampasa o isi malo mai whafo. E te tonu o le se furu tau sanga ua mawaya tu nei. Sa tutuli e se ai e le malo New Zealand mai le tonu le tunuu ia le ampasa o le malo Peru. Ia ai whapenai fo ima le ampasa o le malo Amerika sa iai i Wellingtone. O stasio ma ta upu sa i longa fo i ona tele i ai tala ma whaasa le longa i le taimi e le i mamao tele atu. E awhi ai te talo sanga le malo New Zealand i le malo Malaysia. E na ia toe whaafo i mai i New Zealand nei se tasi sanga lue ai i lo latu ofisa o le ampasa i Wellingtone. Mo le whaia i ai o ni morianga whaasoli tu la fono. Ona o ni a mionga mata ngā sa whaia e lea tangata a o whai ngā rua ngai i le ofisa o le malo Malaysia i le laumua i Wellingtone. E a mai o le taunu unga o lea mata upu e pei ona silufia na toe whaafo i mai lawa i New Zealand lea tangata Malaysia whaia i ai e leo morianga i le whaamisnonga ma whaamao ni ai i a lana solitu la fono. E ma whapeo na whaasala ai e iwa maasina na tau fia ai. Peitai, o mata upu nei e whoringai a fia ai i a mionga le tala whea ngai e tangata te to tasi. Ai le whapea na fua ona tutuli ese ampasa ia ona o le fia whailo atu i ai o le fia e po le ta lia le malo New Zealand o ni ngai o inga ua whai e o lātou malo. E oa i le teimi i na ua manino mai le mafuanga o le whaave lave fo i le nei na ngoto ai i le wafui au kilani i le waa o le Rainbow Warrior o le Greenpeace i le tausanga e awhi iwa se lau walu lima. Sa le i tuli ese i na i le malo New Zealand le ampasa o falani sa iai i nei. E ui ina sa avea le nei whaave lave ma mafuanga au tū na wha ma vai ai i le minsta le pui puinga sa iai le malo falani i le nā mai teimi. Ai o le tausanga e lua afe ma le valu, ma le lua afe ma le iwa. Sa whapea na tuli e se ai mai Wellingtone e le malo New Zealand, i le ampasa o le malo Fiji. Ai ina ua mua na tutuli e se mai e le malo Fiji, i ampasa o New Zealand, mai lo lātou o te nuu. O le vai teimi a vea le asa pai Muldoon, ma pale mia o New Zealand. E to lua ni ampasa sa ia tutuli ese ina mai ma Wellingtone. Mua o le ampasa o Lucia i ngoa ia Sivalot Sofensky i le tausanga afe iwa se lau valus fulu. Ma fua, ona oni foa i tupe whaapea sa whaia e le li ampasa le nei o Sofensky i le pāti po o le vaianga wha upu whai o mā lo e ngoa o le Socialist Unity. Sa iele te tenunga i naona po e wāwāra lante tele i le pātile nei ma le malo o Lucia. Ma fuanga lea na tuli ai e Muldoon ia po o lea sapai i le li ampasa Lucia. O leisi ampasa na tuli ese e Muldoon mai Wellingtone o le ampasa o le malo Argentina e ngoa ia Alberto Aiden i le tausanga ia whaiwi se lau walu lua ma fulea ona o le taua ia tu motu fo nei o le Falklands i le vao Argentina ma Peletania. O ia i tu a inga o whainga e le ma i le ma no ona e ono ma fu mai ai ni whaafi tauli onga e whapea ona la matia ia mawha ina ai le wāwhea loloa ai o mā lo mā tunuu mō se teimi umi. E le langolango ina lai le li isu e o Jeffrey Miller le te tau i le mā lo o na whausia le manatu o le pātia le National, whapea le Greens, ina ia tuli ese ma le tunuu le ampasa lea o loo iei nei o Lucia o Georgie Suhev. Sa ia taua atonu o lea ngai o inga, o le ata o tua ia Lucia lo tātou le fia ona o lana mea o whai malana o sofa inga o Ukraine. Ai o le tuli e seo le ampasa e mauti no lava
o le a motu si ai le sotanga le lei, lea o lo maua a walatu ia te ia, a ngai i le pulenga matai tai o le malo lusia. E manatu lale le omela, ua mo o mia vave ai le teimi nei, le tau fia leo le taua Ukraine, ma ia sanga whaia pēr talanoanga, e sa ili ai se file mu, ma se maapusanga o le whaitau 4 miliona o tangata, o i longa o nā whaina ma mawhatia ona o le nei taua, o lea uanga i atu i lona tolu o masina o whaia pēr. Ai, o le a whaawa watu le tātu tala, o le aso fitu a perila, sa whaiaise whaiunga a le whono a wawa malo au whaatasi i le ai o New York i Amerika. Ina i e whaamalo lole tu mau pe suspend i le malo Lucia, mai lona tulanga o ia o se sui o le komisio a ia tau o tangata. Ona, o le tele o ni tu o inga ua whaia e whaasanga i le fita Lucia, ini ngā inga mani winga soli tu la whono taua, e mafu mai le taua lea o lo whai i Ukraine. O se lipoti mai le vanga whaasara lau a lapi le Al Jazeera na lātou whailo mai ai, o tu o inga o pito mātu ia e whaasanga i vanga aua Lucia, e mafu mai mea na tutupu i le nuu o ingo o Pucha, e le ma mau ma le lo mua o Kiev, lea na mau ia i le sili atu i le tolu se lau o tangata savili Ukraine, e le o ni fita ua whasiotia ele vaenga au o Lucia. I lana launga whalau i tele i tonu o malo o whaatasi na whaali ai ele ampasa Ukraine i lona whingalo e whapea o le whasiotia i fita Lucia o tangata lau tele le o ni fita tau ua atangi ai le matua au noa o se manatu mamafa o Lucia ia te tau wa isi tangata soifua. Sa whaatusa le li ampasa le nei le mea na tupu i lona atunuu i le whasiotinga o tangata i to tele i le atunuu o Rwanda i le tausanga i awhi iwa se lau iwa wha. Na i ta ua o le mafuanga o le to tele o tangata na whasiotia ai Rwanda i le whaalawe lave lea o whaingoina o le Rwanda genocide i le awhi iwa se lau iwa wha. Ona o le tuwai o na ngā ioio malo o whaatasi ia male ese fo yo manatu malangona o isi atunuu i whaafi tauli sa tula i mai ai i te tonu o le vaenga o le lolo langi. O le taunu unga o le palota a malo o whaatasi e wha malo lo le tu mawailu sia mai te tonu o le komisi lea waia te tau o tangata. E iwa se fulu tonu o tunu usalango lango ina le lafo e awhi ai le United States o Amerika, o Peretania, Falani, Siamani, Kanata, Turkey, ko le isaute whapea mai a pani. E luas fumal whaisi malo sa la taute e na le lafo. E au fiai Lucia, Osaina, ko lea i Matu, Iran, Suria, Cuba, Bolivia, whapea ma Zimbabwe. Ai o le limas fumal valu o isi atunuu e le i pālota. E au fiai lai atunuu ia e le i pālota Mexico, o Brazil, Initia, Saudi Arabia, Afrika Saute, Pakistan, e whapea le United Arab Emirates. Se whaalinga la ampasa Lucia i malo o whaatasi na ia ta wai, a o le whaia le palota malo o whaatasi ai ua uma o na whaia se whaai unga lona malo, e wha mawai ai la tau mai le avea masui o le komisi le nei o mata upu tau waia tau o tangata i le tonu o malo au whaatasi. Aina ta ua i se lipoti le newspaper o le New York Times, se manatu o le sui o le malo Peltania, Barbara Woodward, na ia whaalia o lea ngai o inga Lucia, o atangi a ilo na tau mawhaia lu ese mai se tofinga, ua uma
ona whaia i eise wha ai unga e wha malo lo mai ai. O le wha tonga malo o watasi, pei ona ta ua fo i isi pol kalame umawai, na wha vai ina le tausanga ia whi se lau wha lima, stasi au mafua anga au tū, na wha vai ai ta i o le langi nao na po, ina ia avea mwha tonga i tausia le file mu i le vāo malo, i le taimi uola i le taua tele lo na lua o le lalo langi. O le komiti o le puipuinga o le saunga le mu a malo o watasi, le Security Council e lima o na suitu mau, ma o tunu umaia sa au whaatasi ma tau e whaasanga ia sia mani ma tunu uia na o lātou au sa ta ua o le access. E au fia aila i le to lima leo suitu mau o le komiti o le puipuinga le United States o Amerika, o Lucia, Falani, Peletania, Whaapea, Masaina. O le tātou tā ua so o le nei whanabou tonga i le tātou Paul Kalame le nei ua manatu ai, po o le Paul Kalame so ai, o le a whapea o na tātou se atua i loa talital noa i le whanabou tonga o malo o whatasi, malona au ngā. Ia e maise o le maufesili o lo whaatu lai mai nei i le nei vai taimi, pe aisea mo le mwhai ai malo o whatasi o na whaise fo o le taua le nei i Ukraine. Ia, o manatu, e le leo na turi tau mail tātou Paul Kalame il nā vai asa o mua, ia mo le wha awa wina i malo au whaatasi e peion. Tā ua, ia ai mo le atu il whaafti tele i sunga ia Mario lo so ni mai mai se fo i le whaafonga le tātou tunu i le nei wha au poponga o le laulolangi o aso nei. Ia, malo lo fioga la wano o le uto e 5 minuti o le tā Paul Kalame. Malo, ia, pei o le tā Paul Kalame nā mo le nei vai aso, i wangna i se meo e fia sili mo iai. Ia? Ia, ma lo lava le ai o te lo le ua au i li fu tā tāpu. Ia le ua o lava ona e sau nom wha malama tūlanga i. Ia o penga i o nuclear bombs ia po atomika ia pe ona e whai loe le atunu le vaso tenei. Ia o le la te le fu istatan no le sorili. Ia ma o te lo le malama le tātu tunu. Ia, te whai a wha pe iwa ia tunu i o ia o le wha mao ni olo la tu ngau sia ina tūlanga i o warheads po atomika nei. Ia ai le o tu ua isi atunu e le o masaro mia o lo o isi atunu. Ia o lo la tu ngau sia nei a upenga. Ia mo tūlanga o taua. Ia ai whaftai a tātu i New Zealand wai e le i o a tātu isi tūlanga fu le wape o tātu ngau sia ina ni pomu wape nei. Pe tātou talia ina ua o tātou le te epue anti-nuclear pe ona i le tātou malo New Zealand. O i le lava i pe o le nganga tonu le nā tālu sia o mawase maninonga fo i o le malo la whaafonga i le fo vaenga e pe o nātu ngalu i ele to tele ia mamusua ini sia tunu o e o iai tai peila o Awhelika i saute ia o matua whaata ape ala na Paul Kalame le to e fia o la tau e ngaosi ini mea tau whaani kilia e ui ina o umaona o iai Monila ia e tātou tāru sia ai ona o le tātou taimi whaatulunga ina ia o manatu la whaa pau mai i ele nei wha o ponga o le Paul Kalame ia wha o moi le lofa malanga le leo te pau le langi tātou toi mo se whilo inga i lea vai aso mo onga le loto ia tau ina maua e le tāpo inga le tātou tunua mai se o nai tina ia se aso tina fia whai unga le vai aso ia ai mātou te whātou wha sa i fuatu le malu te leo le tunu o mala au wha fonga. Alofa lava i le nei tū la o le sangafua le nei hiwa o me lua afe lua sifuru le lua. O se wha apoponga le tamai le nei o telefou i me le tupu ta pena i nei Wellington e le tautua le nei e le sifonga o le lau mua. O le tala mua e lata i le lua sifuru pasene o pāngo ta umai le tonu o le to ese i New Zealand atoa e o mai i le so e le i whaia ni o la tau tui pui o le wha mai COVID-19 se fulu ma le iwa.
O le nei tūlanga o matua whai tio ina e la tau o lo ngā lue mō se manuia o pāngu tā uma ia o la tau whaalia mai o se tūlanga le manuia tele lea pe a mana tu nātu le lei iai. O li imta mai tai ofisa o le whale pui pui o lo o whea ngai ma le ngā ruenga o le whaalawi loi nātu lea i pāngu tā uma o polokalame ma le whaasolonga o tui pui pui o le wha mai ko viti. Ai vei tai o lo o mana nao i la tau o lo o langolangoina i pāngata a maise le li lo ia swafa ia Nigel Hampton QC lea o lo o malosi tu malosi mo aia de tau o pāngata uma ina ia avatu ele mtanga ruenga o whale pui pui ia nisi tangata mai fafo e veso sani i lea ngā ruenga tā ua e do tonu o le to ese. O le teimi nei e tusa ma le fitu afe ono se lau lea whai a toa o pāngata o lo tuli o la tau whaasalanga i tonu o whale pui pui SA New Zealand, mai o le afe wha se lau varus furma le tonu o la tau nei, e le ai mo se tui pui pui e tasi ua wha ia o le wha mai ko viti. Sa lulu ina le nuu o whakatane i se mafui e tonu te tonu i alona manosi i le tai au ana li la. Whairo mai e le ofisa o whea ngai o mea tau mafui e o le GeoNet, sa o ngā tonu le mafui ele nei, tu sa o le se fulu kilomita i mātu o whakatane, mai sa whaalongoina lona lulu, e le se fulu minute te aile tu lai malu i le tai au ana le la. To tele i a la tau sa moli bawina i a le ngā lulu o le mafui e, ma li potiane ai i le GeoNet. A Elena o le pauleo se mafui e sa afiai le vaenga o New Zealand i le so, e tolu nisi mafui e la iti i le vā o le lua tesi ma le fitu, ma le numera tolu i le masini fua mafui e le losi sa whaamawina fo i whakatane i le tai au lava ana li la, i se loloto e tusa ma le fitu kilomita i le manawa o le ele. I le motu saute sa whaamawina fo i se mafui e numera tolu lona losi pe tusa o le 5 kilomita i le tu i sa sae o kalai estete ana po. Whailo mai i le GeoNet, to tele fo i a tangata sao la tu whaalmoina le lulu o lea mafui ai e le aini mea sa whaalea ngai nai. E lata i le awha o ngā ruanga uma i te tono New Zealand nei, sa o ngā i aile whasoa swani tau tupe ale malo i le tau sanga uma vai, mai al mafuanga lea, o le maua lalo la wha inga o tangata i le aini ngā ruanga, e tusa o se whaali ngā lo ia mai le malo. Nā whailo mai e le tamaita i minsta o la tina e lo tele o le tunuu, Carmel se puloni. E fast fu 50% o ngā ruenga sa mawhai na pui puia i por kalame veso swani le malo i le tau sanga te ruai sa lango i nai tongi o te ngata whai ngā ruenga. O le lipoti le mtanga ruenga o la tina e lo tele, le MSD, o lo olisi nai ma wha amanino i po ai na la tau maua le veso swani wha apitoa tau tupe le malo ona o le wha ama i COVID se fuiva. O whaalia manino ai lea ngā o le neifso swani le malo i le tau to e whaale leia leo te mao a inga lo tele o New Zealand ona o a fianga mai le wha mai ko viti. Whaalia fo i le te maita e minsta sa tau mwhai malosi le malo e tau wha ma ia a fianga o le COVID fuiva i pisinisi ai maise le soifuanga masani o te ngata o whai ngā ruenga. Mai o le swani tau tupe sa wha atino ina e le ngata ina pui ai ngā ruenga te ngata, ai sa langolango ina malosi e fo i mo le tele o pis nisi na se manu e ngau ma te puni ona o a fianga o le wha mai. E se furu afe la wha i te ngata whai ngā ruenga i nisi o nanga SS e wha le sui fua maloloina o lo a fia i se te e lua vai aso le umi e a fia ai ma le lua se furu whai tu la o le a tau fia ai a la tau ngā ruenga. O le nei ngā o inga a ia te ngata whai ngā ruenga ua a mata whaatino i le so mo leisi lua vai aso o luma nai nei. Whaeloa mai e le sosa iete a te ngata whai ngā ruenga le mahlo, le pisa a, o le mafu anga le nei te ina ia una ia aipu lenga whaafale mai tu mahlo po DHBs, ina ia o la tautalia ma whausia ni whautuanga mai le pulenga o le vāwhelo lai o me tau ngā ruenga, le ERA, Employment Relations Authority, e tu sai o se mata upu na fina wai le uni ma la tau e ona ngā ruenga. O lo tu mau peo na nā tia ma whaalilo lilo whautuanga nei a le ERA
e le o mawhai na whaala wa i tele mai le taimi le nei. Whailo mai la le sui o le pisa a o le o whea ngai ma le wha maa o pōpo ina o le te te o le li i ngoa ia Will Matthews. A whai o le atalia e DHPs whautuanga nei le ERA o na mawhailo le pisa a o na tu ina atu i o na sui a wai ia le mata upu le nei e pālota mawhaia iai se la tau whai unga. O le au whinga ruenga lo a fia le te te pe i o na tā ua e au fia aitanga tā ngā lulua i whale sua toto whapetanga ta whaapitoa i le whaafoina o waila au whaangase mō ngase teimi o tautonga matonga ustinga i whale mai ai whapefo i lantau ngā lulua i polo kalame o le ava mahalosi ma waila au whaasaina ai e le o au fia ai le whasenga o fō mai ai whapea tausi soifua ma whaato sanga. O le vaenga mua lao le te o le a tausi ai na o i tu la masani o sifi whai ngā ruenga se ia vanga nā ua maua mua se marienga mō ni taimi o vai o na whaato a whaatino lea. E renga te le nā ai o le a tausi o mafo i le au te ia taimi e te tau o na malolo ai ngā ruenga. Ua te le lama ia le a whaina o le au whai o loa New Zealand a maisi o company waa ona o le leai o ni pusa o loa de tele po o containers wo nei a vei o loa ia tunu i fafo. E le ngata i lea, ai o le tuai o le whaasolonga wa o loa i wafu matau langa o le tele o tunu o le laulo langi i le teimi nei. Wa tiri ana whaati tele le nei whaafi tauli, ona o le loka o loa fi aiwa o loa i le taulanga tele o Shanghai Saina, ona o le whaamai ko viti, ai whaapea i fo i male taua i Ukraine. Whaalia mai e company ma whai o loa New Zealand ia o lo whaatau o lato u loa i a tunu o mao. O se taimi au pito i whainga tātere nei ma whaale tonu, tālu o na tūla i mai le wha mai COVID se furuiwa ma whaina ai le whela o inga o loa a le laulo langi a toa. O le tauranga i Wellington o lo o matua pisi le taimi le nei, ai o le whaafi tauli o a taule ai ni containers e maua e company mo latu o loa o lo o fia whaatau i whafo. Ai le ngata i le nā, o lo o fia mo fo iniwa o loa e ave a ia o loa a toa mafua wha ele leanga mō maketi i atunu uma mao. O loa New Zealand e whaatawina i whafo e matua tā hua tele mō lona ta mao a inga. O le tausanga taluai e si atu i le onu se fulu tolu piliona tā la le tau a toa o loa New Zealand sa whaatau i maketi i whafo ma furi lava i ano monfasi ma o loa ngā sia i le susu ai whapea i fōi male lau papa. Ua maita wina le toi halu fo i lunga o le tau o le pensini ma le sua au i New Zealand. O lea ua toi o lava i le maa o lunga lea na maa fua ai na se e le maa lo e whaia i eise fua fuanga tau tau fia ai le tau o ia o loa i le maa sino mati. Peita ai, sa wha ilo mai e le whala po tonga la o whaita avale e le AA. E mautino lava e o i le whanta la i le lita le tau o le pensini i le tono New Zealand i le tau sanga le nei. O le sitia o le tau o le pensini i le tolu tā la masene ina uali li mai le tau o Ukraine le ana mafuai o na ave ese mo se taimi le tu mau e le maa lo le luas furulima sene o le la fonga o le excise mai i le tau o le pensini ma le sua u le maa sino mati. Whape fo ina whaapa ua i lalo le tau o pasese i pasi a toa mano fua afi. O le oli o le asro san nafi le ana o ai le lua tā la fitu varu sene i le lita a le tau o le pensini iwa tasi. E tu sai o te lipoti a le app o le Caspi. E tu sai sfurulima sene ua si iti ai i le tonu o le whawai aso ua tua nai. Ai o le pensini o le iwa lima unleaded ua sfurulima sene ua si ai le ua oi nei i le lua tā la iwa o no sene i le lita. Ai o le unleaded iwa valu ua tolu tā la se furu ma le tolu sene i le lita. Tusa le luas furu sene ua si ta iai. Ai o le suau upo le diesel ua si itia le luas furu fitu sene ua o i le taimi nei i le lua tā la lima lua sene i le lita e tasi. Whaalia mai e le li o Terry Collins o le AA, mauti no lava e leto e fo i lalo i se taimi le tamai le tau o le pensini ma le suau. O le isi vaenga o le tātou tala mo le nei au auli, o le ua fola le pārmia Australia o Scott Morrison, le ngā lua whaatasi o Australia ma isi e tunu e puia le ono whaangaina o le atu Solomona i le malo tele o Saina,
mo se no fuanga e whaamautua ne iai ia lana military. O lea folfolanga skau mau sa whaia i le taimi o se taunoanga i rungo le TV i le sa i Australia. I se vaenga o whaatosina o le palo de tele Australia i le aso luas fumaltasi o le maasina le nei. O le mata upo winga i so tanga ma afianga o saina ma tumotu o le Pasifika ua avea ma stasi o mata upo o tu i taunoanga ma whaatosina o le palo de tele o lo loma nei Australia. E pei ona sila fia o le maasina te wai lea na whaai loma iei whaalawa i tele le maa lo le Solomona le saini o se whengai ngai lo na wāma le maa lo saina ngā lulu e whelangolango ma iai i mata upu tau i le pui puinga. E wi ina ele i whaalawa i tele ina mai le au i linga o le whengai ngā a maa lo e lua ai o se kopi ua liki i tua ua atangia mai iai o le ama whai lalo le whengai ngā o na au inane saina i le tonu o le atu Solomona ia ni leo leo whapea ma se vaenga o lana fita ma le military. O le tūlanga lea o loo matua whaapopole ina ai tangata i Australia o na Solomona e le a to se lua afe kilomita le mamao mai Australia. E le ngata ia Australia a lo whapena fo i na le fia le malo New Zealand la tau i lea whenga i ngā Solomona masaina. Ai mai se fo i o le tele o isi malo te tele lo langi e au fia i le United States o Amerika. O whamaunga o te tongi al mtanga luenga wa onga o si tia ma atangi ai le sili atu ma le whase lau la whainga o tangata whainga luenga le fo i mtanga luenga tele na whamawai ona o le tula fono e whamaro si ai le whainga o tui pui o le whamai COVID ai na whairo mai le komiti o ngā luenga whawhaia onga le Teaching Council e whape o lipoti mai a onga ese wailo ai e to o lua se lau lua sifuru lima la whainga o whaia onga na whaamalo lo, e pe ua tuli mai ala tau ngā ruenga, ona o le mumusu e usta ia le polo inga, e te tawai o na whaia ni o la tau tui pui o le wha mai. Sa whalia fo e lea komiti, o le musu se whaia onga e whaia so na tui pui o le wha mai, e le o a whaina ai le tūlanga patino, i le tofinga whaia onga maona tiu te whai. E lata i leono se lau miliona tā lale vai ngā tupe le o fua le malo New Zealand la na tala wha tau le tupe o lo loma nei mo ngā luenga tau tau fia ai ia le wha te tele o le mausoli ngā tu la fono ua ariari mo tupu mai i le nei vai taimi le tonu o le tunuu. Sa wha ilo mai whala o tele lea fuanga le malo i le sa nafi e le minister o Whamsnonga o Chris Whafoi wha pele minister le Leo Potter Williams ma le minister for le pui o Calvin Davis. Ma le tala whaiu, e iai ia leisi fo i vai lusi fo o le COVID-19 fuiva o lea ua ulu whale mai le tono New Zealand e pei o na whai loa le mtanga luenga le soi fua maloloina. O se tangata malanga mai a Felika i saute, wha mao nielo na fia le vai lusi le whai ngoaina o le BA5 o le Omicron. O se teimi mua lea ua mawai le tono New Zealand nei ia lea vairusi o le whaamai COVID. O le nei tangata na tau nuu i lau whanua o New Zealand i le aso luas fuluono o Aperila. O le aso mua fo i o me, lea na whaamao nia mai ai le au maia i le tono New Zealand nei, e leisi fo i tangata mai a Felika i saute o le vairusi e ngo o le BA4 o le Omicron. O nei vairusi umai lua ua maua i saute o le kontinenta o a Felika, ai whapea ai fo i ma Europa a toa ma Australia, au lela ua o mai fo i vai whanua o New Zealand nei. O whainu mela o pito le tamai o le wha mai COVID i le tonu o le tunuu wa iloa ai e lima afe ono se lau fast fitu le a whai o mai fausa wha mawina na nafi i tua i le tunuu lau tele ai fitus fultolu i tua oi o New Zealand. O mai fau nei o lo o awhi ai le tonu se lau lima se fulu o la tau o lo o tawhia i whale mai mo tonga fitinga e au fiai le to se fulma le fitu i vaenga o ngase tinga aina. Whailo mai fo i e tonu la whai o tangata na mali liu le ua o atua nei i le varu se lau se fulu le au whainga o tangata ua mali liu i le tonu o New Zealand ona o le COVID-19 se fulu iwa. O mai fo e pei o na iai le sa nafi o lo o au fiai le wha se lau lua se fulu wha i le tonu o whale mai o le Lomua le Capital and Coast, ma le lua se lau mo le ono o lo tau fie le whale mai o le Heart Valley.
E o pito maurunga mai le tu malo o kilani, a fe valu se lau iwa lima, so o to ai Canterbury e iwa se lau sfulfa ma le tu malo i saute, e lima se lau lua tolu, a ole waikato, tolu se lau lima se fulu ma le fa. Ia le fa ingola na o telefou. Pamani atu las whapito tinana amtango neva yasol tātou tunu, e le tautua whaawa o le se whonga le laua mai Samoa. Ela ia na telefoma sani. O le aso le nafina tu ina mai eisa reporti muli al matanga luengol se fua maloloina o whaamaumau al COVID-19 fruiva mo le tolu aso i le vai aso te nei aso o fua aso lua male aso lulu. O le reporti o whaamauina le whaselau whaseful maliva o i lantou fau o pesi le whaamai po le siamo le COVID-19 fruiva. Masanga wha au popo i pēle foi numero tangata Samoa wa fia le whaamai talu mai le aso se fulma le fito mate e le se fulu wa fe lima se lau valu se fulma le tolu. O lo tu mau pēle foi numero i lantou o maali liu le whaamai le lua se fulu ai le ito iai se tasi na wha au popo e te tono le lua se fulu whai tu la. E ui o lo whaamalo sia iaia inga o polo inga mo whaavilave tup whaafosei. Le whata ua peo talifofonga, whata siei ma le tūvāvā ma le nofo vala mo le lua mita. Nofo i le whale pe a whai ua whaamao nia wa ia te ia sia mo le whaama i o COVID-19. Peitai, e le o iei se whainga o mauti noa o whaamalo sia ma mata i tui nai le atunuu. E le toa tele o lo o lantou leu sta ia e o fo i no whanga whai tele o te tonu o supermarketi o matanga luenga le soifua maloloina ma matanga luenga le malo o pisinesi ma company o loo wa ai pea le tausisia o ia vahenga o le polo inga. E whamawina le reporti le i le vaiasun te nei mai le aso o fua i le aso lulu a e toa se fulu i la toa iei sea mo le whaamai o loo tau fia mo tanga se ngase ma tua. Wa whatau nuina se tasi o fua whanga le whenga malo fau o le fast i le sai nia lo se malienga i le vao ni tu malo se lua, ma le malo i le alale le teu wino le sio manga ma le wha le leia atile o lotoa, o nisi o whale mai wha i tu malo. O le whionga le minister na tanga luenga le se fua malo loina, le whionga valasi lua pito whanua tonga manga ta fito sele, na sai nia ina masui o le whona wha vai mo i tu malo whale alili numera lua, ma le tu malo vai singana numera lua. E le saunoanga le whiunga le minister na ia mo moli e le whaaftai. E meiso le whaamalo e le whono whaavai ai tu malo e lua. Le ua sila e le tāua tele o vai ngolo tau mwhai atu ai le malo. O le manu lau tia por kalame le nei le malo. E na ia mawhai o na talatala noa me whaaso ai, wheutangai ma whetu nai. E ngā ruenga wan manui o le atunu lau tele. E le ngata i lea e ia whapea fwoi na swalo pule lu i tau e te tau na fo ia. Ma wawa ai inisi au ngai fia wha le leia mō lātou whale mai wha i tū malo. A wāle soi fua manui au tangata Samoa. O le anawa tau le whainga malo i lea fua whanga. E na ia wha amatu watu i tū malo au nanga whapea. Mō le teu wina ma le wa aia le leo le siu o manga wha le soi fua malo loina. E whale mai wha i tū malo. O a fio anga te tasi. Sau no foi le whionga malasi, a tono la iei foi nisi tu malo le asai ni lima whaatasi ma le malo i lalo le nei por kalame, e pei foi o whale a lili numera lua, ma le tu malo vai singano numera lua. O le aso wharelen toi te liu mai iei a pia le o whainga luenga le soi fua malo loina, na malanga tu le motu tele i sa la whai e whaata a milo le tuilo na lua le tui pui o whanau la iti, mai le lima tausanga le sfumalitasi tausanga le mātutua. E le pepa o whaamtalanga wa whaalia i le soifua maloloina ma le pepa mai le malo. Wa mae al whaanga solonga po le taami le sanga o tuipui lo na lua o whanau. Mai i le vai tausanga le lima le sfumalitasi tausanga. E le moto i sa vai. O le a wha wo peo na tulituli loa whanau o lo o taitasi o lato tuipui. O lo o ta lia le vai teimi ma le aso.
e te tau wai to e whātau nuu o la tutuilo na lua. O le whaiunga le vaiaso le whatoa tau au inai e au ta alo Samoa le vaenga lau si ua mea mamafa, a la tu pine na manu maloa i ta alonga le Oceania, o le tausangan te nei lua whelua se fulmaltasi. O le tauwanga le sa whātu te e lunga o peng te wha ilangi, o no tūlanga wale mawhaiai o le whātasi atu le au ta alo Samoa manisi o atu nu o le Pasifika, e ta alonga sa whātau te e le ansolu se fulma le whaanga i le ansolu se fulma le ono o se tema, o le tausanga na te nei. O ia ta alonga uina whātau te i peng te wha ilangi, ai wasi iti anti di aile tūlanga leiolo i aile au ta alo Samoa, na tofu pini auro mai le vaengo li e toa 5 na whai masui o Samoa, Nevo Ioane, John Tuffy, Don Opelonge, Jack Opelonge, ma Petelo Lautusi. O le vaengo te maitai, na whaamanu e ina le toa wha, awatu Opelonge e le pine apa memea, pine se liva le te maitai i mo sina pe le nato, pine auro le te maitai a whenga inga Star Wars, ma le te maitai a Uniara Sipaya, i le pine si liva. O toi wha wawe tā penanga leo si sia sa mō tā alonga la i te le Pasifika, leo le a whaia se pānia, ma le tau wanga mālo le tau pulenga, e whaia i pel seuma i le tau sanga nei. E ui le tūlanga la matia o awa onga whanau o sa mō le nei vai tau ona o le wha mai, ai e le o umai le anganga fie fisoa swani, a se tasi o wha la popitonga ngā lulue au noma se profite maua, o loo whaipa anga ma le Universitea o Samoa le papai ngala le whaalapo pitonga le Yasaki Kisuna Foundation. O le whaalapo pitonga le nei mai Japani, e se fulu awa no whaaskolsipi e lantou te ofuina mai tausanga taitasi, mo alo mawhanau o le atunu i le Universitea o Samoa. Peitai o le vai aso nei wa toe whaalau i loa i le whaalapo pitonga mai Japani, le toe whaau popoi o isi awa no whaaskolsipi e 5 se fulu. Ma leisi lua se fulu ama no whaaskolsipi mon whanau, e anga waa e sa e lia le wha e longo le bachelor degree, ma le toa 5 mo awa no le PhD. O le aso lua le vai aso fau, le wa yeli fuafanga e toea e le a onga le Universitea o Samoa i papa ngala, peitai e le o whanau umai pe o na masani ai, ai wana o ni porkala me la iti wa fuafu e whaatasi atu i ai, se ia toea e ato toa whanau a onga, e le masino iulai o le tausanga nei. O se tamali masfulfitu tausanga o le matua le soifua mai le afio ango fale ula, o a whaamauni e mai le sui komsina o na tanga luengo leo, a wa paulongo i tino Filippo, o le tama e ngā lue o se ave loli le kompania le Silva, ai o se ngā luenga na whaia le afio ango le au waa, na pa ui fwai se maa i ngā luenga le masini sa whaia, malavea mamali wai. Wa whaamauni mai a wapa au atu i nātu le tino maliwo lea ta mai lo na ainga, mō na toi sauninga lwa yason te nei, ena ua mai a lātou sa i li linga ma whaamaunia le mafua anga na maliwa i lea ta maa. O le whaiunga leo telefon mo le so, whasoi foia. Whamalo whaftai na uwhawhonga le tunu le whapoponga muri o tātou telefou le nei auli ma le nei whayaso pe ona tāpeneina le whionga ia la wano ati lawa. Ia whatasi fo i ma tātou tala mai Samoa me olo tupu le tātou tunu pe ona tautua mai ai ia le sunga ia tā sesa lam sam. O leo luas 5 minuto te ai nei le tū lais fun mai lua tai masani fo i nei o whaafia fianga so i fi loi. Ia e mori atu e ara le tautua ala wana leo le tasi o ono tesi ma le tasi wha mori si fonga le lau moe Wellington e le ngata le tātou ala leo whalangolongo, ia whape fo i lungo o tātou pinga te whailangi le tātou YouTube live, ia ma le Facebook, le taimi whape fo i lungo le tātou app, whamaloa tu le taimi o le auli, e ilmanatu na ua telefo i na alo, ia na i mātua, whaau tari ngā sua le nei auli, wha timu la fo i lau mua nei Wellington, ia maise nei por rua le vaenga lo iei le tātou ofisa wha saralau, ale si fonga le mua ele manato lo fa o penga ruenga ya nisi o tata o tinu o nisi fo ina o malo lo mal nei taimi ya alo taringa le sua ya ale ala wa tu fa fianga o fe pese ya e moli ai fo ya tau maftanga fa faingo fie fo ya nga ruenga o na lo fa o pe nga ruenga ya i ni taimi ya to fa tal fatu ma to family hatu ya le sautina
ia te utou i Amerika, ia whapefo i Hawaii, ma Amerika Samoa, ia wale sane ia utou, ia manuia fo ia toi taimi o te toi o rene ia sapati ia te utou, ai maisi o le whaamana tuino le sao tina, ia tunu fo i o le utou wau mawai. Luas fu 5 minuta te nei le tu las fu man lua fa fia fianga o pese ya e mo le tu le taimi ya alo le taringo le sua e la watu na fa fia fianga talo le tasi ya te masani foi na e tari o ita tu fa sa launga Samoa ya le tautua le sunga ya ta sesa lemsem tautua mai Samoa i le tu la tasi i le o nei ya e manatu le o le fa ngana le taimi ya e matu fa fia fianga su i filoi nei ya e fa fa ngo fia foi tau maftanga ma vai aingo le oli ia me se fo i la tau o lo mana o mia lava ni fa fia le taimi fa timu to e malulu fo i tatou ia ona o tulanga lo yele tau le ngata i Wellington fa pe fo i nisi vaenga o New Zealand nei musika o malo longa ma tau mafutanga o leo o li si fofonga o le laumua ia o pese ana o le timunga e o musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. For so long and all ole fa maoni ai ona ole la lo langi ma ona tu ina na una si se ai lo nei ma fa fa
Te leto fia mana tua. Ai ba ai oi. Ele vale lotina. E fai ai ni tala fa apena. Isana tama. Le ai funa wa ulava. Na se ai ole atu ile ama. I wanna lava moa u. Benina te malu ilo fatu. Na au mayele tua moa u. I ute via avatu. Via avatu. Lo ualofa. Ia te oe lo ualofa. Fa angalo ni fatia usola. Fa atau no ota no oma onga. Ia tu umau. Le fainga o cha o me. Aua ete popo le fua. Itala efe avea imai. Ele lava se me mawai. Ai kisi mai se io fa ngalo ngalo atu. Ai o ne itinga. Ai tu watu tema Vabe mayo se aso Ai fa apa ia ina Fai le mu mai pe Le fai nga kota ome Awa ete popo le fua Itala efe avea imai Ele lava se me mawai Le Nato Brothers me pese ya fai mai tatu meo ni uli o fa vesi o fa vesi o le timu mai le uli ya e o tupu is fa lave ya ai sa le ya o por pese o le ano foi tala la fai mai ha lua o le mea na te ilo le mo o mo wa inga fai o le ano foi tala la fai mai le male ya vai wa te ano lo ya ia ona tupu mai foi lea o le vai welele o le vai o wa fa vai ai oe ia ona le tau no le o le tulanga manuia na tau fai ai ale mena fa mai upor pese halwa oe a ole ano foi tala la fai mai ia fai mari mai le uli a fa pe le se lancho le se tau maftanga o le uli ia ma futa mai fa fianga si fongo la mo e te siva mai ai ia mai fa longo fa solo io ma fa fongo le uli la to fo ye fie fa solo ma fa fongo i fa pe nei i wa te mia nei o nei pese na fa solo ma fa fongo te mi o le ti munga ma le lo wa tau ia a mo nei ma tu ia lo fa longo mai tono ainga ia la ta to le ti o fa longo po ta tu pa anga autu ia e to fa ma lo ma to fa ta la fa tu ma lo ta puai ia awa fo i le ta pu ia o ngā luenga whanau ia e mai se fo i oa. O ngā i lato fo i o lo whanau mai lunga o a wala le nei taimi o le timunga ma le mase se o le wala na o na whaamana tua tupea le sao ngā le mū le taimi e wheo a iai ia ma sao whaatulanga ina i mga hala o lo e anga iai ia a fo ia mai se lawa i lato o lo whai ngā luenga i ta vale pe o taxis, o Ubers, ia o pasi, o couriers, ma loli tamate tele fo i leo mai o kilani. Ia, whai maalie au a whape o nei timunga na vaenga te ia tu ilano le alo lau ta vale ma tu la fono au tu wa yo lunga la wala tau sisi ala la walu ia ile tu tau matau si vanga nawe tau fai pa sia lista vale ia fatua e nga ile tu tau matau a ole tu tau nga vale tau ona usta ia ile time fo ia te nga ia lunga la wala ia no nei fa mnatu nei yauri ai pe ole tala le na mai nei tatu telefo le fianga la wano 2% ia pango ta i New Zealand ato ele i whaia tui pui. Oka. 2% o le matua tele a o ia pasene sa ole. 2%. Ia a whapea o na e te whafonga mai tono whale pui mato ese. Ia. A te malama le tātou ngana. Ia le wai whafonga mai tātou telefou. 2% ia le toa tele o i lātou ele i whātou nuina ia a lātou tui pui i tono o to ese i tono New Zealand atoa. Nuna inga atau New Zealand atoa
Fe lava se fale pui o i tono New Zealand. Ia na ia o fia i pasene ia pe a whawi e pele i tau no uma. Ana ma whaia tu, i lona winga ia o ai le tui mua muele i whaia, tui lona lua, tui lona tolu. Ia ai, le lopo i le e whole le nafa mane vaenga. Ia masalo o vaenga ia e po tonu whale pui, ia. Nafa ma vaenga whapena, ia ai tau whai tui ma tulang whapena, ia wa whoi le pui ngā o tau. Ia lofa te lea tu mo o tau lo o whaalongo mai tono to ese, i so se vaenga o New Zealand. Ia ili nei taimi o le tātou tautua lea ua sauli vale atu le tātou taimi toi luas fultolo minuti o na tā lea o le tasi, tariu fwoi leo tātou whaasala launga i Samoa, tautua mai le sunga a tā sesa lamsam, tātou ufisa au tū i nai lalo vaya whaasanga i tonu lava, ia malotoa le kalesia a sofitu i nai lalo vaya, ia olo tautua mai ai, ia leo so ia tā sesa, ia songa fua, maaso tofi, ia o vai aso taitasi. Ia mo i la tolo o whemalanga i pēa ma whainga whaatau ia po tonu ainga lo mafuta mai ai ia ma lo lava le whaafonga mai ia e nei pesea ia e te wha toa file mo e fo i le nei taimi o lea uli ia a o whenga i fo i oe i tau mawhtanga i o te loa i o i e wa ele manatu sa tele fo i tau mawhtanga ma i lea soan nafi ia e mana ia le wha fai o sina tau mawhtanga maavo ia. Ia bea pia sa tele le tau samia nafi ia i mea aia la sautina. Ia ai maloa le whafonga mai lea tunu. Ia ele nei taimi o le tātou tautua. Ia alofa tele atu le tātou pukalai mo tau. Ia le lafa o pēr whawhia fianga pe pese. Ia o pese vo lele e te alunga i rau alunga. Ia ma wha solo ma whaunga. Ia pe te nofo i fo i wai le la vā. Mata le TV. Ki loa lau te lau whalongolongo mai. Ia il tātou tautua mai le si fonga la mua le tasi ono, tesi ma le tasi whamo. Le tia maa, ia, te whaafonga mai ai upo le pese, nei pese tua ia. O le mana ia le whalongolongo i teimi o timunga. Me sia teimi ni o timunga. Ia, whalongolongo ia i tātou whaafia. Fianga na, si fonga le la mua, toi lua si fultasi minute, o na tā lea o le tū la e tasi. Oi, songi mai a oi mai le tia ma. La vatu mo le vatu ale lani yone va be foi le vatu ale kama oe. Ya, mai la to umalawa o ma futa mai, mai mo mai ta to tua. Mai se foi la to nei matua, pa no mai to no ainga le taimi. Tasi ono tesi va tasi fa go. Amor tu siaina ole nei mafutanga ole a fa no uanganga ole a etua a umao loi fofonga ave ese pe a fai o se ipu o ona
le vasa ma e sao i lo malo la upere mana tua mai la wo e ui ina ta vala vala i no foanga malo i mata o te toe a e a o e la uta sala Sani maya ole a e a te mau te Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Mahinga matua
o Samoa. Ya fa fiama le sunga ya ta ilongo ipule fa fiama le taimi o toe to iva minute ya ona tali foi leo tatu fa san longa Samoa e le sunga ya ta sesalem sem ya le ata tu mai ai ya awa fo ile fa fonga mai mai le tino ilungo le tatu Facebook malungo le tatu YouTube o le tasi le uli ya e fa mai ai fo ipe o le taimi masani na mai ai le tatu to tua ya ilungo le tatu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ya mo ila to ya me se lava nai ma tu o lo fa longo mai tono ainga ya me se fo i tono mo tanga senga se le tato le tio fa longo ma ila to fo o lo fa longo i tono ta afi ya ma lo lava to fa malo atu le taimi fa pe na fa to ma futa mai le tau tu le si fonga la mo to fa malo atu ya pe fa pe na wa le le ma lo le tu la tasi ya mo ila to ya sa ma lo ma disfulua ya ta pena lo fo i tato to a matanga luenga ya ma fa wo to ila fo ila fia na nei ile tula tolu tele na mana vai fo inga wenga ya e to e fa malo atu ma to e fa talo fa tu le taimi malo la fo i nga lue ya ma le tawa tai ya i fi au nga wenga e se la fo inga wenga nga lue le tatu tinu ya o isi fo i ya na o na itanga ta fo i te ai fa fo i nga lue ya ele o fe tau le taimi e tau nga lue la to ya i le timunga ila to fo nga lue i fa to anga ta si nga lue nga ile malo lo wa ya o fu fa pito fo i lele ya mai se fo ina yo tatu tangata ya walo mfanau ya olo anga mai nga luenga fa vai taimi ya pe na te mafuta mai tonga la au ma fa fasimanu ya ma lo la nga lue ma lo fo ile anga le leina ya inga ele manatu o le matua tele o le tupele na la fo Samoa ya ile sotina mo tatu ya malanga mai nga luenga fa vai taimi ya ma lo la na fa ma lo atu ma toe atalo fatu le taimi ya ofenga i foi oto ya inga luenga malo foi ona sai ya ele fai ngofie na oto o mai mato vai nga lue ya ele fai ngofie ne ya tunu ya ale nga lue ya ele fai ona no foi fale pe fa tau me ai ya wa o tu pe me uma ya ya va nga le Samoa la fai la to so malo lo otina ya so tina e malo lo to i matamala to ya ele se me o yai ona o fa maluina la fo i Samoa ya o aso malo lo ya ni fo ya so ya ole pe ona fa lo atu ele komitfa fo ma le si fongo la mua ya la pulen fo ma le komitfa fo le sungo te fono ia le fa mo o le tatou le tio ile aso lo ful fitu le masina ne ia o le tatou le tio foni na auto si la fia ia tulanga e me tau le tio foni ia sau so soani ia ala le tau feng fo i le tatou le tio ia wala fo i lo to ia malo to malu i la fo mai malau mai mo mai lo na winga o le te vai tu la matua pisi fo ia la tatou le na ile aso lo ful fitu te el vaso le on tua tatou le tio foni ia leo wa mai tau atu o leo ia tatou o fai pese fo ia wa o fo le wa si la to lima o la to au o leo le au mai ta fo im fa fia i tatou tonu tatou ofisa fasala ia fa pele le fo i lau pese ma lau takitara te lele a no fa so ta mai ai te fia sau e te so soani fo ia il tatou le tio foni ia e maule a no pe fa pe te so ta mai sau e usu sau pese ia e live e no tatou e live ele fa ia tu e live va fa fo mai ele tunu mai mai ia la so luas ful fitu na masina nei tatou le tio foni sau so soani ia le tau feng fo i male aunanga ia a le tatou le tio nei le tau tua le si fongo la mua no winga tele fo i pa anga ma wo ia tunu mafafo ia stay mi fo i lata mai ia ona tu ina te fo i leo le account number ia e tu ia lo tu pe tatou ia i Amerika, Hawaii, ma tatou pa anga ia mai se fo i le vaenga tu tele le i sini ia stay lata mai ona fa ilo fo i leo tatou account number e ma na ia le vave mai o la me alofa o lo ile so lo fulfitu ia na matou lau atua na matou lau atua ia fatete inga fa pe ia o le faltua ia naito sister ia wa alofa mai mo tu fue se lau tala e fa pena wa vai le mana mo le vave o le tawa au mai o lau fo ai ia ona matou lau wina tu le lo suafa ile so lo fulfitu
stay mi le tamaila po se aso neva aso ona failo atu leo le tata o kau nampa ia lafo tu ane iai ia lau sosoani ia awa fo i le tau whainga o le tata o le tio ia whatinga fo ia whapea o lea o Erika Maoe o Erika Maoe ia wawalo whamai ia motasi tolu se lau tala wa ai le mana ia e whapea naan whainga o le tata wa miori ia o se aso mana ia fo ia le tata mafutai fo i tata tari e ia ma whaawau le tātou li teofoni. Aso luas fulfitu, ia o le asfa reile, ia wa vai la ia, tau si le fia la. Ia tele tātou paanga i Amerika, vaenga le Australia, ia yele manatu, ia o le alolofi fo i outou tu i tono le tātou, kea nampa le la whailo atu, ia tātou mea lofa, ia awa fo ia le tātou li teofoni, i le aso luas fulfitu. Wa lau teilo uma tātou paanga ia, masani ia na walofa mai. Wa muti noa ya wa mai lo ofa mai le se la wafe Erika ya ma lo la ma mafta mo tatu no le ala tatu pese le ya e talia i fo ile fa wino tatu tu mai Samoa le wa sound mai le uso ya ta se lam sam a wa fa wino tatu tu mai Samoa ile ne yaso to minute ia ona tā lea o le tūlatasi, ia lea foi la whātua whātu, ia mō nei mātua i olo o whalongro mai le tātou wala leo le nei taimi le tasi ono tesi ma le tasi whāmo, ia lofa tere mo utou, ia ieri manatu sa whaafifina foi lo utou, pa ia ma lo utou manu, ia ala le tau tua le si whonga le lo mua o le nei aso, ai whaamalu lua tua, ia o se upu foi i wale longo maalie, i lau whaafunga mai, malau mai ia ala le aunanga, ia whaamangalo se sia lo whainga luenga, ia manuia lava tuenga le aso, nei mātua i tono ainga, me se fui tono mautanga sengase, ia li tātou wala leo, tasi ono tesi, ma le tasi whāmo, si ufonga le lau mua i Wellingtone. Pelea, ta maya.